te whasisilatu o toi amatalia nei tau na mga whono a ofai tula whono. Whamalole on side pa i o mota. E whatati ese tau na mga whono a o lo sau nuan min stau tinam te maitai a tina o nuu mga wsotai. Ia tu la meila o fionga ni min stau mo le whao wino o lau sau nuan. Ia whaftai tele lau fionga le whonga whitalai. Mo tu maino la wanoa tu e whao au tuaisinga. Whatau waa ma le vai nei aso. Ia whangata maile. Tano anga o lo whailo atu peari a nisi o tai ala o umono wha mausalima, wha mautu, wha tino e tonu o le vaenga le o le District Development Program. O le wha anga mo whainga whaiva. O wha peo na ave foi le wha mua mua o tu malo o tupe. Mo masini, o mea whainga ruenga mo wha anga. A seta tau whaiwhaiva e au whiaiva a whangota o aria. A tina e o whatoanga o lafumanu. Ngā luenga e whaamarosia ai a wanoa tau tamau ainga. O nese e leni ua sosoani. I sanga le mua tau mafa, maua ai tupe maua. O whaamarosia ai le ngafa tau lima ina o ainga. Lima, o tina o mea tau lima, ma tina e lautele. Ua lango ina foi. Whaamarosia o ngā luenga whaafale langa. Por kalame o komiti o tina. A tina e o mea tau lima, maisi ngā luenga tau tamau a inga le nu. Ondo, o a tina e o pisinisi laiti. O so soani tupe o TTP i pisinisi laiti. E ara li whale leo ngā luenga, whawhai pisinisi laiti tutono a fio anga o tu malo. Whatupuino a wanoa whai ngā luenga mo tupe maua. Ma wha marosia o le tamau a inga tutono nu. Fitu, lango mo tangata e iai mana o ngawhapitoa, Chetsi. O sosoani fo le TDP i leo whaina, au fia ai o tangata e iai a fianga tu mau le soifua. E ala i le tuina atu ono fua whaatawale vale, mo isi mea whangaruenga sosoani. Lango i mana o ngawhapitoa, mo po kalame, whamarosia ai le au wai o tangata uma, mo anga wa atusa. Walu, o anga nuu tālonga ma tangata ta whamoi whafu. Ua lango ina foi e tu malo, le faso ina o tu manga, ma siva fa Samoa, au wai por kalame o tuto tasi o Samoa, fale leia o malae, mea tau tālonga maasani o tu malo, ati ina e tau turisi, ma pisinisi tutono nu. Iwa, malo si anga fafowina, mo saununinga mo fa lavelave fafose. O whaonga ina foi e nisi o tu malo tupe, mo di la, solar lights, fale sulfai mo malutanga mo nuu, mati nae e sosoani tapena inga mo falavelave, fale natura. Se fulu, o isi i o tiute, mga luenga langolango o fono whawai mo mtanga luenga le malo. Ngā lue whatasi ai le pūlenga, whilaua inga i le whanua o le LTA. O loo ngā lue whatasi le fono whawai o nei tu malo ma le LTA, mo le whamma ino te whaala o awala. E mana o mia ai e tu malo, le maua se laisene pisinisi mai mtanga luenga o tupe maua. Whatu ulanga a seta e mana o mia, mo le whatino ino o ngā luenga. Lua, o le por kalame o mo ngā luenga whawai taimi, lip. O le neso soano i tu malo, e ala atu i le fono whawai. Restala ino ala atou e fia awai. Whasala lauina o whamtalanga, mga lue whatasi ma le MCO. O lo tuina atu foi e le MCO o onga, ma le whamalosio to mai, mo tu malo ma le au whainga luenga. Tolu, o le One Comment Grants, OGG. O lo o lango ina foi e fono whawai, le whatino ina o le OGG, e ala, ili ngā lue whatasi ma onga, whailoa mana onga a onga, ma tā pena nisi ta iala le lei mo le whasoa ina le lei o se leni, whamauti noa ina, e whaonga ina lei o sosoani ua whaamaunia. E tu sa ai mani mata upu sa la ngā mai se tasi o sui ma malu al maota. E whaapea ua aia ina e le mata ngā luenga i a polo kete o tu malo tai tasi. E au pea o na whaamanino i lalo ta iala mati ina o tu malo e i lava polo kete e manao mia. O na whaamalosia e le komiti lo na whaatino ina. Ona o se wa aitau lai e manu i aila tunu ua toa
mai tauina e pei o le manatu sa faa tuina mai i le selau 50 lea ua faasafua atu mo tagata uma ma e fōringa mai atangia mai ai ele i langolangoina inisi o sui mamalu le tuina atu o nesi eleni e fesoasoani tua i le atunuu i le polenga e whaleoina mai o se tasi o sui malu e whaatau i le vavaia le leilea o tai ala ma le malu puipuia o se eleni o le malo Ia, malia whenola o whionga le minsta o lo iai whau la vea ma le sui o whale alupo. Langa sa o iai sau noanga le sui. Sau noa o whionga le sui ma. Te helo whionga whonga patalai ma lewa noa. Whaftai te lo whionga le minsta. Pena e tā ua lau sau noanga o whia watu i fo i se manatua nei sui. Moni a au sa o tā ua le mawhaanga na o whaiele tala whapea ua tele na aia ina ele authority ia whaanga yo inga o ati na e tu malo. Malai sa o na whaftai wa e maua mai e whasa o ina le sau noanga. Se whamtalanga na ele fōringa mai le ilangolango ina se lau le masfu a le ilangolango. Te le whaftai ele whinangalo le malo o le pito na laina a watu le la o tu o lalo. Onan whaapeo le se lau le masfulu back to school grant. E whaatupe mai el malo ilan tala o tupe tele. Ia e pewe toe a apa atu tupe ale whonu whaavai. A le tau ati nai. O le tau whaia ni lato plo keki project. E o mai e ni lato ia pe o whaatise inga no wātua. O le yeini ati nai whene income generating. Lona lua ilo se manato no e ta ua whaaftai. Wa ni fo ila ni whaate ita inga. O ni prokalame o tuina atu le authority. O lo o whaapea o la maua mai se income. Ona e nana e ta ua o yeini ni fuafuanga. Ai le yeini e le ani prokalame o tino maltemine o loai. O yeini tupe o maua. O yeini ni ava noa. E maua ini tupe o temine le o tuile whaalongo tua whaate ita inga. Le voina whai le whaalele ngā pepe. Na whaapea la a whaelo whaele ngā pepe. Ia o yeini se o mai e whaatau. E le aini toi fo e toa nei tina malatou iene. Ia o isi no te atia upo te mana na oni i. Ia la sa au mana o iai. Ai o mea whapena. E tauan ona whaasau nia le authority ne po ni marketi po ni mea whapena. E whai on whaatau ia mea tō tino nei ma mea tamu whainga nei tina ma tamaita. E re ngata fo i tina e fo i ma li mea tau pisinesi. Manai altu o lalo mai o tō whapea mai e manai a whapea ni la sole alu is whainga whaiva ia. Whai se marketi e mō mai ia. O whate te inga nātu ina atu. A whamanmola esa ma fo whaule. Te te e se lauli masfulu. Whasa o ina atu ai. La ngā whaalo alo lava lau whianga whangwhatai. Whaftai mo le sui whaula ia ua. Ia malia whenua malawa le minstalo e fo ilisi whaula vea le sui o tu whanga tula mai lau whionga ile. Sa whapitu. Patai tere mo le avanoa ona e tau ainga la umta upu ma le sui o whare alupo. O le siri atu ma le whaalo alo e whaamala malama le whionga i le minsta ta ua tele le mta upu lea e o eilana fōle sanga. O le poloketi leo se rauni masifulu. Le ua saunoa le minsta poloketi e whaatula i atu le malo i se finangalo e whaatulanga whaasafua i le tūranga au au mo le atunu pe le sa tātou mo li mawina e le nā tia o nisi o i tūmalo waru mai le tupe o le tausanga whāle tupe le whangasoro nei i le whaasoa se lau lima sifulu po le lapa fo a le anganga o lo ofia malamalama i le whainga whaavae lea o le au mai e le malo o se polkalame e tūlanga o au mai e le whaatinonga i lalo tupe o whono whaavae pe o iei se fina ngalo o le malo le la tatu wanga i atu le talo le tupe fou po le ani baenga o le nā whaasoa e tu atu i tu malo po le ani pasene e ono whaava noa mo mta ukula ia e ono finangalo le malo e whaatino li tūlanga wau ona
pe fo ona mali el samnoanga al sui mai fale alupo. Le ye me ye ta o fufuanga falta tanga po annual plans. A fa pela o fata tia e fon fa vai ala to fufuanga molta sanga. Ai fa forse ia le memoria to se por kalame al malu. Fela e tatiai ia fufuanga ia. Le foi la mana ia yo forsanga I vaenga ese o latina ele o fatino e tato tu malo e ole tu langa na fie mala mala mai pede tawona fa vano se paseni o tu pe va tu ai tu malo ai ese fina ngalo le malo mo san por kalameawa ia na fa nga ile o paseni na pe ale fa nga ina foi ia em fa ya na fa wa ai mo fuanga o fatatia e tu malo ai fa forse ia le abatu se por calamelo tele malo le tu le fi mal mai la ocean Ia, ua whaafonga lau whionga le li minsta, tu sal whaula vea whale alupo, ia whaapea fo le sui o to whang. Ia whaawau saunanga lau whionga le minsta. Tai lau whionga mo le wanoa, le peo si o tali mua tu le whionga le sui o whale alupo. Mo le sila fia e lau whionga le sui man. E le a tol se lau afe na anu le tol se lau limas fulo le tol tu mano. Ma te le ie o le se le nina e sao ma e whaatino e nisi polo keti pe o na e ta ua. Nā lava la e sao le tol tu mano. Ona e le tol te le ntangata o lo iai le tu mano. E whaingata la lau saunuanga e whaasao I whale ata ma vai maunga. O nā le tol te le ai a sui o le tatu atunu o lono fuai. Mo le sila fia o le awe I le o atu lau launga I le kapenganga le o le fon whawai. E iai nisi o vaenga o lau ta pena I le toi mawaile o nisi o se leni. Ai reo le tai ala tuai le tatano tuai. O le iei tai ala fau o le la ta pena. O le desi foi financial ia. Ma o nei tai ala e tau lavan ta pena le business plan le tumano. O na o mai le tono le komiti. O I foi la komiti. E vava ai e foi le sila le komiti le ave el cabinet. Poni sailing poni ni company poni business. E ala tau on fatino. Ma e te tau foi ona manuia I le tumano. Ia ona o mai le tato I sa e pe ona e saunoa. Ia mo le sila fia sa fatino la vai le tato whainga mano. Ia nisi foi benefiti na manuia ia tato tina. Wa o le aso lea sa fa o el tai a feta la. Te lai o me fi fasa. Ia malia lau whionga le minsta lo to tu lai mai sui lo to whanga sa noi. Te rei lope o eseme o le malia ele minsta. E winga I le vanga le vala le sa o langa inatu. I por kalame fala ko tele le malo e tu watu mo fono favai. Wa ele mautinola na mea. Ale o fuafua ia le whaanga ino o tupe. O le la esa no mai le fatatia po le afatatia ia whenga whawai I le tala o le tupe fau le la a tato pasia. Ai o se mea te tauna mautinoa. E le o se mea le whaanganga o le tupe e abatu itua. Ua whai ei fuafuanga. Ai toi whaafua se ia le abatu o le si port kalami. E te tau ana whaatino I lalo tato funa whawai. Na pauala na o le vala lea e fia maala mai. Mo le anga I ruma. Ma fuafuanga I tu malo. Ia malo whaftai. Ia malia whingola o whionga le minsta lo tu lai mai tai tai malo. Sosoni atu le tau pule le tali al minsta. Tau file leile saunoanga e au ele mtau pule o le ia ina le malo. O plans o mona whatatia ele whanwha vai le fo I e wima I ele saunoanga le whionga sa whapito. E mawhai le upule government back off. E no popole ale upule na e sao leia. No o tai au front page mai vula observer government back off. Ia e tauan tatou whaetete le lei tisi lautou o le malo e ona le poloketi. Ai ai la se tangata e siri na malo silo na leo ti mai ma le leo wha manatu inu umawhioanga o le malo. O le mafuanga na lai na li liu tu low level e upu lea urgency. Le malo e whaile mele o back to school. E ilo na mafuanga te le lava.
Ua tātou tūlalata i le teimi e whaai ua i le paketi muli o le tātou miliona mua le nofo inga le na umanei. Tō ila ia te tasi tesi ma le valu le te toi. Whai leo le tātou fufuanga. Whatea mua le tasi tesi ma le lua inu umafi oanga. Hai whatea tia le 5 se lau mo le tupu se i whapaleni mea sa whai. O le vaaila le tātou malo ma le kapeneta. Ua uti le taimi. Mai le mawhai o na tope laua i tū malo. Le whaunga ina le tasi te sima le lua le eto toru whamasina le toi. Ma whawhauro le kapeneta o le a se whainga po se poloketi e vave o na whamatu le tupe le itua. Ia sauro le tari ma le whautuanga le ana mai. Tātou whaia se wheso soani moa onga whanau. O e manui ai, tamaititi a onga mātua tangata uma o loo whaile sao. Toi whaia i tamaiti leo. Ma o ina le mafuanga na laina whailoa le urgency project lea, back to school. Ina ia laungata sia uma tangata uma e a ngai e whaafwailele tamaiti mo le toi whoi leo. O le mele sao no ele fionga le sao whaapito i tūlanga o whainga whaavai sao. A leu sau no atu le minista, tātou whainga whaavai na tātou amata mai ai. O lo lima taita inai fufuanga aluaru mamao le tātou ama fono whaavai ta itasi le tātou tunu. Ai awa ai lo le malo in tūlanga te tauna sui. Sui mo mele lei, ana o atu la le taimi nei lei whamatu, o le tātou back to school. Hape nei o le tutu lau lava, o le sao whair tupe lei. A le la pasi le vai aso nei le si 2 miliona i tono le paketi ai, nuu mai tu malo. Ma fu angala nana la ilona li liu le tō wha. Whai le awala e wha matu vave le tupe le i alaunga tasia le atunu. Ai wha vanga le amatanga fau o le mea sao la vai. Wa tuai le tātou whata vili ono le tūlanga. O le whatu atau whata i tai, nuu mafio anga le tātou poloketi. O le build up le capacity ma le awala ma le tō mai, i o tātou tangata. Whata i tai umai mea nei tātou whaiatua. O la le me whai le annual plan. O la le whaasoa ba ai tangata whai ngā luenga. O la le me tā whai o i whai, tātou langa poloketi, le mea, ma le mea. E wala te mai tau atu saunoanga ai au. O le li lifa le tūlanga mō tupe maua, i oe. O le whature nā o le tātou plan fōre la whai atu. E te tauna i se vāenga tupe o le tātou 2 miliona lea. E tātie mo commercial project. Me la leo toi whata valo le tupe, ia toi maua le tupe. Ma lea e sauno atu ai le minsta. Hei taunu mai whainga whawai whauna le tātou malo. E na sisira lo laia, e le alu umare 2 miliona i te tonu al whātula ngana. Ua na o poloketi lava le tau te vai menen whaalu le tātou miliona. E te tauna vai le malo, ile me toi maua mai ei tupe li tu malo, ile si whainga whau. Ma le wala le nau ma nau pe wha mamalama. Al tūlanga lava i le whātatianga o whainga wha vai li tu malo, ia whai. A le foi la whātatia atu le malo, isi whainga wha vai. E sila ai tu malo. O ila e mawai tupe maua. E re whapeana na tātou o e whauisi mea e le tulau lava. Overall, country as a whole, e manuia. O nei flow la tinga eno atina umanei. E tātou olo i mea tau commercial project. O ila nā le ien mea, e ei pisinisi e le tu malo e taun whai. Whare piriki i whale o loa po au manisi mea e atina e ai whare sui o au maisi mea. E se i tātia le tūlango leo o mai e le. Whainga wha vai fau lau sau no e minsta. E ona mana malama lola i o isi tūlanga mo ngā solonga i rumole. Tātou ngā luenga. Pēl tu e fsosoni atu le mal whalol. Malo whaftai lau whionga te te malo, msalo leo tali le... Whionga whongitalai. Ia. Se on sai mai lau whionga i le minsta o tinamta mai tai se tuatu lava noa minsta o tupe. Tula mai lau whionga le minsta o tupe? Whaftai mo lewa noa. Le ia pia fsosoni ai mata upo a fsilingia. Le tūlanga lava ia le maainga i tātou whātinonga o tātou tupe, ma le managing o tātou tupe. Tātou taranoa tātou paketi. Iwa su tasi te si malwala miliona. Le anga approve kako paketi talwai. Mul wha moi moi tātou wati na enei. Mai ai fol tau sanga wha tupe. Te le tupe o toi. E le se maainga le lei. Le te le o le tupe. O le ale ata nai moli atu. E le o mana o mia. E peo ina le wha abai ai ia pa maite ia al malo. Po le ale a wala e babe ai. O na wha matu o atu le tupe.
ma toe taʻamilo le tupe lea i totonu lava ia o le tatou atunu e tusa ai o le fuafuaga e pei o mafuaaga ia ua utulaʻi atu ai laua fioga le fofoga petalai e faapulapula ma fesoasoani foʻi i le mataupu o loo faatanoaina ma le faaloalo Malo faafetai le ofioga le taʻitaʻi le malo le fou saunoa le ofioga le minista tupe ia manino ua manino uma le vaega ia tule mai le ofioga le minista faauau saunoaga ia faafetai mo le faauina o le tala faamalulu atu i le sao faapito ia o lea te leʻi o atu i lau ofioga ia a le ua ua mupue toe tali mai ia a le aua uma tali mai le taʻitaʻi o le malo ia ma le sui taʻitaʻi i lau ofioga ma le faaloalo i le polenga sa faaleoina mai se tasi o sui mamalu e fatatau i le vaoaʻi a lelei o taʻiala ma le malu puipuia o seleni o le malo o loo tuuina mai e atinaʻe o tumalo e fefaailoa atu ai ma le manino e faapea o le ipoti loo faagaina ai seleni o tumalo po o fono faavae taʻitasi e tuuina mai i le matagaluega mo la latou suʻesuʻega ae leʻi tuuina atu i le komiti faafoe steering committee lea e aufia ai le fitu o minista ono sui mai le atunuu ma le ova ma le sefulu o fisasili o matagaluega loo afia ai poloketi faatino o i tumalo taʻitasi ama e ona iloilo le komiti faafoe ona ave lea o le lipoti le matagaluega o tupe mo le iloiloina po faamalieina vaoga tasi ma aiaiga i lalo o le tulafono o le pulega tautupe le malo o le Public Finance Management Act o lenei faiga e aofia ai ma le siati o le ofisa suʻetusisili a le malo faatoʻa pasia ai lea o le lipoti ma mafai ai ona faamatuu atu loa nisi o seleni mo fonu faavae taʻitasi e lea laitu o te talitonu o loo mausali ma mautū taʻiala o loo fagaio ai le poloketi o loo atagia ai foʻi le pulega lelei good governance ma e lē o alo lava le komiti i le ata o le laau i le faatinoina o latou tiute mo le silafia la o le mauta mamalu e tusa ai ma taʻiala o atinaʻe o tumalo o lea ua i ai vaega o seleni ua faagaga ma le faatinoina ma le faagaioina o nisi o pisinisi e faafaigaluega ai seleni o fonu faavae auā le toe mau ai o nisi alagatupe faopopo mo i tumalo taʻitasi i le agaʻi luma i le amata ai o le masina o iulai luafe luaono e tusa ai ma le pasiaina o le tulafono o atinaʻe o i tumalo o le a faapea foi ona see mai le polokalame ma le mataitū o atinaʻe o tumalo ma le matagaluega le pulega o atinaʻe o tumalo District Development Authority i le polega na tuuina mai foi faapea le tele o galuega ua tauaveina e fono faavae o le taimi nei o loo faatino lava aoaʻoga a aufaigaluega o fono faavae ma komiti ma nisi o matagaluega le malo latou te galulue faatasi ai o se tasi foʻi lea o vaega o loo taulaʻi ai le auaunaga o le pulega o atinaʻe o le tumalo o le tuuina atu lea o aoaʻoga faifai pea mo fono faavae lau afioga le fogafetalai ma le mamalo o le maota faailoa atu o loo faagasolo lelei pea e tapenaga mo nei suiga ma ua maea foʻi ona faatulaga le aufaigaluega ma le pulega o le suiga atu lea o le pulega o atinaʻe o tumalo o le isi lea laasaga tāua lea ua faamalosia ai le pulega o tumalo tali atu i le faaogāina ma le puleaina lelei o seleni a le malo ma le faauauina o le lagolago o i tumalo mo le ausiaina o atinaʻe mo tagata lautele ma atinaʻe gafataulemaina lau ofioga le fogafetalai fiaui atu se faamatalaga i le auaunaga o le ofisa o foinumera faamauina i le latou matafaioi e tauala le saunia o lipoti esese faailoilo statistical educator e lē gafa i le tamaoāiga ae mai se foʻi le soifua lautele o tapenaina ma le faalauiloaina o masina tuata ae mai se foʻi le tausaga taʻitasi o le upu moni lau ofioga le fogafetalai pe a lea seinoa ma fainumera ma iloiloga tapena ma sauni lelei e lē mafai lava ona atoatoa le tapenaga le talatupe ae maise o taʻiala ma faiga faavae o lima taʻitaʻina ai atinaʻe eseese o le tamaoāiga tainane foʻi o le soifuaga lautele o tagata ua aofia ai ma le tatou taʻiala lona lua ma le manual
Ma le manuia lau tele o le atunu Pathway for the Development of Samoa ma taiala e vaenga maoti e se o le tamauainga sector plans. O lo wingo whamtalanga, pēna le nafakauri maina, le tapena ina o whamaumaunga e peo li poti o le tamauainga GDP, tupe o le malo, Government Finance Statistics, i tuata ma tausanga taitasi, e fisuia inga o le tau o loa inflation rate, ma whailo ilo, le whaafitaua inga o loa, e alfa inga o tangata ta whau mai moa, mai fafo, ma nisi o li poti ma sina taitasi, e le ma whai lava o na sila fia le atunu, ai maise lava o le palemene ma malu, e fisuia inga o pasene o si itia, pe whai titi ai fo, i nisi o vaenga ta ua, uma e pe o tapisa i nei le maota saunuanga o suri, ma malu o lau palemene. Ua le ngata i lea, au wha maunga e winga, le whaitau au whai o tangata tūlanga tau au aonga, so i fua malolo ina, a wanoa whawhainga ruenga, mativa ma le tangolima, ati na e o whatoanga, ati na e o pisinisi tu maoti, ma le ano anoa i o nisi lava whai loilo, e ma whai o na tū whatasia, ma whalau i loa, mo le sila fia ma le au whainga, ma le whaunga ina i le atunu. O le tele o whamaumaunga nei, o lo ua whaunga ina e whaavae, ma matai tū ina ai nisi o taiala o ati na e o tū malo te tas. Tapena ina, ma tū whatasia, e ana whunu whaavae. La o fionga whongwhetalai, e ieli tal tonunga, o le saunia, ma le tapena ina ato tua o nili poti, e le o le whamoe moe ina ia tua ia, ai le whafoe ina o le sao le atunu. A le whailo ilo, e whailo ai mea o tutupu, e lona tūlanga o titele. E whaavae e foli tapena ina, ma le saunia le lei, o tai ala, ma whainga whaavae, mo le lumanai. Ma nafa tauli maina ai, ni fofo o whawhita uli e ono ali ai mai, ma a fia ai le soifua manuia o tangata. Evidence-based decision and policy development. La o fionga le whongwhetalai ma le mamanu le palemene, e fia whaleo foi, le anganga whawhitai i vaenga uma. Ma i lava i lau whai pesinisi, whalapo le patonga tūmaoti, whapea foi le matanga ruenga uma le malo, mo la tau sao tāua, i tuina mai o nei whamaumaunga. Ua ngawhatauli maina ai, le saunia ma le tapena ina o neli poti. E whapitoa le anganga whawhitai le mamalu o le atunu, Samoa, ma lau whainga luenga tutofi o le atua, ma tua tausi pūlenga o li i ma whaipule, tina ma tamaitai se ia o lava i whanau, ono la tau sao tāua, i tai ala i suenga, o whaatino ma savali ailo o tau maota malawa, ma i lea taimi. E foli tai tonunga e lau a fionga le whongwhetalai ma le maota mamalu, o au nanga lava e whauau, ma te talo pea i mamalu le atunu, ina ia tali leia pea le anga i atu e lau whainga luenga i o tau maota malawa. A sili ai ona tāua le tuina atu, tuina ani, o whamtalanga, whamaumonga o pito sili ona sao, ma ato o toa mo le whamoe sili, ma mea lelei. E tāua foi le sila fia e lau a fionga le whongwhetalai ma sui mamalo le palemene, ai meise le whaafafonga o Samoa nisi o ati na e tāua, ua fuafua e whaatino le tausanga whaltupe luafe lua ono, luafe lua fitu, ma o le asa valia ai e le atunu, tusi na ingoa le luafe lua ono. O le nei ati na e wa mai alo na vaenga mua, e pei ona savalia ai e le atunu i le masino o mati se ia pa ia me o le tausanga nei. Ua fuafua e whanga solo le vaenga longa, lua o ngaluenga autu, le a mata atu le masinga oktopa, se ia o atu le matanga se tema le tausanga nei lava. Pe foi ona sila fiela o fionga, sa fa leo mai foi se tasio manatu, se tasio sui i le National ID. Mo le sila fia, o le nipo kalame sa amatainga i luafe suma leona. Ma e o mai le raval taimine, e le amataina lava nisio fufuanga. A o le nei, e le o na malaina le sila fia, o le nei ati nae, ua mae a whamaunia, ma ua amata whanga solonga nei. E ei foi le whamoe moe savalia e le atunu, le tau whaiu o le nei tausanga whaltupe. Ma o le stala alo ia o le atunu, ma o le whamoe moe, e whamae e le tūlanga i luafe lua fitu, i luafe lua varu. Le stala o whamau maunga tā ua soifua, whawau pēr le ngaluenga o le stala ino pepe whanau, tangata ua mani leu, whaipoiponga whapea ai, ma vai tama whaletula whonu. Ta iala mo atina e whainumera whamauina, o le whanga solo fua le nisi tapenanga, o le ta iala mo le atina e whainumera,
mo le vaitausaga luafe luaono luafe tolutasi faamavae ai 5 taʻitaʻina e faavae ma 5 taʻitaʻina ai manaʻoga o taiala mo le manuia o tagata Samoa i le luafe luaono luafe tolutasi e pei ona faalau iloa aloa ia inai vai aso ua tuanai atu 5 i loiloga o le tulafono fainumera faamauina i le luafe 15 o loo faagasolo foi tapinaga mo le toe i loilima o le tulafono autu o fainumera faamauina i le luafe 15 mo le una ia o nisi o vaenga tāua e whalelei atiri ai le auaunaga ono whalau iloa nisi o suesuenga ua fuafua whalau iloa nisi o suesuenga lata mai sa whaatino le ofiso o whainumera e au fia ai le suesuenga o whatuanga luafelu 5 suesuenga soifua maloloina ma le suesuenga lautele luafelu 5 i le masino au kuso o le nei tausanga lau fionga le fonga whektalai e ano noai nisi o atina e mawhauau pea ina ia whalelei atiri ai lea le auaunaga i le atunu e au fia ai le whaongaina o tenkolosi a maise le wawhianga iai ma o tātou pāanga mai whafo ua mau ai le whamtalaga a ua sila fia foi e le paia ma le mamalo le palemene ai maise o tātou atunu e muli ai e titi le tāua Ia, maria whenoa lau o Ionga le Minsta, o lo iei whau la vea, mai whale atu tōru. After ila ufionga mo la manova, after ila ufionga ile minsta, tamo fie le tapenanga. E tau ona o pia le sili. Ona e, after ila le vaanga le o whainumela, whamauina. Le aua sila fie le palemene malmalo, iei nei. Le tā ua o le sao, o le mtanga luenga nei le atina e le tunu. Le ana lai ona whaile 5 sulta lako, ele na ia moni, na ia tato mos faingo mela sao o le la fai o tato tangata e mese le melo national ID ai o le mela le fi fa sile lo fiong il tupele tu malo le sa esa no nei Public Finance Management Act ta ua tele meia ta ua tele ai le po line tele fa fi ta u le nei tupe ina tu fa nei le ngata le tofu ia o isi mea o tupi e leilo loa, ia o isi o peitei whaalua, ona o le whaatanga o le mele mantua le Public Finance Management Act. E whaasa na tala i tuani tupu te tele na tufa whapei tua. Ia o le isi vaenga, o le mele tata noa i neusile le inflation rate, le taha ua o whainu mela whaamamawinga. O na isi la fia la o fionga o mtanga luenga, e le tala fia ngai le inflation rate le nei, ma le tau se fuanga e mo ISS la titi me e lua ai tu sai connect o le si o le average o le si o le real o le me a tong o le me la le si le lo fionga o a tonu wa kutsi e con o basket le average ma il tau tatu o loa mana tua a fai o ofu mangai mea ia kai fia ka masinga ka fa ka so ofu o isi mea, o tau sirfi, o makua pa ure quality ke le oloa. Le ka se furu lua, se furu koe ngasa i mingi SS, e lengi SS, pi supo SS, o mea la ia, o lea kosa i lalo e mea le quality ka o mea, ala umkua hana maurunga le ka o isi mea ilunga. E ka ua mea kilo i tangata. No wha se inga leo tangata i e fio swani mai a tātou. O le wha pea, e kasi pa senga le inflation rate o Samoa, ai le reality, o kaka un kao se fonga. Man whala lava, haftai. Ia, o whaafo mai lau whionga ni Minsta, tu sa i o whau la vea whale ata tonu. Ia se on saitasi mai lau whionga ni Minsta leo fo e whau la vea whale ata lua. Se tu lai mai lau whionga. Ia, whaftai tu la vea lau whionga le whongatalai. Ia, desa tu lava e se i whamae a mai le saunoanga fo e whionga le Minsta. Ia, pe ua mawala ua whanoi i le whaenga lea. Ona sa o tele whapea tu tele au polo keking whaatino nei se lau 5. Langolango ina, malfia le se lau 5. Paul mea sa au popole ai, o le handling o tupe nei. Mor sila fia. Ina ua tala el mato i tu malo le tasi tesi ma le 5 miliona i tua. Cash. Sa iai ala upolenga i teime whiawhia i se le ni nei. Sa iai la i o le anganga. Pele iai a sisi a wala e mwhai ona whaatino.
pe a whapea o te tele ni se le ni whapea e tau na tufa. O le si mea lau fionga. A ye le taimi e te tele e whapea ni tupe ua tala i tua cash. E ye le service fee a bank. E mawhai e o na chai ia le tu maro. Te pia mātou, a whē lima se alau tupe bank. Na maua i le hene. O le withdraw i ngau tupe nei. A le nganga lea sa tau mawhai atu iei. Pere ia si au wala. E mawhai e o na whaatino. Ia aua ne i mama. Aua fo i ne i ese whane tonu. Ia ai meseri tu whai nau se leni nei. Ia malefisidi lau fionga. Po ua umatuna a Kutel's report. O tupe nei na maitua. Wa lai ona tua e maitua lesi vae ngā tupe. Ia ai lea olo o whasoa tupe. Ia pia le nganga lea lau fionga mista. Whaftai mo lea wano. Ia, whawhongbaua lau fionga minsta tu sat whaula vea whalea te toru. Ia, mare whaula vea whalea te lua. Tu atu lea wanoa tari fwoi tau lau fionga. Ia, whautai lau fionga te whangwhetalai. Au peo na whamanino ni sio tūlanga pel tu whainol se leni. O le sa tā pena le mtanga luenga se system. Maol nei system. E le mawhaiona e tala whaalua ai. Se vanga nawe e kango e suilo i ngoa ili whapalani ili whasamoa. Ia ai maua lai taimi le siate e leo whainga luenga. Maol nei system. O le system le sa whaanga e tala i tua le tupe. E li whapea na manual tala inga. O le nei system awhape te tala mai whale alupa e sautua e tala i lufi. E fiki i le system. E le whaina e tala wa umana e tala. So la asa le lei ale system sa tu whaina i le se leni. Ma ele o e fo se po lenga mtanga luenga. O nisi vaenga pe o me no uta ua nei sa o le ngoe fa sa mo tan fa palang. Ia o nala ele maua le system. But al time ile meno check ai e lau whainga luenga. O na e mauai. O le fo ila ua o to e whai e luenga. E to e wha fo me se leni ia. Ia. Mo si la fia fo yo se leni nei ave tu malo. Ona o le ta ua whapea e te tau ona ave e tu whapea whainga le whai e le statio la tu se leni. O le tato whonu whawai, isa NGO. E le eise pitanga. O le whangaanga mai se leni e te tonu o le watu sa o le se leni. Ma NGO se loa tu ai lava e la tu 1.8. Whai e o la tu fufuanga. Paualea. O le tapenanga le sa whai, sa tapena le mitanga luenga system. Ia ato toman le el whanga ino le se leni. O le inflation rate, ia. Tal tono to vala o tu la fionga le pule au mai. E ova male lua se lau kuts. E fatino ele calculation le. Ma ele ma fai ona e sa no mai na le mo. Vai mo. Ona le tele o isi kuts. Service. O lo fa na fai el malo. Wai le mawhai o mai se inflation rate whapea. And in reality, on kwa kam la. Ia, mal whala la. So fitalai to se Ia, Maria Fenor fia la finangalo le sei tu atu la manor tai tai malo, o tu la mai la fio le tuna ato oe fix mo le mata le vai. Le mata le vai o le tatu ID. National ID. A sa o le national ID. Sa o matunga lunga e tot sa no mai e. O lo ta oto nei a o le ota ma le ofiso pa mamonga nei. Tau whaingo le tato national ID. O ma voina ami wha rua wha toru le ota e. Tope man me lea. Tope man me lea lango i e wha vai iai lea tinga engo le tunu.
ale to te sau no mai nei. Sao. Ele se uma manatu ia to te sau no mai ai. A te tauna sao le leile tato National ID. Mana mela leo le tato tala whata taula le whamamonga sao le tunu. E o mai le so, le lava tate whapene, e ser whamamonga whainga palota, e ser mele I, e ser whetuna inga umamare tarito nunga. Le ala nana whao ngā I le malo, le lisi o whainga palota. A paula lisi taula talata mai a tato. Nā laina mafua na whao ngā le mele. Le mele le sui mamalu, on sai mai. E whamautu mo mua lua whē rufuru wat, leu sao no mai leota. E o the tato system, e maua umaya le accuracy o mea to te atunga lumai. Sa o lei. E le se. Ai ono le minsta, e se le na matawhaio. Ia le la ngai marisi ingo tau o loa msau tisi fufuanga le la o maltiute. Mari lia sui mamalu, kuku mai ko kongu le minska o la e kau kari ilanga makanga luenga. Ai se yo aku I le kau o loa le kulanga le kako price control board, ia ma o loa yo kiuke o kaunga a vese kiuke, mamalama lai, ai awal wha purusala lau mai langa o le kau wha mamalama le mea. O le mele sau no mai ai le fionga I sui whale ata sao. Langa taun tato wha e te ete, I le handling o tupe te tele nei. Ia, leu tato wha te ita, se lau lima sifut, o le me momua. Tau no mai foi nisi sui mane pa to alu al backpack le mele. To pa wal pack le to kol back hand. E ai on sa. O le fa solo tu leva le fa moe. Ina ia ala tato fateitai. La tato fateitai. Ntato fateitai tato lima suta la mentu. Feo ia. Dale nganga no moai. O mele so le tu fesiria le to la nganga lima suta lan tu. Na ia se o ngal mele tau te fatulanga tu nei. Ele la titir mela amol mtanga ngo famamonga. A wafol tato national ID le e mo wailau palota could be help you on your travel o le fale mai. It's a national ID. Mela le sui mal on sai mai. Avela banor sui mal sei tau fa mamlama mai ana fa lau on mtanga luenga. Ai nei te o fele terina fiula minsta tau wa iti. Ia, malo whaftai, ia, la, ia, e whalata tol. Sau noanga le fionga PALEMENE, pusala lau. Le o le fionga le mista o la mtafa yoi le, I la mtafa whamamunga. I la tau le whaia le mea le am calculate le whaise le lenga fsili. E le o sasi tūlanga ae, le fionga le mista, ia, ta tei whapia. A le mea le o le lima suta ala lena, o te ofo pia whai o sanguanga le leoka. Anga le fai lima suka alalia, ele mau e tatou le fa e numela le lata e te mi te leo le ma amata e lon fai fo mai mele le national IT. Ele se me fo mele, o le vanta pena mai, ma fa la te mi rico, ma le pule. Ia se tu atu no te tai malo. Ia amai tu le upu pursala lau, te fa fo me pursala lau. Ai fai mariem fai awa. Lo fionga fong fitrai. Ia, o le mai tau watu o le to tu lai mai le fionga I le sui o loto whanga. E se tu lai mai po le ase. Ia, whaftai lava mo le avanua o le tulilo lava o le malmalama. O le aua I lunga lava o tupe nei e wha awala atu e tato whono whawai. Le te mawa atu le saunoanga le minsta. I le whasoa le nā lua I se lau limas fulu. Fatustusa le limas full tala le national ID. O le saunoa mai ale minsta. O le esenga o le whaasoa le na. O le limas full tala na whai le vaenga le o whamaumaunga. Mai na muli ta ia tula fono o le whaonga ina o tupe whaasoa whapea. Ana tato wa mai le le se lau limas fulu. Wa saunoa mai le minsta o le esenga o le whaasoa ma le tufa o se lau limas fulu mo aonga ma le limas fulu tala mo le national ID. Ona o le tupe lea se lau limas fulu o le tupe wa tuina atu I fono whaavai. A o fono whaavai o NGOs o tino e tua atu o le malo. O lona winga
atu loa ia le tupe lea i whaalapotonga. O whono whawai, po isi whaalapotonga i lea awe e le whaasoa. I ona pule leo lātou i le whaasoa. Nā paua lea, lau a whiunga le whonga whitalai. Ele i loto whono whawai. E whaasoa se lauri masifuru. O le fina ngalo, o le malo, e whao ngā tupe a whono whawai. E tufai, e se lauri masifuru. Nā pauala nā lau e whiunga. O le pōlenga, le voe sauno mai e isi sui. Po o muli ta ia whainga whawai ma tūla whono. O le whaao ngā ina o tupe ale malo. Paulea, boa le sauno mai. Le ona NGO, ia whono whawai. Pule lātou, ai awa lātou ai. I le fuafuanga le ale malo, i le tufa, o se lauri misfut, man whaadar. Ia, o lea, la tuatu la vano le teitai o malo, pe au te lor vaenga le sa sauno le teitai o malo, le futo e sauno. Ia, tuatu la vano le whiunga le panmia. Aftai, o te lo o umana batu le whamanu manga i le aunga. Nā laina pāsi ar ka peneta, le tufa ina tu le tato back to school. O ai inga umalawa whaaltu la whono, no wia, e lei se ai inga na whaamalosi na whai. Na whono le ka peneta, ina wafia mail minister, mana na mtanga luenga mail tu alalo, o le mele tau na whai. O ai inga fo ia tu ngalu, ia le sui whaapele i mali lia, ia i whono whaavai. Na whai consultation. Ele i whaapele i whaisa whaateltel nong, whaatara na umalawa lima sutasi tu malo, o lalau tau si sira le mele da whai. Saule tali, talia. Ele la se me whaapea ua tau, ele i mali lia, whono whaavai. In tau pulea, na whamanino, lau whiunga le whungwhenai, na mali lia. Ina ua tasi moe le fina ngalor kapeneta. E talia le whautuanga le minister. O le a whai le tatou grant lea. E fsosoni mo le back to school, le na whai. Ai o manatu ina i manino langa lai whaafonga me lea tunu, umal whaafonga me whainga a whono whaavai. E le aise me so o na whaia. Ele malo, se ia bananga, ua soal pule, leo soal pule. O isi whaia whainga whaavai fau e tau sau noa, tuen minister, te loe o iela na sau noa. O whainga whaavai e pui ai le malo i ana tupe whaat. Finance Management Act, lea la tātou tiutiro le temiri nei. Ai sea, po lenga la lea tupu mai. O matana o loi tu malo, ua le tau sia whainga whaavai, le sa batu. Nefta ta suia tu nei, lalo le attorney general, e iai le avanoe le malo, e a apailo na lima i tupe, ta ofi. Ona ea, wa iai la le whaaru wha le tau lea wadia i mai. E male mele vale na tupe le alo se tala. Ato se lau lima sfuru, tu lau al whaafonga mai e le tunu. E iai tangata na whaamaoni, e iai tangata na whaitong fiti. Ato la nei le ma whau o tala wha lua tala wha tolu tupe. O le ala lena, o le tu le vanoa i mtanga luenga o tinam tamaitai. Ma le mtanga luenga o tupe, e oe matua sa iri. Po ai tangata nei o whai mele. E leo le fina ngalo le nal tatou malo, e o mai e whai le awala se le tala wha lua pe tala wha tolu tupe. Leo sa o nol minister na whai le system. E iai fono wha vai, e le i follow le system. Le ana laina sao le mele na, o le tai wha lua tai wha tolu. A leu toi va iri, lau maua mai, lau wala fo i fono vai. E o la tau e toi au, mai tupe i tonu ia i la tau ia na le wha maoni. E ala le talango tupe, pe o sia au, fe wha mamla matu na ina i manino ma malama le mele e atungalu e sui. Malo whaftai, ia i manino o lewa, te langona e au ia o fui ate atu, ua mtuai o manino a tol whamamanga le malo. E o lai tupu le teimi nei lo fo i tu malo le toi, o atu le matanga ruenga toi sa ili ma follow up le leifa ambau maunga ina ia mautino e sa o tangata lana tala ia tu. Ia manisi o le eiso le ngatu la fondo. Iau nei lo lo manatu, ia o manino le leile vaenga on wha mamalama ele taitai o le malo. Ia e feso o tai fo i wha anifo ma le wha malamanga ale minsta o tupi. O le mele, tu mai la atu la vano lau fionga le minsta e wha solo ai lau fosanga.
Fionga whawhatalai. Sa whanoro fionga whamolmoli. Ia. Ia ono lewa whase esele. Ia, la tuatu la vanoa langa lena e sauno le wha mau lalo le fonga whatalai. Ia sauno. Whawhatai ro fionga. Lewa se esele sauno ngale fionga le minsta ile. Tanga le wenga whaino mea whamauina. Sa fia le tarsanga nei tu malo le. Ia suia malo. Ia matopito nuu ia o palisi ma lalo vaya. E moni au lewa. Ua whamautu pito nuu e iwa le mato i tu malo. Ia se mato pito nuu leo palisi lau fiong. Ia talo atu wai. Ia suia le maro wa o whafonga i o le tato malo i tu malo manu. Ia aua mautu whalato whainga nuu le. Se mato pito nuu leo palisi whamautu lau fiong. Mal whalol. Alo sa no sui ia la tuatu le vanoa le minsta fa award for sala. Ia whawhatai. Tonu o tau ni vale minista le tele fa ui la vea lo tuina mai. Ia le la tam whaila va tusi lalo. Ia la o whionga le monga wha. Ia ia ata ia la ma papui ai le whaingo le tarsanga. E le pele wha o mai pele tusi le mtanga lwenga. Ona wha atino ile o tai ala masani. Ia na foto ila o fionga man mamalu foi o le nu po le ase tai me o tol mtanga venga o nalo ia umata ia la fatino ile tu langa man falo alo ia oni si foi va nga tonu so sonia tu pen tali le fionga le palemene ia sa ta pena fo le finance agreement ale saini le finance agreement una ele o maniele le fono fa vai ia agreement o me o amatuele le fenga malo ma le finance agreement foi na fai no moli ai e o lo fanga ina se lenia ma tele o alo lava esa NGO pe ano fai atu NGO alo ia lava me o papu pui e le mtanga wen e le fanga malo ia la to se len ma fa alo ia le foi sa ta o le infection ia fa malu atu o fa ma wina lo fingal pa wale o Samoa e tota lai vai vale tau le little pensini a ofitu e fata la fitu fa sa monta la ya ta to alfo tiso e lima ta la to tasi ia Samoa fiti e lima ta la lima lua sa monta la so e tangta tu fiti lo Samoa pe ona pa wan mel fi fa sa o lo so nga ma fa lo e o tu ale ia o le tu lai mai fa le tu ya la u fa pas ya lo fiu e ia le la tu fiti fa ta la Samoa le pensingi fiki fa ta la fiti ya sa wo fa pena mai ala ta mo fi ma fiti na sa no mai to ta la mon tu pu pensi e fa ka la kiso e mai ese fo ia ko nga pensi ko nga kiso fa ta wai ka la fiti la ko nga ka fiki ka la fiki ko nga ka fiki ka la Samoa mal fa la fa sta fa wa sa no ngalo fi ngalo sta ya ele fa inta fina ante lo ese me o tama la mo tu langa ne ale la u to fa wa la u so nanga ya tawa foi le silfia la o fionga fong fetalai su malo le palemene e oni si foi fuanga o ngaluenga mtanga luenga pulenga ofisa o lo ngafa malo fata uva fa malusia ai le fa vai o anga so ta yo Samoa o tu ina tua inga yo ngatonu o tatonga luenga male amana ia e tatau i tangata uma ona au wai le atina ino anga so tai o le a fa mausali ai le atina ino nu malala fanga fa tau tai ai atina e mautu mauna ia ai pulenga lelei o ava no tutusa mangaluenga fa tasi wa fa paanga e tusa ai malvaia taula ai o taiala o le lumana i manuia o Samoa e le luafe luono luafe luafitu se pa ia le luafe to luo to tas a fai tatou te ngalue fatasi ma fa mautu a inga i le onga tutonu o tatou ngaluenga o le tatou fausia ai se Samoa sanga le mu ma mausali lona manuia mo tangata anu uma mo nei mata ia so i fua mai manuia fono o fe o fautalai ia o lo ye fa la ve o lo tu lai mai ia fale atasi e tu sor sa no anga minsta sa o fatalai la pe o sa no anga le fe o minsta ta pula sa o ta
Sa o ta ua le ta upule o le fale o le mau. Ia, me se foi o le anu fale o le mau. O na leo te mata watu le ta iala o whaongai no tupe fonu whawai. E le o awhia i le tūlanga le mai le se lau awhia a le matou a fonu whawai. E whaonga i le fale o le mau. Te launga lango ina le mata upule. Ai leo se polo keti ale matou tu malo le falo le mau ma le anu falo le mau o le tala fa solo pito Samoa mena e le no to sidingi la o fionga ile na nga pese yo le la fa nga ma ile se la wa fele ale fon fa va le matou tu malo ai le pose di le tu malo pu sili lo to te fitu afe ana fai polo ke ti lungo tangata o le fai no melo tangata se mo fa pene tala se matou 5 miliona pe 1 miliona fu al fai no melo tangata ya la tu va tu fuera ma ne se la wafe a lele umal back to school mato na na talo fa pena na na lu tu va va yetu o le mele mato te la ngona ngoina pe sa no mele fionga pa mia e lo tu mau e a tol se la tu sanga ole o le falo le mau ia male ano falo le mau o le tala fa sol pito Samoa ana te talo fa pena a ile lo falo fionga mista to reimbursement tu pe nei ale nei i tu malo si tu tau fa so o te bine ele a tol back to school mato le na a walo famtala ta o to e fa pena e fa se polo fitele al talo tu na a ele lo fa ina ye lango tia se lango ta se o matangat ma vea ile mata upu le o fale lo mau o le meto tino le malo le wa wala ngola atu le nei tu malo fa ma meto tino le malo le ngol tal fa sol pito ya a ele si la to an fa pena ya alo fa mele tu malo to tene alo fa lo malo fa tai ia le watu la ia tu tai malo tai foi tau tu so fina malo lo ia tu ia la le fa uma mai sa no nga fionga le riminsta pe lava no tau fa ia tu la fionga tu pu fia la so fo ina tato fa la foi o umale mato fiutena inga mal te fono tato fono fa mai tato tu malo faleta momoa o ma foi no mai ia suio il tato no vai mosso yo al tamal fale a matia ma une ma manule ua mato filo o la tola na mali li fa ngal se la ua fele a mol bloketti na fa ma ite tu la vel malo le fa mo ona il tato tela fa solo pitto al ma ua malo o bloketti lo tu malo ele se mea e anga na le malo fa mo le ai o le malo ia na fa ma ite lava ma vatu fa tu tuanga e te tau le tato tu malo ona fa ma ite le bloketti le mortala fa sorpito ia langa le fa tu to fa yatu malia la ufionga tu fia ia o le malienga lava na ai le fionga ile te fono le tato fono va bai ia matapa au le nu na mafuai ona fa o tu pelea mai le ngata I o le matou taranonga na fai e fai le a kai tele italano le fale le ma o le turanga lau tele lana e fai tatu tu e fa so ai murlu manai e pe ona fai atu o se lau afe na sau mai tu tonu le topolo keti na vatu le malo o tu pe ala le malo pe vatu o tu wao ia o tu pe al malo ia afa pe voi le lava le tatu back to school ia talata e o pasi 2 miliona e fa la vai lo to back to school io se tu so so ni tu le tato o fionga fo talai ia malo fa tai sa lo fionga pa ia fa ta se le manatu e ma te fina o le fionga le pa mia o wal me te fai lo o le fai pule le tu malo o e le se fai pule so so ni le tu malo fa leta o fai o pole tu malo e to tono pa mene a fa pe tu ranga le voia o la tele le fa le tono la pe foli ngo fole le esel mota maulunga esel mota mawala e fai tonu le o tonu le tu malonde e fai a o le fai pule a fai la se me fa pena pa wana me o fa nono a fai o fina ngalona e la tau do so pena no no fai lo o le fai pule le tu malo o tu la ia tu tai malo ma dia le fina ngalo fa le malo nei te o fa le tonu la fa longo ali I ma fai pule e le o le fai pule ali I ma fai pulo vai moso sa mato felo o le fionga tamal fale
ia me se foi une mana manu le ua matou fisi fai le me lea ai o te talitonu e taoto le angatonu ia la foi le tatou fono voi le si foi aso le oi i le tati e avanoa la ua fionga le ri fai pule tau te soa mal tau fono vai tala le avanoa te manatu nei te ua ta whaasoa ia ala e tatia mal tatou i tu malo e usi i le whaasoa le tatou ai wha malulu atu e le fai pule lau tala na vetu o ali i fai pule sa wheloi mo vai moso ia malo whaftai ia e manatu a fori tūlanga lea whale atatas ia langa lea wa sa unoa ia e lea ia seisi mea na le whawo le fai pule ma le taita i fono o le tū malo ia ma le lango sua ali i mo fai pule ia ona malu leo le tū malo ia malo whaftai ai le tū atu le avanoa le minsta o puna o whal natura ma le siosio manga na o se toi whamanatu o le nofoa ie o whauila o le a fau e whauila vea saunoanga wha minsta le malo o tau sila mai o lo wha mau le le whailau tusi o le fono ma unei le nofoa vaenga umana o iei saunoanga suta i tasi i le taimi o saunoa suta i tasi o le mota telea na afia uma le tele o le kapeneta a sila foi to fuan minsta la to ma la to portfolio o umana vai iai a ene e tula i mai ma e whauila vea ona whapenale o na alu whaatasi iei le kapeneta ia ona iei o le manatu no fora atoso o tatu taimi a e maali li e mai sui o le a whauila vea saunoa sa o a i le vaenga o le mtanga luenga o lo tausi le minsta e a nga iei le whauila vea a o isi mea i le tausinga ale minsta le mtanga luenga e le i o iei lau whauila vea o le manatu no fora o lo le leil vaenga na le tausinga le minsta o whasau ino tātou teime langa le mai tau atu. E a ngai o minsta tina mata mai tai. Ai a fia tuai portfolio isi minsta. Ia a maritou sila fia mafia fia le pepa fon fitala i le wha mau mai tau saunoa. O le melea, ia malo whaftai lon sa. Io la atu le avanoa e minsta puna oa whan natura ma le sia manga. Tulai mai a saunoa. Le aisa a whaina pe a whapeta saunoa mai pea. Na whaina o le pole. Ia whaftai. O te ofolo fatu ma fatalo fatu le fionga le fong talai. Ma lo le tawatai. Ma lo le fapalpale wale fafoefoina o le fatauteia o le fono uso o le tato watunu. Fatai lo finangalo nei taiao. Ma o te manatu o le tato falauia i lo saa. Wal tau langa o si lumo le tua le nei tai au. Ina ia wha pale mai lo na alofa. Wa le fono uso le tatou nuu. Ai maise le whatoa whala inga sui malu le palemene. O le foi wa e whatu lima i le malu tawe o le nei maota. Wa le tau aloa ma le alo ia o tofinga. O wa le malo e whape foi le tua ngai. Ai a sui malu uma nei maota. I tō whinga o tātou tau awene nei. A whia hoi malala whaululunga o mtanga luenga o lo whawhautua wā o tātou malo. Whape foi nisi o tāpua inga a Samoa o tātou whatasil nei tai au limanua. O le foi wa e o wā le tāpua inga Samoa. A mata mai o na au se au pita titi. Oli atu le nganga whaftai. Pa ia whaal malo, pa ia whaal atunu, pa ia whaal kalesia. I le nofo whawhengainga lo whanono manu i le tua. Ma tāpua ia whaiwal nei palemene. Le foi o lo finangalo wal tāpua inga tātou uso. Sa e whenga malo tuila manua. Ai le tāpua inga so se Samoa, o lo mau mai nei whasalalunga i atu nuu me mau tātou ave iele iuta. O tu lai atu ma le whalo al tele lau fionga al whongtalai e moli atu le nganga whaftai lau fionga il minsta tupe. Oli atu foi whaftai tele i sui mamalu uma nei mata. Sa sau noa wal talal tupe ai maise i matau puma sa ngai mai ai i o lato manaonga ia te unei o le minsta ma le mtanga luenga o le siso manga
mo le puna o fa natura ia pa ia tatu tu malo falata no belfa ia le sa temi ona o atu le wala ta poinga ta poi ba me manuia o ele tele ni mta puna afea I saunanga sui ale o amata mai ile saunanga le fionga ile fai pule le tu malo si umu e uina ele o lala mai o le e usfono a taua ona utali atu il malo e uina le siringia o le taui mo si umu le fa fonfonga ta puai mai le tu malo si umu malo fionga il fai pule ile mangoto ai o le manuao o le malo nusila ile tala fatai sa fata sa fa pe o na le tu malo sa fata peita yane wa anga yatu ia le marine reserve e fata uteia ia le asesinga ma maua ne ai o lo iai se vaenga o le tu malo si umu o lo wa fia le ala na fia I lo tonu falta tanonga le se taui mo le tu malo si umu ma il terminei le paia fa fonfonga ta poi mai le tu malo si umu o lea ua fanga solo atu e saini o fengaina mo I lato uma lava ua mautinoa e fa afe lua se lau o lo wa fia lo lato tamau ainga e tu sai ma il far lave le il bangoto ai il manuao le anusila e ma lo wa mata foi na fata tanoa ma le malonu sila le fa matu ina mai o le fa miliona lua se lau afe mo le tau e si umu e ese mai tupe la sapata o lo manino le lei le mtaupu ma o le tulanga tonu na o lo oto ai le mtaupu ile tu malo si umu ma tar sangat foi tatu tu malo ina yo to ta poi mai o lo fanga solo pea ia fufanga da to malo ile vam no sila e tua ia e moa o me motino na lo fianga ile fontalai o no o mai le ile saunanga le fionga ile sui o fasalanga no meltas ile moa mai le o fasalonga o fata fudaina e tele la pisi ile maketi salonga mo le solo valena la unga ile fionga ile li fai pule sa o polo ina ile mtanga wenga ina ia mo le o mata tuina le mtanga wenga mai fautuat fo ia la to umalava o lo iai ia no fanga o lo taula iai ia la pisi il mortele sala fai e fa pe fa fo nei ile tal fatai o pia ona o mai le ile finangalo le fionga ile fai pula fala tolu e tenen ta upun sa no iai le fionga le li fai pule o le tulanga ile tele o ta vale o loa a mai tonu tato no ela este mi on talia tu le fionga le li palmia o io lo ngafa mo le tau veina o le tiute o le alti ei o le tulanga I ting ta vale o le ua fa mautu mai tu la fondo o le waste levy regulations ma la tu ina tu le revenue board mal kapeneta ni fa mautu ina mai e amatao mai ai le tingifango unga o apainu fatasi e mating ta vale pe apasia ta totalo tupe nei fa mautu mai sfinangalo le revenue board mal kapeneta ona wo mai le mta upuna e siringi ai le ai o se talo tupe nei il tupe la safata e lo fsidia o la me ka o mai ai itana ele se va nga tupe e ono fa matu watu kwa faila la wa ia kupe mai malo se le fia bal fa fo mai le tu malo o lo mai a u malava o tele mai lo ia il tele o fam talanga I lunga o penga te fa lang e mai se le angiangi mai mo le tele fo ngasu ki nga maka ki nga kalina il tua ina il malo fa mai wale se kupe o fa nga sel tupe o le ia il kupe malo fa nga solo terminei le fama tu ina to tupe e se fulu afe mo le tupu la fai o safata o lo anga va il fama duanga le
Mai te minei, o lawa makang whaalu kongo lako pēr account. Ia se leni, mo le tustofuina sa fata. Mo le tali atu nai winga le ta upule a sa fata. Nau ki o mai, kakaro. Ia, le foi le se fai se mai longa la fionga le mista. Fa fione lo ia ia ua fa tai lo marusi si o fonga lusu. Kai e ole tupele. Ona le malama. E le itu faina. Ole vola umar talo tupele itu faina lava. Ole si mea. Ole tulanga le na fia fasili to le ua ta ua le mele ya sium. Wale no ta ua. Ole u manino sa ronga. Lo le fon tala te vai peina sa ronga. Ola ua kufa. Wai ko kongo penga kami tskau yo. Ja. Alles is zo lang maar maar ja. Laat maar solo kufa ku pe o mai uma. Eu tanga inga uma msafaka. Ole u mautu le le. Malo. Ok le no palamene ko pisa e for ku pe safaka ele ko fe au ya. Ja. Leo ya safaka ye le fionga le di fai pule. Leo fa ma va ngai ya le fela fina pa lo tele tito. Fa kasi ai ma le tu malo safata. O makwa ka o ko lang kong. Fo fanga o mal va mal malo. Il kupela wala ni ko pisa ye se le o ma fai. Ja. o foi fon. Ja. O fai se ma lo fionga le mista. O livro se la utanga. Por sa. Me ia fa pia. O le mene no ila fam talanga. O le tupelea o sa no anga le mai ngele malo sila. Nga fio mai la con fai el tio. Pa uro le kupe mo sa mo le. Le o folo me sum. Ale mena le fa tuai. A fai mo sum. Ko mo sa mo ato. A wale va ngoko ko o toi wota sa. Malia fenore suyo fala todo. Kala kwa. Malia fenore suyo fala todo musalo la ato lo tu la imaile. Lo tu la ya tu tai el malo e fai masuyo el minsta. Al mea le te le tato pisa le so no le malama. A tau ni tangata siri na pisa le tupela sa fata runa Facebook. O le alam fonta. E o lo pule na fai. O le se kope o fa ngase se fas le kope. E na sa no le fionga le minsta. O nei le so. O la va to el tupe to no bank account. A va se unga fo le te fono ya fui mana le vaenga ma Malala isala no e tau faso, si sila o tau tupene. Lai fa pene mal spotlight le va i New Zealand. Po la tato me fa tupene, pe sa o no faso tupe. Na a vela va no ya sa fata. E matua ilo le lei, ia sao tangata tonu e alu i tupe. E la fai. A fai e sala le umi. O au le Minister of Foreign Affairs e leo oe. O mana ma fono va vasa manaya. Yo, aso volengo walo ke ka oko. O very fast going. O le me pito siri na matano. O va ale. O va vasa. O el matai Samoa. Ye sila ilo wotono. This is just the beginning. E ele suru miliona le na matu first payment, installment payment. Ala faterno, le sa no le fionga ele. Minister e fito tonu em tau puia. E fatela no family ona si umula tau ia ala wa mai. Ale anga iluma, malia sui malu. Ta fai na foreign affairs. Mal malo New Zealand. La failas la inga ma fufuanga ola me faile vale. E to ebese pe tu wai o fa manu yangala. Le fa solo tala noanga i le va malo. Ale wa sa no nei to paulo tupe. Io na fento tala no mal malo New Zealand. Ena tu portato vesi le fa fonga mai le tunu. O le upu e batu ne le malo. E o sai mai suyo fala te tolo le tali malo. O le upu na ya. O le upu e batu ia te o le Minister of Foreign Affairs. That's what goes. Ai lo fina mai o to le se tu peto e mau ba ele o to malo silmenna. O le malo le tele no il malo New Zealand en fa foi nei laksen. O le upu honna na mafaya. Lai fa solo ternoanga temini nei. La ua fatto nuore lo ia Syria na nafi. Ia ein ba ma oi in melea. Fatana noanga nta upula. Anga lewo mai tau. E leo a fiel tato lo ia Syria negotiation. O le vafa va ma lo New Zealand. En fatto no nafi sau I langa umi le consultation. Umi le negotiation. Ina ia manuia le mele tupu tua. O le va ana sau suru tato ngate fati. Ia famam na manga na mal falalo. Ja, maar of aftai la tu watu
Le no ia fale ata toro e si me o le we fa fonga mai le fola ta yo malo e si me se me tua e ta tu fa mo monga e ri ma tu fa mo monga ma tu o e so mai e ustala le fa mo monga le o manino sa no nga ni sila palmia a fa yo tu fa wa le ai o mele tal no me tu sia me alo ia malia la lo fina ngalo le wa ta malo o le si va ngalo fiong o le wa ile pepa le tu fo a fa mo e si pesa o mel miska e ile anda taking ne fa pesa ni tangata a sa ni roa ele ko mo se kupe ele ko esi ta sanga lo na a fa ile ia le a fa ia wa me yo le o mai e si ta no mai tu langa o le o tonu na le tu ko ni ta to vesi o le to fa malana I mai na me fa sangi ka ka yaungi ko mo se kupe. That's not the process. Atiel ntanga luenga la el foreign affairs e ola to fa wa tera no nga po fe fa yai ele tu mama ina le ngoto le vale ani sila I ai sa tau sanga le mele ele tu mama ina ma la ma to va ili le yai ila to si sio manga mala to yai le to mai me uma le tu watu e malta to lo yesiri o e ba ai me pito siri no le lei mo le tunu atu nga mena le fa mai fa pe fa o so kan ka sengi re ko mo se kupe mena le tu po nel fenumia yo tato me malie fale ata tolu malie sui tai tai le tuangai ya le sa ta o lo malie sui tai tai le tuangai se so soni atu le fo fai maluo tato faiva fai maluo tato faiva malie fale ata tolu o tele tu atu se va no winga mta upule le tu pesium o le watali le malo o le mta fai o ina malo pe a mai se 4 miliona pe a mai li se 4 miliona po li si lu se 4 miliona o le mta fai o ina malo I le si malo a le tulanga wa esa no ia e tu sai o le fa mamla manga mani vaenga na maua ia fo isu enga ia le fa mamla mal fon talai o le tali muli a o le malo ia ai mali el fina ngalo e le tu al fon talai se ava no tulanga le le tulanga le tu pesum la usa no mai le fiona al minsta e onga le mtanga luenga mal si o manga wa faina la fa sol le fo tali mamla mo le fiona le li palmia le la ua feu tanga inga ma le palmia le la tunu ia tatu talia lupe o mau a tulanga fa mau mau tangata la to mana fa mau mau le tali manino te malo ia o tulanga na fa manino tulanga le mai le toe ia I foi serva no tu ator fong fetalai tu sor fa manga malo le tau emosium ia ono le manua o New Zealand fa penan fa le tonu ngate fali maranga fa lalo e o fionga fong fetalai ia Deu si mta pule de te de wasam talanga. E mta pule la wasa no tulanga yai. Ana le sa ta belo ngole ma fuanga na ro tulanga ya tu o te le fia. A fia fu le fina ngale fa nei. Ai ma fu na tala no I me fa pe. Ona I fu ya inga tua. Fisiri mai o mai. Tala no mai. Ala o te fa maunia. O isi na mai ma pepa I e kasing mo se fautuanga o la fa mai ni si fai upo o le pepa na mai marato ai sei ni loa wa mutalo I e leto e Moses so sot o punga la mai ko ngol fia nga la mai fsini mai o po na sa foto o ko ya pule o to al manino na man la mon taupu e a fe se lau le sa fa se lau le lau ba wa malia mai le sui lau mon tupu wa le to fa popo istanga ia malia mai le sui la fiona sui tai se le ni si malia mai la fiona sui tai la se tu atu la se tu atu se fai foi ma mai fa le tu le tai tu atu la no tai malo e fa fonga mal tai fono mal committee o lo ngafa mal rufirufina tu pele e le tatau na yese me le lo al malo ya inga ina vea ango ila le puna melto inga mele fa tupu a fa lo ataua ma ese el ta mo fai le malo e fina tu pe fa bop ale la ave tu pe fa segni tanata o mali li le to mo se stupe au fa mate telefono ma tato committee so si sile foi fa I fa matalanga e mai le tar fe ngai ma su e mai la fa mambonga pe sa o la mele a mai fa mambonga ta pala o fe ngal fa tele mai fa mambonga tu inga segni la ne fe mai to ainga o le fa pe mai a segni lo e le to mo se fa mania o ila le vai manu al tato mta upule to fai
E se le negotiation le whaasanga i le malo, mo le pui o le tunu atoa. Ma toi ngata me sanga la le tua le wha o loa ta welfare mai asaini loko le se me. O le whaatonunga na tato komiti. O mori mai stau li poti vavel ka peneta te alfono o ka peneta te au. Ma me wha mamala ta upulea. Malo whaftai, mtau pulea, salo ufa angatere, enu no forta no ina mtau pulea. Pea no usoso atu lau fionga suita itai le tua ngai mwhale atato. Ia ele a mwini wha mau maunga salua whawhina wina mai whafolisi ia la leo mwaenga na. Ni whatu se la foleo tau whafonga iai, o la ta pena la malo. Ia wala awatu wha mau maunga le mea ia pesa on tua inga leo whai. A isaisi a fina ngalo e whau la ve tu sa le mtau pulea. Ia e wha malu watu, o la le mauso wa wanoa. La fo atu, lau fionga minsta, wha au lau saunanga. Whaftai lau fionga le whangtalai. Ia, au tō uma ia le pisal tupele. Ia, wala vai na. Le ua watu whina ngalo le lipan mia. Mai, to my understanding, ele aise mea whapena o lo whanga solo atu. Il mele to te sa no mai a le sa no pal me o fatu nuina komiti le ele tauna ese mele lo el malo ia on o mele I sui fo I o le nei morta sa lato tal sangaina ia le sosani el malo I mbeta utalingal o lo ye le backlock o fanga solongo talingal silia ma le luas fulu ia talsanga o talingalu lea o lo whangasolo il teminei. Ia leo te mata watu e to se fulu tasi I latou o I tumalo o lo talsanga mai I talingalu. Mai mo le sirfia le mata e le ai se vai ngā tupe o whaanganga il malo mo le fausia o talingalu. O tupe o loo whanga yoi ai le fausia o talingalu. O le whaipaanga lea al tatou malo e walatu I le malo ma le mtanga luenga o sisi o manga pampuna o whanatura. I a tatou tonga partners e a walatu lea I le matai tuina o le fsuia ingol tau. Le climate change lea o loo maua mai ai le sulu 5 miliona mai le malo Australia. E 2 miliona mai le malo Amerika e fa pena fo nisi prokek o lo filtanga nei le mtanga luenga si so manga ma puno ofa natura e fa tangsi nisi malo mo le o mai o seleni nei e fa nga mo tatu talingal ia le paia ma le malo suis fono umala wa ua sau no mai matal sanga mai ia le fa no le tai malo ele ngata ina whaaleuina ele maota nei. Ia ele foena e a mai lau tal sanga tustusia. Ave ele whaururunga on sanga luenga e kopi mai minsta ia ona mata I tuina ele o le whangasolonga. O le process e au mai tal sanga ona ave le komiti ona whaile o site visit ia ma whaita ua fonga a mautule lei ia nga soe lo le whane e fatu pe nga luenga na le nga fa male mtanga luenga le me ia ma o le malo lo fo mtanga luenga ile aunani atu I tato paanga e soso ni mai ia awa ia le atina ina o tato malo I so stafa ia o te rona al pau ia ta upu sanga I mai la mtanga luenga ina nei misi ia te au sesi mta upu ia o fionga rongo fon Ia, o whaiwi o sa nganga minsta, lau fionga le. ia e si vai na taua lea na taua e la fionga minsta atonu me o manfa ala fua I tafa ngata ia ngai laka mai akaku a o taun fai su fuanga tu titia o msi fa mai tele fio ina sia sia ia lesi me tangata ia tamiti me tangata ia soli no fuanga lea e ta o tele fai su fuanga e fio ia o peo ile kia e koe mkai fauma pusi e tangata se tulo e o whakupula ia e tau na fai se fufuanga I le vaenga lea man whala lava ia man me hole o le kako al nino le na
Taua, ia whaftai mole, tali mai. Ia, tua tu lewa no lau whionga minsta i ua whai ui lau saunoanga. Ia, whaftai lau whionga ele. Sui o whaleata tolu. Ia, ua whamawina lo whinangalo. Ma o lea mātai tuina ele tanga luenga. Ia masisira toa e mta upu ia we la ngā. Mo le pui o sanga le mo le aifa o lofa i e tato la pisi. Ia, se vanganau a isi si mea isi sui ia ana o tal sanga toile lo whionga ki pongu talai. Se i o pa ia tui lo tu malo lo tapo e mai. Ia, le pa ia o tato tu malo fa fai pule whaleata no me wha. O wale a fio fa whengainga tau langi. E kale sia ke wisiana umai tono le tato tu malo. E fa pe foi le fionga le alo tuitonga mal fa sa ta laua. La waki mo ko pa. E fa pe foi le fionga ale ma ulu mo la ainga. E ngafo sanga toe ma le tulua sa tuma fono ma lauto fa le wa ulu na fa le dima iei. A inga e fa flata. Te moli atu le nganga fa ftai. I loto tapo inga. Manui e foi feiva loto fai pule. E ono loto talo ma loto tapo inga. O le nā ua whaasolo atu ia ati na e o le tatu tu malo. Nā ua umau na pasia e le LTA. Ia mawhelo uma le tenta o kako o wala leu wha solo na ua amata. O wala umai e luan tutoe o le whianga seina. Ia matua mua. Le whaua toe whamatu atu le toe whaalelei o le wana leo uman whai o safune. Ia le whaua ei le rato annual plan. Mo le tātou se leni le 2 miliona pe a whai pasia le talo stupen nei. Ia whamanu ia ini si o ati na e le tātou i tu malo. Mo le atu le nganga whaftai tele, lo tau tapua inga. Ia le pa ia nei maota, whamalu lua tfoi. A la foi so tau whaafonga o si foi le leo te malo. Ia, wukung masangi lawa ia ale. Ia, manu e tele le, whono uso Samoa, whaftai. Ia, malo whaftai, ia usa ausi le saunoanga le fionga le minsta puna ofa natura ma siu manga, malo ta pena lau fionga le minsta. Ia e whamalo atu fo i ofisa sili e meise le pulenga le tanga luenga puna oa, wha natura ma siu manga. Ia e loto ta pena ma fsosani mai tamar tanga luenga tulau lau fionga le minsta. Ia wa e manu iai whaiva e meise o lana saunoanga tari fuai tau nisi vaenga na langa e mota. Ia ua tātou taunu tonu mai lava le tātou iputi o le awa uli watu le pau o le mota. Ona umanatu lea, ia o le asauni mai le whionga le minsta o mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, po lenga tangata tā whao mai, pe a tātou fo i mai le malo o longa le auti. O te whasisi latu o whatatia ese tau manga le fono au whai tula fono, mo lana malo o longa o le auti.
te whasisilatu o toi amatalia nei tau manga whono au whai tūna whono. Tātou te alo atu malolonga o whapea na mai o na saunua na minsta puna o whanatura ma sisi o manga tari whai tau nisi whoi vaenga sālanga an mota. Ia o teimi nei ia tu atu lewa noa lea fionga de minsta tanga luenga pisnisi ala manuia malipa. Mō lau saunoanga tu sai whoi o vaenga na langa an mota. Rafkai lau fionga le, o vekalai mo la bungoa. Ke maku ere vai ki kia le, me inga mare ngang whafkai. Ia lofa malanga le ka pau siri langi. Ia nga pure whasoa. Ia walpa ia le. Mauka ngei, ia nga sui maru. Ke maku wau sao ialo le, kani ngasua. Ore koi whafkai lau fionga le, o vekalai. Nga foi le, whaila kusa le fonga mare. Ia lo visa. Pasiri nga malo se waia. Malo sui fongo. Ingai kula. Aso. Lau fionga fongo vekalai. E fa mo winga wet wafkai i le kua. Wa udia bangi sunga fongo. Ka ko fonga kanga ni moka. Le moka le kungu. E ila ba lau fionga fongo vekalai sa bakat pa inga. Le moka. E kuo, le pea mai ka uku, le afia mai le afia ngal kufia, sunga whaminga. Ia kai ngā whan mauka kuia kua, ia kua singa munu kua. Whafkai le kua, kau ngumbaringi usunga whongu. Mai malai kia whau. Malai whau kunga kangi Samoa. Mai malai ngmasai kuku. Sai dinga maa loa, kukua ama ko makua. Ia waka wa bengei. Kalo fai la ufionga fo vekalai. I ku ama ku nga sang suor kai kai. Ia pure sa bon kanga. Le we ngi kai lo ufionga fo vekalai. Ia ke mangaku. Ia ngo fa ku lo pa ia mad. Pa ia mau ko. Ia la ufionga fo vekalai. Ya, po ia bong maru. Ya, makula de kues fam kalanga. La wonga. Ya la ngoyo ne, penga kasi ya Samoa. Pe foi la ufionga ne. I parmbia. Ia la ufionga sui parmbia. A fio miskal kapineta. Ia la ufionga ne sui fong fetalai. Pe foi fionga sui mista. E foi de kuor moka, fia lau whenga rin. Kai kai e kua ngai, sui kai kai. Ia, e foi sui ane. Wen whau whai, sui maru. Ia foi de fia lau whenga sa whapiko. Ia whapea e sui kuko kasi. Ia, ori panebenga ngei, pa inga. Lau whenga whawhekalai. Ia, fia whakurou whakaro foi rin. Kapuai ngā Samoa. Whafonga ngā Samoa ngi kula le aso. Upa ia whakara lei. Whakara whaku. Whionga kai kai o. E kāre sia kepsiano sese. Kongo sika kua kungu. Kara whai sungai. Whawhenga kaulangi. So si whakawhai kaulanga. I ngu mawhioanga. Kai ngangi. Aunga kofi ale kua. Pia whakaro whai au paia, whare maro. Te whio rau whionga re, au maru ar maro, ia rau whionga re ka mainga. Kuia anga kumiri whango, whare koso ro vire lua. Ia kai ngangi ro masiofo, ia ro rupe whadere ro kumaro. Ia rau whionga re, kua e whamausiri, rau whionga whamara i wao, ia ro masiofo. Whakaro whai re, sui o whongo si kofia. Ia lau whionga ka pau whasinga. Lau sunga re maria koa. Ia whai re whio lau whionga re. Ka mainga lau whionga re kuia kua. Puka msese mo lau masiofo. Ia whai re whionga re papa. Lau whionga re aunu mapsole mat fatua. Whakaro whai re. Ia whamsinonga. Ia lau whionga re whamsingo siri.
lau fionga simativa, ia vue fionga i whamasino, ia lau fionga presidente, sa tele, ia mat paia ngumsingonga, ia pia lau fionga lestala, lau fionga pangwekalai, ia pia wakaro foile. Ia Samoa wau, ia paia wharanga ngu, ia feo ainga mkamba, kama foi mainga. Ia usawa kumumpule, i kuang malakaua, ainga kai malawa fonki. Ia le ngaka i lere whangaringa foise, wakarofa, ka ko uso i sae. Ia lau fionga le, ko mangasiri malukeng ko wang, ia lau fionga presidente sengate, ia fue lau fionga al fongfitalai, ia mamoto sui, ia paia valea vale, a fio whanang fulu, pada ngofa mapu, susua mai whanua, fo mai tulang, tu au malataua, sa aulem sa reo mua, malau yung sa dua. A fio whatu er motu, ala kai foi koko or whaneula, ia maupu ia keon mua kere. Se kumaloe, ia kapoi maya, se kai me o ako se, whafkai ane, ko waunga, ar mangako ra ngai ne, ngā ruenga ngi asu. Whakalo foi, whaurunga mga ngā ruenga, sese. Whakongkum koki ane, whako malo ka kua, mudi asu whakalo whai rau, ngat whanakusi at fono, malau sui, ngai put pa ia lau fisa. Lau whenga ar whangawhetalai, eri o se whamkalanga mga ngā ruenga mba, whafkai sui mad, ngā whea whoia unganga lo lalo lau, wawainga. Ia, ke mangaku. Ke lesa o ngā mo, ngā ruenga whai. O lai oa baka aku lau whenga ar whangawhetalai, mga ngā ruenga pisinisi ala maruia mleipa. Pea whionga re, sui kai kai, sui mbalu, a ngā malua, ia ke maku e wherolo lava ngai, kau sala ngai ne, whionga sui kai kai, ia rawa baka kai kasi, whawhai ngofi aile, whawhawanga, ia bise whamramama kirio le, kau pupenga la ngā, sa whea re, sui mbalu re, ulanga si kiau, si tanga o tongi, o bita mawalalu. For the women rights. Ia bersih fia le, ela o fianga le, o betalai mesele, pai al parliamento. O uma da pasia le, kabineta, mar fainga malo, e si tanga. Tongi o pito dalu. E tu sai foi tuanga tu na mai e fono ao, pata tolo Samoa. O te mlatu foi la o fianga fo betalai o uma na. Na sa no ia da fianga di parmia. Pasolongo si tanga nei wale pa ia whenga ruenga le ngata malo ia o business o lefo fautuanga e whawai lea i mai ai o ngā ruenga le luilonga o tongi au pito mo lalo sa watau tai an matanga ruenga ma le komiti whawhoi tu sai ma le whainga whawai mo le tongi au pito mo lalo lua whelua wha i mai ai le nei ngā ruenga Fatu lang ay lai si tia o togi ang pitong maulalo. Leono tala 5 sende. Mara fatino ina tono todo tau sanga. Ino na vai vainga. Fa pea. Si tanga mo bua. Rasa mo moyo lai lua filu sa leono. 5 tala lu su fa sende. Si tanga lo na lua. Rasa mo moyo lai lua filu fitu. 5 tala malono 5 sende. Si tanga mo buli. Rasa mo moyo lai, lua firu avadu, ono ta alama 5 sende. Lau whionga al whangawhetalai, o nei whatinonga, e ila wei ulonga masan, e tu sai marwaenga lua, tolu lua tu la fono so tanga, ma vale leo leipa mga luenga lua fisu tō, e tai lua tau sanga mai loilu. Ai mai tau le, saunoanga le whionga le, suimanu, pea ngai tonu le, i le vaenga le longo ono tala 5 sende e o tau na fatino tsang nei e o manatu le tulanga o nei lu longa la o fionga
o tau nu ia ile tanga ruenga o malenga o tasi lea ale matanga ruenga e mai fai bisilisi employers e fa pe foi foi ngaruenga le wa ile fu fonga le e tai tolu tau sanga ma sitia o le manato o matanga ruenga la u fionga le o talai ma le foi ngamalo e fai foi si tanga malo i lai bisilisi no o mele tau o loa o tau so fuanga pena la ngai de fionga swimbad ia ma disfoi suyo sa la ngai le baenga o le u fa mo mo tu tau swau la fionga le con vetalai ta tono si la fia mbalo al PALEMENE Samoa tau ta so fuanga ele no Samoa e lo afia i le tu langa o tau si la sila mbai mo service ma penta fai lang o tau winai lo afia la langi ato ne fa pitau e afia e foi ma patatu baanga lo so ni mai e ma fu nei vai nga lo fengo fetalai o tau an fe veinga fa vai inga ya tunu tele le wo yele swinga e be se voi fa mai o afia ile la langi isi o time o tantala so fuanga ele o sembe fo sui la batau sanga o sui ia tau o loa o lo tatu fanga ai la o fionga le fo vetalai o le manatu mo le matai tu le tanga ruenga le soa o le tau soa o nei Samoa e fio lolo le tau le fa tau e soa o nei Samoa Papa tu susa ya tunu mau. O taimi nei ya tunu todo tala iba baru sene. Tau liter bensin. Lima tala todo sene tau liter le. O le diesel. Aba tu susa lai. O New Zealand taimi nei lau fenga fo betalai. O le tau bensin. Todo tala lua fa sene New Zealand. A fali liu tala Samoa e limba tala ono fitu sene Samoa le tau le lita o le pensin a le tiso e lua tala fitu fa sene New Zealand a fatu susa tau Samoa fa tala fitu sene la o fionga fong vetalai o Amerika terminei tau o le pensin ono tala tolu sene le kalone Karen abatu susa de tu besamo se furu fitu tala su bab sen e kalu netas aba vai la de tau le vai tolu te sim le fitu lita tasit le kalu people 7 liters one gallon longa wing e fata la fitu susen tau le lita i America pat susa ya tato il pensin arka ole tiso e ono tala baru su sene tau le kalon usa le mare su iba tala fa su sene Samoa a fa le dula le tolu tesimo le fitu lita le kalon etas e limba tala tolu su sene pa fu fuole le tupe atato pa pe foi i pertadia o terminei kasi kesi mal limba ono paungi pertadia tau lita le pensin abatu susala tu pesamo e lima tala ono lima sente pape fo de tiso tasi tesi fitu lima sente pe paungi pertania ono tala fasu sente Samoa tua foi me foi lo malanga Geneva e lua tala ma de tasi sente pe fo de tupe le Swiss franc a fali liula tu Samoa tota la bar tu sente le bensin ala diso luta la su iwa sende le tupe Switzerland a fali liula tu Samoa e valu ta la to lula sende al bensin e fitu ta la no to sende la fiong al fong betalai wa mai fa wa bang ngien matanga ruenga ye sile fia ye le payal PALEMENE wa to nu tere nei ele ta we ni va ati tele
Lau Ia fionga. mai ele soau. Fionga fono. Ia, Maria Fenor Minsta o Samoa, ia o lo ia fa ula ve fala ton se tu atu la no fala Mani tu. no ale. Le lau fionga ni chai chai sein al tata mauta. Wale fa tasi u fa tele on fa tata inga fa pene. Ole up masani ya nasi le fia le fionga mista. Ia e kampe inga le apple le apple. Ole tongi le tangata ni usila. E amata le tolu sfurta ala le tular tongi maulalo po lusu lima ta ala tongi maulalo. O ka vale ia mal pensingi ne mo ka ko fa sa ni usila. Is a lower grade. Ai sila fia. Ele me fai la on fa kusa fa pe me ia. E ke u fa se ngal tatu tatu watu. E fu au tu lau a mola ko ngi ka la ni usila lua fil vai aso. Ka se le kusunga lo ka vale kum. A ka ko. E a Silvia. Ele me sala kum mala ka vale la. Ele vai aso. Ia ele angale afele me se ngal fia. Angale afele lua afele ko ngi lu vai aso. Nga fa lua ngu ka vale uma ko ngi foi pule. Ia o nga me va penga. Ele nga I ka ko finga ngwe fai. Por fala lava. Tuna mero fionga Minsta. Ia, se on sa mero fionga Minsta lo tu le mete ta il malo. Le fautua tu ai faula ve asui. Te tau le me tasi o lo anga ia tul minsta e tau whamamlama. Ele iai ma se teimi talum tatou talanua palemene nei. O tatou compare ni grade o ni pensini. Ala sa o sa unronga le. Sui mat. Ai fatulanga lo le tau. Ole sanga tonu fatulanga no tau. Ai tau tele ia mai sexy grade S atu. Ela bata to te alu ar grade lena o kamai le amatanga lu su tol su tau sanga telu ai. La tau te alu al terminate. He is comparing. For comparison le mele e una I mai pe o tau ngata to na isi tu la la mele e vele vano sei. Au si pesa un al minista la fama mla mai. O tu nu lai o la la le pepa ku for suau. Au ka ko sau le tanka ngi sau ka mo mori mo suau ala ka mo fia ka ko. O le tile na Almena le tong fai le fion li minsta fa mam la mat. Ia, tu la mero fionga re Minsta fa o sa non. Ngo fa lua. Tai la fionga po vetalai. Lau fiong. Se on sa mero fionga Minsta. E si vai mai se mai fa mangal malo. Le tio le fai e ke me le tabi pile mengol pinsingi de o ke o wika fenga. Ngo silingia. Inga o fai ngar kasi supply. Ale o kala ngo mengiga ka mele le wa mekisu. Fa fa kai le malo le fengol tio le. Le o le manguia ka ko. Ma le lo muli fa le chapipi. Le fengol tiso changsi nge le manguia ka ko. Ma fa la afta. Ia. Tu na mero fionga tai le malo. Tile stau sau no natu lang. Fai le tio le te le chapi pik. E mina te le iai le chapi pik. E fa mam la mangan na. Ia, tu atu la vano es fa o sa no ngalo fionga Minsta. Ia tai la fionga po vetalai. Tai la fionga le ripa mbia so so mai. Ono mafu anga la fionga po vetalai ya le no. Na mai ya fa mo bangan de. Lu mo ni la fionga le sumban. Ele va tu sa mo ya New Zealand. O New Zealand la tongi ben no foi. Au tato. Ele ai. O le tau le fa tau bi singi samo. Ele va tau tu samo. E fa ka mo ko be Amerika mo ko pe skari. Logo wingo. Ele se ko pensingi le fa ko ku. Wa be fa ko New Zealand mo stari. Pero nga linga mai le fa mo mo. E fa ko sku sai le e ka ngo fio de pensingi nge mo wa ku. Nga wo bele la o fenga le fo vetalai. Le va nga le tau o loa. Sa mai tau mai ele. Sa no le fenga le mista. Ya pe wo. Wo ye pe si le fenga swim balu fa le top. O de me fi fa manino la o fenga fo vetalai le par bede mba fa fa nga samo. O le price control po le o le lua fi sumalvad. Na fa mbalu ye le fenga malo le a taluai. E tu la fono le o fainga fata wanga. Fata wa inga mal pupu inga tangata. E whanga ina o loa ma unanga rosu bon. Na vese i tembi le lau whenga fong fetalai, le price control board. O i tonu tembi le. Le price control board le ala o bata watu i whenga i summa. E tuangai.
O pe ua tau le pua mara fo mai whenga maro. Au la tau sa vese ina le purenga rea. Le prasi ka topo. O i pule fatu tonu o tau olo. Ana ve ese lua suvat. E fai fatau vanga tau olo. Na o whenga fo vetalai. O i tonu le tau whenga malo. E toi fatu le prasi ka topo. E paulan malo si angar whenga malo. Tau fatu tonu le tau olo. O business. Tala fia la o whenga fo vetalai ma le pai alo palemene. E o mapasi al kabinete ale. Masina taduai. Toi fatu le tato prasi ka topo. Por komisi le. Fatu tonua ia. Ia tau olo. O te mlatu foi la terese sao mo la tunu. Mo le selfia le. Lo whenga fonga talai mo le pai al palemene. O ke le olo ngi. Whanga inga la kunu. Ia swai kasi. O lo tau mafu. E winga mo mai fafo te tele. E tau nu mai nei o loa la tunu ua iai tau. Tau a o loa. Ma wha popo le iai. Ma tau whalo te whare masani. Pe o tiute. La whanga wha popo mo o loa mau nang. VHST. Ia ma pasende o. Lau wha bisilisi. O whai o loa. O na mau aile o le tau a toa. O sale price. Ia mo le tau whatu te tase i o loa. Po le retail price. Lau whionga le whawhetalai mo le pai ale palemene. O tiute mo la whonga pasende nei. O se ringi fwende reso swangi i lai bisinisi laiti. E tau ati ai ai. O se swangi fwoi tala tupe tato malo. Nau maunga lai na whenga malo. E toi whatu ura price control board. Le pena na la ngā menise o swim back. Na o la Fono. Ia, o tu lai mai whaula vea whalata tonu. Ia, pātero ki o ngai minsta. O le winga la ofisili sa whai atu. Po o whea e au mai e price control board, le ceiling price, le o lako se kinga mo le moa, se lauro furu. O whia la ofisili. Lona lua. O le mengi e price control board. A o kele supply, o kele me maua, whakau vālea. Le kau kanga i, fia su kau sanga, o pa ua i lalo kau o loa. Langa lai maununga supply. A o lo langa pa u i lalo supply. Ai alu runga le whaonga. O nga whailo le price control board. E so songi e keimini. Keimini langi o mo mi ai. Inga o umma le koviki o pa u i lalo le supply. E a leo kako vai e. Pe wheng whakula utala lau siri lau fionga. Pe o le mele o kupungi. O le o mai o moa. Po isi mea ai. Ngā vele ng whakau pau kule isi whai o loa. Mwha puku. O nga koe si ele lunga kau. A leo ki whi māmanama. Po o whea nga whai mai e lau price control board le o ingi. Le ceiling price le mo mafalo la aftek to tu la no fo on mista ya tai lau yo me talai ya le to italiano sui lo nei visiti o le to fatu la ko ko topo yo lo mas in fo to amatai tu la le ya se lo fia tadi fo de bo O te ngai fo talai. o lo tu lai mai le sui o samtau whalatai ia la se vai ngai fi sa no iai whaula ve ai Ia, langa lesa au ta ua fuire tanguta o soi fuanga. Ale mai ta watu le la se la fionga de minsta. Sa no menino foi minsta e le tau e le mafuanga le ona lunga tau o lo na e o mai ai fafo o lo e matau fa popo ia. Ai mesio de CT o de transportation cost. Al mai tau nei tu malo le fa tupu la ia pe ia tupe maua tato malo i le tau sanga e lua mafuanga ia e matou mai tau o le vaenga mua ia o le alu pe luma o le system no le team si le au ina o tato la fonga ia por VHST ma le vaenga lona lua ia o le tax le mai i o loa, e benefit ia ma loa pe alu lunga tau o loa. Alu me whele le te talo atu ai. Tasi le awala e tau soani le tu i titi o tau o tui fuanga.
E te tau ana subsidize le malo ia tax o mea ai e whanangolango ina mamalu rea tunu ia so uma. Ina ia maua se wha maa venga mo tangata. E pero so atu le marangang whalalo. Ia, malo whaftai, o lo tūlai mai tai malo, se tua tūla wanoa ro whiongan pāmia. La vaina ia mamalama langa leo tūlai atu sui o whaleta. A fia tū atu e tari siri ren sa no Elminster. O le sera pinga o le tato price, base price o loa. Se ki me tel tiute. Ewe, ona maira le tau denai le tau nuu maile o loa i te tono. Tātu ulo i lunga tātu la fonga TST, la fonga o loa, tau umatu i e maltongi ma le polofiti a le fai o loa. E an whatawhatau nuu le. Awa si e fia fol mesa i e tātu price control board. E fua atu i nare pasene tu i lunga le fai o loa. A tātou standard price le masana i e le ai se fai o loa e over i lunga le tau supersen. Luas huru lusu 5% le standard price a tātou sawa ia soi. E la tam fai nere malo tātou tu e fai hoi na. Langa ua toa tele au fai pisinisi o mai e fo linga o se competition. Au ole competition. Ole koe competition. Wako lut le mea. E la tātou e te mini mei. A tātou le to e fo i e fai le price control board. E le umale me leo le tau lau lava o le tau sau noa mai pēle tūlanga o le tau whai e. E mali e tu mai pese i whaatino le mana onga le malu. A sau tau ba iasoia e te la tu rumore whalo lopi me kaul ponga suka, kaul ponga masima, angi me uma. E ta tia pēlanga o lewa lewa na tātou walu le upu lea supply and demand. I le lau tātou ho o temi nei, a leu sau noisi. Nā mai al pusa moa, pauk whakasi, pāsioki ko yoso mai runga wasik. Ai pe le nganga na le tau fatu la yetu le was out for four. Let's look lesi yono masina. Po lesi tau sanga atoa. E tato matai tu po le se senga mai le temi nei. Le mele tato mafati ai. A tu langa uma me vele wa sa no i le subsidize le malo. O me na na tilo i le malo. Po a nisi o loa abe ese tiute. E fa tango fiele tau so fo. Ia mal fa lo lava. Yung fongtalaya. Ia, se tūlai mai le sui mamalu whasale le angatol. Whaftai rao fionga fongtalai na rao le tāpu fui le sa whele. Launga nei tu malo. Sa ua tele tūlanga leo tātou i tau o loa. Langa le fau le mea lea o le ese o tau o loa. Le sa u tau ana po le level playing fields. Si baba ayan malo po whele tupu man mea lea. Whaftai o nei la whaid ka komiti lea. Price control board. Ai vai profere mele wana ai. E tasi le product same supplier. Lungo fata e tau. Si tanga e langa le tasi pe lua o business o lo apena ona mai feitio ngai me mo complain ai. Ile ese o tau ia fafta yo nawa anga ye lo fio ngal mistaman tanga luenga. Lona lua. E fa watu fautu anga nei tu malo. Na le sa to fa longo le. E wa tan no mai I meio tau so moni pa wal mele il temine wa dunga tau pensini so le sa watu tu ala lo nei tu malo I fa tai le wa ma watu le la consider tu malo pe ese va nga subsidize sai ia il tau so ono le fo tau tangata le alu dunga pa pe na subsidize ia key food items ia va nga so o isi mele sa fa tu fo il nei usna fongono. O tu nasi baba ai tau o transport cost. Mas au fai taxi, mas au fai pas. Fua le mele wali no tau sau. Wa tai lo fio. Ia, tu na mai ro fio ngal min stafa o sau noang. Ia tai lo fio ngale. Lo vetalai. Wa tai foi sui mbalu. Lo fio ngale pa bia so so mai tai foi sui mbalu. Le botino la o fio sui mbalu. Subsidizing subsidize. Yo mele ala fionga le mista tu. O matou na fatonton o tau o loa. Ese yo le fionga le mista o tu pen malo. Ia. Sa no le tulanga le subsidize o tatu o loa e bese swau. Ia le pena lo fionga fofetalai. Ia tatu batai tu ia le nei ono sulo masina. Lo fatu le tatu komiti. Ia atonu teresi swinga.
Whaftai mo whatuanga. Tai mo whatuanga. O na matala whoni matanga benga. E paulawa se o whanonuanga lau whionga le whonwhitalai. E tele o whaitionga nei ia o lunga Facebook ma. Misa le pepa le lapseo. E lea ma se se o matanga runa. O lea matala whaito o matanga runa. Sa vai mo por. E le o mea se se e whaitio. Ili tau o loa. Na turanga whapea. Ia, au whamawina le. Au la whautuanga ngā, lau whionga le whawhitalai, whawhonga mai Samoa. Wawa nua tatu matanga benga. E li poti mai epi sinisi ia o soria tu la fono. Ia, na wo mai lea le. Whionga soi malu. Wai munga taulu. E tulanga lei le. Po kalambelo sitiseli mo tupe whawhainga ruenga. E po le sisi sipa investment. Ya, partai le lau whionga sui malu langan lim taupu. Mai whamawina foi le anga partai am tanga ben. Ya le lango e lau whionga. Se matue lau whionga sa ministau tupe. Ya lolo si le fia lim taupu. Ya le tuanga teminei. Ya lo whangasolo ngal wengan tanga wenga. Pea foi la whionga le loia siti. Ya atongo stembe o luma. Ya no whaambai lea. I tūranga i lea. La ngai lau whionga le sui malu. Lo mele nga doanga whama jaimi. Le whionga le sui malu. Pasale anga lua. Tūlanga i tangata whainga luenga mai whafu. Lo to wa ambai ngā lua i Samoa nei. Wha talo sanga lau whionga le sui malu ia. Ia nisi foi e. Wha whainga luenga. Ia mora sirifia lau whionga le whongwhitalai ma le malu PALEMENE. O le matai tua le matanga ruenga. Wanga umanei. E tu sai malo tu la fono. So stangata laba tal sanga mai mo se. Fatanganga lua e Samoa. Nga lua e Samoa. E tau labo no mumulita. Ia la fun whenga whawai. O mai anta peno tatu malo. Ma ia tua inga tal sanga whapia nei. E puisu suenga masai ringa masadi e whai matanga ruenga. Fia soani atuai. Ai alo iai le. Fatanganga lau whionga le. Le sui malu. Ia te manatu. Ia. E labo e suenga le. Tanga ruenga. E lea tūlanga. O mele le whionga le sui malu. Ali pata tu paidu. I lalo. Le lisi lea whale o leo po le reserve list. Lena ta ua le whionga le sui malu. Ia mora sirifia le whionga le. O talai ma PALEMENE. Ia, e la wapisi lisio. O whale o leo mo tatu tangata. I reserve list temi nei lau whionga. E ono. I toanga pisi lisi. E la lolo, lisi le whale o leo. E au fia ai pasi mo foi malanga inga. Nga talau tele. Public transport. Tawa le laiti. Taxis. Tawa le tongi whalisi. Rental vehicles. O loa whatau taitasi. Retailing. Ma ili lau papa. Ia, matulanga e lei. Whangai le upeti. Lau whionga le whongwhetalai. Lesu ni pita au pue. Ten ngala ngā me sui. Ma telefoi no ai ai whase ama. Ua whai a pompe silia. E mai whafo, ua whai whalolo. E o martemine. E reo o to lava se whai tionga le. E mtanga rua. O le talo hoi le pai ale. O le tatu PALEMENE. A matai tū tūna whapene. Longo mai no fisa. O le lava e malu. O lo whanga sol foi longa nei. Tatu reserve list. Lau mtanga ruenga official. Lo yasidi. Fufua. Tona mai e stemio. Le te mawatu. Tui lo ilo ia le. I tatu lisi lea. Pe toi whapopo i lisi. Tui nga pisi lisi tonu. Ia nau nau ang tanga ruenga. Ia, api pēr mang ruia i tatu ngata. Ia da wo mai le whionga le sui malu whatatu. Wo tundu pu Samoa. Ia. Ana wo whionga. O le se lau mas fulu le na watu. O le selling price. Lau whionga whongatalai. Ia, maria whenor minister lo sau nolo tulai marisui whasale le angatolo. E tā ua tele le
le tūlanga leo sa no ele fionga le mista whaftai lo fionga. Ile mele reserve list. Ele fau le problem lea. E pele le tano mai whaloloa laiti. O te leo whaloloa la le stala ntanga luenga ile ingoa tangata Samoa. Ia e te leo tu siaki whaloloa. Ia ese la tu leo lo operating mai awa. O the common problem na o leo lo sao nei. Ma o lewa fui na watu mta upulea sa lo te fui tonu o le Chamber of Commerce. Ile stai milea. Pastai o leo lo yeri fina ngalo mtanga luenga. Se toi va IP extend. E tau wa fui ana wa nefa pia mai leo li poti atu. O le tau sanga ilo fiongo mtanga luenga. Se ioi vai. Langa o le tele o tatu reserve list na. Ele ai ma se area o business in mena. O le operatinga ma ele o tau sisi ai e tangata terminasi tanga e fa mon mole lau. Ai mai se tunga fa lo la ia rental cars. Ia o tele fu tangata wa na wa lote mai atono ai o si seni tong fa pena pa de se va ai. Ta ona ipisisi na e tawana pui mai e fa yo nei o tatu tangata. Foi tatu operatinga. Ai ave business la po ai la to o mai investor no Samoa. Yo la ave uma la to ia nei business laiti o na la mo volta tu pa fala ma to tu ai no mai carecia e ta o tele vai ngale lo fion tai Ja, po mo mai lo fion al minister vai ngolo fa ula ver sui. Ya te lo fo talai. Pero ma fo anga le o le fai atu e longo mai. Bo ma ngalo ngalo tanga bo. O so o mo polu sa fa. Ele ai ben ka fa pe o ye. Me la fa ye si lo fia ngai ku business fa pe. Ia longo mai. Al matanga luenga. Wa sta tasi alu ya sisinga. Ele malo lo sisinga matanga luenga. No me le busa bo. Ele fio ngale sumbalo fa to. Ena ke si lo fia. Ele ma fai no kanga luenga nga ba ko si busa bo iba sukala. Esu ya ka o lo ele va ya sobre masin. Aba kula e iba sukala a saude va. E do se le kwala busa bo ala men fai ka ko. O kau ia fai ia pe mo foi ia lo fa ku da ko pas ko tropo ia ko o fo ia ile fa fica u ile a le sala ko sulu pe ka o le sumba o le o le selling price ia o ngai over ilu ia o por que mingai ele mas fa lo o se lo mas fu ko mo le ai la lo pa se fu mo ri mas fu ele po ngo america lo fio mai fo ia es ya le se manatu wa sa fa pe o se ese le fio ngal mista manata ya wa no tu watu o le toe tam fai le o le winga na la fam talanga lo fio aka ko vai la lo ka mo le la alu e ku ya se la lo fu le wa no e ku le mena le na fie ma huai po se te tra no e lo o fe me se ki mai ai pe no foi atu ela nga ka ko le mingel mo o le protein le mo ya protein so sangi ka kala kele ma le vele po kele ma le pitel fa na fa ta tele le tunu ya le ngal so sangi kilo fionga nga nga sia o ko lo kali mai fa kai Ja, ma lo fa tai se o telefone tai mo tatu tala no ni me o pusambo. Ai lo tatu ngalo fiong al mista. Set up lo le price control board. O ina control mai mo tau ni fi me ya. Ya tu le mai fa wa lo sa no fa tai. Ya batai ya bersumbat. No me le. Yo sumbat lo vai mo lua. Mo dang fa vai taimi. Ya pon le sta lai no suya waide. Mai le pon fa vai. Ya mtabu le la fe mare. Pon fetalai. Ya sila fa ngamalu. Fa nga fa vai fo ndai. Pui ai ya. Ngabanga fa vai taimi. O mo vem passear ma tá no ina de capeleta ia vamos bem ala fenga malo e aí de sau o tu malo ia não fa na wi abi o meta wi na fenga malo le se lo va vitau ia no nga se fia de paione o mota o fenga la de bo tá fenga malo ia abi tu i pon fa vai ma tu malo mo tu e fili me la to ia alu fa na we ngam fa weteng ia ele pode fa bon balu vole ia fo ia fa fitau ia meso o mali di wai lisio e tulo e ia lu fa na
ngol fa vai taimi ia ndau ngal fa malo ia ave tu e fon fa vai ia fa ngo fiena na fa ele u fa ton ia te mana tu fo la so te de komiti pa pe la tu ngal wala u fe ngal so imbalu o te le ngal fon fa vai so limba so yo fon fa vai ma le ofisa to limba ia na la pole le fo ngal wen ia no ma le la u fe ngal fo vetalai Fon fetalai. Ia, o lo tu lai mai le sui o vai maunga lua, ia, malia lau whionga minsta sei, tu atu lewa no. Aftai lau whionga minsta, ia, wa manino foi le whaalongo lo ni sui, pa wale si vaenga al porenga. Ia di au mai le lisi, ia, ai whaalea o ngā el tato ofisa, ia, ai la watu pel whatu tuanga, talo mo lau whionga. Ia, manuia tele ia, tato whamoemoe, tato ngā lue whatasi. Ia awa ia tato ngaluenga fa vai taimi. Aftai. Fa wal sauna ngalo fiangan minsta. Ia kaptai la fiangan le, o petalai. E bole su imban. Ele tu meni lisi. O man fa malamba le ntabu de. O le system lo fa nga fun fa vai. Na do tai ton. Sa ton no mato office. Ele tu ele ni lisi fo ia de SOE tu pe o fai pulem. Au fai sa o no computer. Ya sa sa lo ofisa le ngoro suyo o malo O fionga le o fetalai. Ia, te tu atu lewa no fai mai mangolua. Ia o lewa sa vali le whao pai a inga, le ia maso ulisi o ni tangata e a mai ngaluenga wha vai taimi, mo le sila fia. Ia ele ia malo whaftai lau sa noanga lau fionga. Ia ona le mamalama. Ia ona tulanga voilia, ia lo ia alma to tai fono ma le fono fa vai, ia tonu se temi, ia o la vala o mai foi alma to tai fono, ia e au vai tu foi lo sui, ia po saval vai foi pe na mai foi ele, sa noanga foi ele, tai tato malo, ia la fa pe na ona fai mai foi le anga ruenga, ia ma le falo lava. Tu lewa no le tai malo lo tu lai mai. Ia na fa manatu tuala o fiunga le minsta. Ele le stala. Ele stala uma fono fa vai. E nga ko ngi ro le system le ke sa ngo mai omi mai al fono fa vai ya mo lo officer. E afeta la le registration. Ena no fale o ma fai la udisia nga ilungo computer system. Ona e entaro lola i malanga o fafo. Ia, malo whaftai, masalo le lisi le por kalame vo, le lipe a whape saola o mai tau atu lau whionga le minsta. E a whetala, ia. Ia, le ala wala whionga po talai, ina toi po le parimia. E a whetala, le stala, le pon whawai. E te mlatu uman whamlama moi i tau whionga. Ia, mai tau atu le whionga sunman. Ia, rau le tau langa, ele, o ngaruangan whawai teimi. O lu whawhatoanga. Ngai au nai mātou nei nui tua. Ia, no mene le whalaputonga o tau i whalawa whosei. Ia, po le ICC, whaptai foi whionga swimbadu na whea, ia le whalaputonga. Ia le whionga swimbadu whalata lua. Ia wapea foi le whionga le swimbadu e vai mga tolu. Whina ngalo e vese le la fonga lea, le la fonga suahau, po le whio levi. Whina ngalo le swimbadu whalata lua. Ia vese le la fonga, wae, ia mwes wha maa venga mo lato tatu tangata, tau tāping sili ma tiso. Ia whina ngalo le whionga le, swimbadu e moto. Ia peon mea tasi, subsidize le, tau bensini. Ia vese le la fonga. Ia o le tali nei tu mai. Lau whionga le fonga whetalai. O le la fonga swau, o loa fia ai tono le, 5 sende. Ile ka alone so au tasi o lo to se mai ai e wina fa nga ina e fala patonga e pe ai le foi o pulima tolo na tu la fono atu sa siva va luiva mo le fati longa tawi fa manuanga o tato tangata e afia ma fa manuaria e fa va fose me se la va tulanga i tabare afi ya e te le la fa ina fa patonga lo fiongore o vitalai mo palemene. Pea vese ia. Ia la fonga nei. La fonga nei lo soani ngaluenga le. Tato fala putonga. Ine ngalo le, fonga le. Suigo mal.
O le sisi, te le long sao de malo. Ele ngata I tau I fafose. Ia o le si tūranga mlang bia te whainga malo. Mea lea, te ena tau sa. Whiunga le fonftalai. Ia, o lo maua o lo tūlai mai sui o le vai maunga tolu. Ia, se tūlai mai po. Fastai lo whiunga le fonftalai. E le sia nganga e whalabraveina le forsanga le whiunga le minsta. Tei fol tapenanga le forsanga maramlama. Le tūlanga le sa tau whai atua I le mele. Lo whiunga, o te li ta ua fo I le tūlanga le ACC. O le mele sa tau whai atua I. Sila le malo I se awala. Mo le taimi nei. Subsidize ai la le levi le. A mese le levi le. O le levi le o te refer e. O le levi le pay le supplier. Tūlanga lea. Ia le sa peta o tu le whiunga minsta tupi. Ia. Soi lo whiunga. E sila iai. E ia wala e whai ei. Mo le taimi nei. Ai le wha pia la tātou tū maua. Tūlanga foi lea. E maram le whai lo whiunga le fonftalai. O le tupe le iai o le to tono tātou tupe I fufuaina. Le levi lea. Ai le la se ngang foi le wha pe ABS. Al tūlanga foi lea. Iai wharapatonga le malo e whaina la tō subsidizing le mea lea. Mo le taimi nei. I si tātou matai tūl tau ursoau mo le anga ilum. A wha pelo e toi fo I son tūlanga le. Ia, tātou toi fo I vola iai. Tūlanga olo iai nei. Ia, malanga wha lolo whiunga fonftalai. Kei te le whiunga minsta. Whaftai mo sui le rong whinangalo whau lawe. Ia, tūlai me lo whiunga minsta. Lo whiunga fonftalai. Ia, se toi on sa me lo whiunga minsta. Whale ata lua leo tūlai mai. Se tua tūlai manoa. Ia, mo le atu whaftai le whiunga minsta. E le pule ase se pule aia. Ai mana o talia. Ane mga o talia. Ia o talia. Na o tu o lalo sa avatu. Ai le whapea o le alu I per teimi nei. O se fuafuanga I le teimi nei I le alu lunga le tau swau. A umale vesi ai ua toe normal mea uma. Ia toe ave le tupele ICC. A le nganga lava ia o tu o lalo ina ia tau amai I lalo tau al pensini I lau whiunga. Whaftai. Ia, tusa le whinangalo ia lua, whale ata lua, ia mawai maunga tōru. Ia, sau noa lau whiunga le minsta tusa whinangalo whānia. Ia, wala whaftai, whiunga sui mbanu, whama winda ia. Sua lalo fwoi. O mele le sui o whale alupo, whama nuanga mo tangata, whainga ruenga, li taia. Na whiringia, whanga solonga, whama nuanga leo, ACC, o tosu pasele tu fa foi ta tu ngabel ya la ufenga le sumbal ia amalia lo fenga minsta langa leo amatololo for sanga leo tu lai mai fa ula ve fa lupo sei tu lai mai fa ula ve fa da Slow familia tu lo fenga fong fetalai familia vo lo fenga minsta se te fa wow mai la on now e o tonu ravel men ala no tu lai ona sa o ta o foi ACC a sa o na whapito se manatu I le refund voi nei o le tolus full percent nei. O se vaenga la nawa tau o le malo. Sa o whapea ia e se taua. O le toi whaafo I o le tolus full percent nei le I la tau sa o whanga o le ACC. Aftai la. ia po mo lo whiunga le minsta o whaafo ingo le tolus full percent o tupe vole e lo whiunga fonftalai. Le lau o tu iai a leo. Ia, tu ia sa o whiunga super bia. O sa o whiunga ai maria langa leo tu lai mai tai o malo masalo la atoanga lea. Lo whiunga le lipani mia. O tula ia tula vai talia le fautuanga a vai maunga lua ia mawhale talua. A tia mai le tua lalo lea o mea la vai mpainfitu na. Se lola batru talia le minsta tupe I le awala e whaia. E taua. Ana fo te lua silfia o le onga o le afianga o me tau tupe whatulanga ina. A hele awala e whaia. E tatia mai whamawina le whamoimoe. O le mele sau no mai ele sui whale alupo. Io e. O le tasi nei mtanga luenga wa. Tiro el tatu mano I le petuna ingol tu la fono. Leva telen tati tia tu la fono nei talu na whamae le ala poptonga ne le taui mo fa lan fa fose a wei vaenga o tula mai wole to e tala fe ngai te mi le tato ye
te le ala ngā tupe, ma le tamau ainga le ta tia i. Ai le o longa lava na tūla i se tūlanga, pe o fia le mtanga luenga e. As long we have a big amount of money in the bank, term deposit, nga peila i o le jimene na. O mana whātonu le pule sili, o mtanga luenga. A matana lau li liu tūla fono, te le o isi mena mau muli muli. E tu lau lava le tā ua, hei si tamai tai Samoa na fia le whana. Ewe, o le taimi nei, sa lau leila loi fo le ono se lau wafi, le pili. O la lava kapa e le ofiso le isisi. Ana le tupu la isi whaalebe lave na tue mana o mi, eise i o enga kapeneta, e tau whapea, e lua se lau lima suru wafi loa, si tango me te tongi. E batiro le kapeneta, e tiro la e kapeneta le mene na. Ai mau i fō, e ta tau o na tue whetu unai whainga wha vai, ale whalapuputonga, ina ia launga tasia tanga tau. O le tasi pasene le to tongi e oe mal pasene le to tongi e lau tangata whainga luenga. O se whamanu ianga o leo tātou wa ai ai, it is about time. Tauna i eile vaenga o le tupe le, toi wha ia o e onga le tupe. After all these years, o isi a tangata wa mariliu le eise mena vea. O si voi tangata mamai mga se ngase, la vea, ele o maua uma le tupe le whatin. E la taimine nei, o uma na avel whatonunga le whalapo tongo, tau i mo wawla wawose, wa tauna toe fuli tu la whanum toe mai o io. E a fiela mal mele sa no mai ai le sui malu fale alupo. Langa o uma na ta ua ile anava tau, al fatu tu ile tu sama utasi, e ai le vaenga o pasene, e tau toe whafo i tangata e ona i ale. Sau whangana whai, tai pei o le mela i ele nupi wha, o lalwa i nupi wha te mine. E teimi e mawhaina e no, i lau lava tupe, e voi teimi e whapopo e lunga pasene o me umo tului, mo au lava tupe. Al tato tau i whau lava fuse, i au lea e tatia i, o manatur malo, e whaile lau li liwina, e toi teu le tu la fono, ina ia launga tasia, uma tato, umane, e abel tato tai tas pasene, ma les pasene le tongi me tato, tangata le tato whainga luengai, i au wha amamamanga lea ma le wha loalo. Malo whaftai, ia leo mamalama le vaenga tu sot whamamanga te tai on malo, ai le tui, ai ute le tui tu watu le wanoa lau fionga le minsta. Ia se i sosoni e tuale no fua e winga e tatu whau i la vea. Malia whianoa sui us fonolo, ia i fina ngalo e whau i la vea, i se meta opu sa e sau noa i lau launga whalau e tele. E iai le angango no fua. Tu ule wanoa le minsta se i fola mai ai, a wā olo fina ngalo sa whawhisili, a tonu o fola sanga le minsta, e mau ai le tali o lau mtau. Ia ona le ma whailo le ona e tūlai wala o tali lau mtau. Ai a tātou o tūlanga lea, ia ona ile ona manatu la toso tātou ngā ruenga. Ai tu ule awanoa se i fola le minsta, o se vaenga na whawhisili iai mo so fina ngalo fia mamlama, a tonu e la vea le fina ngalo le minsta, ma lana saunoanga, ia ua mau ai malo awanoa. O leo mamlama lo fina ngalo. Nenei te ua tātou o e tuli tai tō tasi ia whau i la vea, ia awa toso o tātou ngā ruenga, o le melea, so soani atu na fōa le vaenga lea, la tu atu le wanoa la o fionga le minsta, manatu fō ia ua vela le whala, tu atu le wanoa e saunoa. Ea wakai lo fionga papatalai, se manatu fō ia, tai lo fionga le panambia, ia tanmina fō ia wale, whapsiri le, sui mbalu, wale arupo. Ina wo mai lea ile, tūlanga lo fisa o, watina e pinsi slaiti, o le Samoa Business Hub. Sa whea i saunoanga le fionga le, so mbadu fo i whanarupo. Tau sanga tau la atu whanu whawai muni vai ngā tupe mwhai o na no atu, tangata lau tele. Amatai na ia tina e lai timpi sinisi. Na wanga di mai mana onga o ainga i aftai tasi. Ia, lau fionga le whunga whetalai, whetali atu whape le fionga le sui mbadu. E luan whalau i loa sa whai ai, se la whai. Ma sau launga i te vai sala. Whalau i loa le ane mato ofisa. I tolu miliona le ane malo le utu atu le Samoa ofisa sa. Ia wala tu langa i e sau noa i le fionga le sui mbak. Se lendi ane malo. So soani e pisingisi laiti. Ia, ondei nono ngā tupe lau fionga le
Fong fetalai wa pule pai al parliament. O tua ma tu lui. Na le onu pasende. Mai amata de sasi le afi. Il sulu wa fetala. Tu salang fa mau bangu ala tamai. E siria mo le tasi milionu mo fai ona fa tu watu. Ila fa ya tila tonu sala fai. E au fi ai mo le i tu malo le fiona sumbat. Ya fi mo fai lo atu le. Lo fiona sumbat mo le pai al parliament. O lea a pasia le tala tupe. O si tia 5 miliona le au nanga le Samoa bisa. Ya mau tere fo ile famo diangai. Satu tunu. Misira ba e pisista wa mata. Na na ngala fenga malo. E fa sa fu atu le manuia. Ya le ngata ipunde. E pe vai sala fai. Ya tali tele la ufenga le swimbad. Ya ta sa ndo foi le ufenga swimbalu. E mo fa. Ya ta wani am no fa bisirisi mo suyo no tumbalo. Na me foi so soandi mo ne tinda. E tu e lo tumbalo. Lo ufenga fong fetalai. Pukula me le tas. Ada ofisa. Ya. Ole tumbalo le ufenga le swimbad. Ole mo bang mo le ofisa. To telefoni so fa mo de ina le. Pukula me dai. Tu sale. Mo bonga faleata. Ya. To tele la to lo fa mo de ina le. Pukula me dai. Ya tem la tu foi lá. Ya. O tadi foi le. Va silia le ufenga le. Swimbad. Vai mo fa. No mai dele pulenga o tangata ta fa mo mai fafu wa mata to fo ile fe ko sim balu fa rupu ta wale dengan wenga le lana ya fa paling ile can be walk to fa mawina le ta sanga la fe ngol sim balu ma ta temle o man fa tino le ngal wenga company mani sila suenga ma tapenanga madata design fa fo ino le wala le can be walk ya pe no ta awata tanon ya ma ya do fa tutuang ela o ese ni fa yai paula vale fatinong ya ora ba ya le ureng pe fisi ta wa lu le ngal wen ya temi dai ya do wa mata na pata tandoa e mo fa te fo le ata me de company me di sila no me le fiona le swimbaru fadata metas le fiona tu fia ya apa saya selain rocks bersih fia le fiona swimbaru mo mala wasi singa itu langa le matanga pena sa ta sanga mai foi le fiona swimbaru le tala tu petal wai ya fia foi fai roat le fiona le o petalai mal panmen ya lo wa ta penan ngal wen ngala ufia ngale tu fia tu dangal pap se ya lo wi se le ni fatin on ngal wen pa wa le ai le or pulen ke ba to wa ngal wen sa tar sanga se de ngal wen ngai e fai ya le wa u faton wa le pulen fai fa le le wala lu la se tu long ya em se ya elisi pa ngore ore matanga al tulanga le sa fufu e fai e chede se le ni adoi la fu ngore swimbad ya la tan fai pele pu denga le fa ma tango fiere pa ngore tunu ai sa le fu ngore swimbad ye chede fu ya malo mai fa fu e asia le pa ngore ore matanga le fu ngore tu fia ni se swimbad la nga ya Fu ngore fa Ia ala tuatu le vanoi le ia fale atasi masalo le vainga tonu le sa ai finangalo ile wo il sauno ngal mista. Sauno ya tui lo fiongal mista. Ne se nga fa la vele sauno nga le umani nom fa fong mai foia. Ne tu ma lo mai la to va ia nei fa moi moi. Fa na no te inga ai na ia ma wala fa to sina mai turis. Na fa mana tuatu le fionga wa ole elewa wala mai sosoani o tupele tu wai sosoani mai fa futulis ya pe sa ola fa longo le wo yai marcela wa fel fon fa vai wala mai tulis le wa ma wa o man longo ina mai
o le tupela na e whaatau mo le whaingo le whale. Ai moni lau saunoanga i le whaingo fiela wala. Ina ia mawhai ona saunga le mūtanga tulis. Ia mawhoi sawa no e whaatua tele maini se mwhaino atu le mataanga ia ma. A whaftai tele lau a whionga al minsta, tali whaalolo mai. Alo, whaftai mo whingalo whaali o sua whala tasi. Ia whaawau lau saunoanga lau whionga le minsta. Ya, whaftai lau lau whionga sui mad. Tūlanga lei mataanga whalanga nu, o mea sina na tunu. Ya, sa sauno ia ile, whionga sui mbalu whararupo. Foi le whionga sui mbalu ala tau sifo. Palau kitolu. E papeli tu salenga. Bombua. Loa iai ufu fuanga pulenga. E asier te leo ia mataanga lau whionga le. O betalai. Fai loa i foi i tumbalo. Ia pokalai me lo ta pena le. E le pulenga. E foi lisio mataanga ini. Palauli. E foi satwai te. E loa i famu e moi whainga paanga le. A le pulenga. Ia manan pasa saina. Fatino ili so suisuenga. Lau whionga le whongwhetalai. O le whainga tā o isi mataanga ia na tunu. E whaisina mamau mana tele. O mawhoi asi singa le alpulenga. Poi o le tūlanga le pe sa tā ua e whionga suimanu. O au wala. O wala e o ai mataanga nei. Ia e talsanga atu. Ia mai atu whatutuanga. Sa tia mai le pulenga. O le ngā lua e whoi mo le whionga le. Mista o le tere malo. Ia mata pena ia. Waenga ia. Mese wai whai roilo. Whai roilo o mataanga nei. Ia pe punta ua le whionga sui manu. Pasaranga tolu. Ia sua tō manu le tunu le. Tenga na mula ura waki. Ia. Ia rau whatutuanga rau whionga sui manu. I tanofo i pulenga. Ia. E mo se le ni whatino e le whamoi moi. Malatu o sile sile a uranga tāua. Ia wā lava le whalolo ino sa moi whafo. Ia no o mai lea i le te wila. Whamoi moi le whainga malo. Ele le tatu vai aso te wila. Ia ngala ngai le saunoanga le whionga le sui manu wa fonti. Ia wapea foi le whionga sui manu vai mongo lua. Lau o whionga le whongwetalai le ua tanofa wa lele la whionga le i parimia. Ia matari manino le tūlanga lea. O mea moni lau whionga whongwetalai ma le pai al parimini. E reise nau nau ngal whainga malo e. E tau whiru e aso te wila. Nau nau ngasai ai. Iau tutusa le sisingafu. Ma le te wila. O lea lau matari manino le whionga le parimia. Ia. Lea la ta pena le pulenga ma le whainga malo. I swinga lo mole wai aso le te wila. O le apeo le tūmanga. Arts and culture. Ia matatu tā longa whalanga nu. Pena sisila fo le singafu. E la toi whafo ima mai tūlanga ia tatu whamoi mo le te wila. Ia fo le tunga whautasi. Ia. E la toi whatino uma ni vanga. Ia tau walunga le. Sa linga tau sala Samoa. Ia mona la waftai le whionga le sui mbalu wafonti. Ia tasi lea sui. Ia. Ele vai bisilise. Tene la fea e. E tatu malo mai fafu. A foi bona tu lalo mai le whionga le sui mbalu. Ia. E amana ia fo ele. El pulen. Ulo foi tau tu ale usole. Ia waia le wiso tu lisi. Ia. Ale finangalo le whionga le sui mbalu vai mongolua. Pe lava le wasa la wafe. Le fatino ai le famoi boi. Ia fa fitai aso soni mai. Tai ala u whionga le. Ia tonu le le fai alisi. Ia se i umwa ia tau sanga le. Mista tu pema. Ia temile ia atonu. Tatia mai la so vangi compagnie so swani famoi boi. Ia sponsor te wila. Ai fa tai le. So swani mai ala u whionga le. Le swinga manu. Ia, no melele, se malu vai mongo fa. E tau sanga fo ile. Fat i langa i fare oma. Ia, le foi le se fai se malo longa lo whionga le minsta wa lo fatu lo tulai umi. La la fatu tai on malo lo tulai mai. O tūlanga me i o mataanga.
Tau ana watu pea le upu whala e au e whalau tele fina ngalo le minista. Au whafonga mai I tūmalo umalawa o lo iai mata anga le tunu. O I tonu alo tōm tawhai oi. I mele wa mata na whanga solo atu. E wala mele sao no tupu fia ia papse ea. O tato I loa umalawa le tala anga o papase ea malona tala tuu sa e. E wala mele na o whai atu ai la se singa I whale alupu. E matau tia mena ta tia io. Ua fiu foi le ofiso tulisi e promote aso ia e le io o lava I me tau na oi. Te milane nei, la tonu na o tau fatu le. Tātou art and culture leu fasolo. O I, e matua tu lai mai lava fono vai o ani mata anga o I to tonu ia auto. Te mi tonu ale. Te mi tonu ale o lewa fatavili ngai ngoinga al tato ofiso tulisi. We are now in the digital system. Tato vai whaonga ina o penga tawhai langi Facebook mari YouTube e promote te Samoa. Ia wala ese. Na longo ina o pule sili o le tato tulisi a malanga fata o tau avea mtanga luenga. Tolu a aso a tato teranoa I le tasi lata I 2 miliona viewers. Tolu a aso si singafu. O le taimi nefe me lawa lata 4 miliona. Viewers, wala to tilo le tato si singafu o le na fai. O le ala mena e sauina. O le whala uroinga na Samoa I le taimi le nei. Sa tato wola vai whala uloa, I le whala uloa le whatato, le sa tato iei, o le taimi le nei. We have to utilize the technology. Facebook, YouTube, wau maisi mau mea ese whala uloa I le atunu I whafo fai. Alva mo moela lo tula ia tu e whama mawhar tūlanga le le whafonga wa mai. 5 sutasi tu malo. A o iai ni mata anga I to tonu I tu malo ta I tasi, taimi nei. Taimi lana nei o tātou. E olo e anga I whao ngāle whono whawai. E matua I teu whare lei mei. E mwhatu lai lo mon whalau roino Samoa. O le aso la le sao no mai le whionga li minsta. Ia, au e te loto vai vai. O le tātou si singafua. Nā 5 sela wafe le budget nā matai. Se I whono le paa mauna vai. Wala lau 2 sela wafe nā a matai. E tātou tera noro le po whewhai. I ele te leo le mena te whina ngalo e whai. Ma le lau tele o le mea e a toa I ele tau numanga ma le mele no tau muri nei. O mataanga I te tonu I tu malo o Samoa. Mai matau tia le mele no nofo mtato. O tala tu, it has never been exposed. E lei va aile lalo langi tala ia tatu no nofo mtato. Tu lau, o le niu, tipi e sine le uro le tunga vai ane Samoa, tupu le niu. It has never been explained to the world. Tangata o mai tangata I nei va aile mea mtilo. How can it become? Ia so ni atu le na ai loto teri lau paketi minister. O te pole to e fua lau ruse lau wafe na. Malo, sa uno wha mamalama lau whionga te tai malo. Ia, tu lai mai lau whionga minsta? Tau whionga le, whionga whono. Ia, se tu atu le avanoa ia le sui mai oi. Vau funti, ona o leo te mai tau sa unua tūlanga lea. Man whalo alo. Ia, whawhikai lau whionga le, whionga whono. Pa malo foi le, pai maurunga ka ko mauka. Ia, malo foi le onsai. Malo foi le usfongo. Ia, kong foi lewa, le koe maunga ka huleile. Kingi foi whamo, mo nge yasma pa pe foi le. Pai o whaurunga ka ko malo. Ka lueo ngo lea sa ka ua nge ku malo, le whamo mo leo le te wila. Ia, lewa whafongo foi sa mua me se foi nge mauka. Lewa sa ngone whionga le, kai kai al malo. O lewa ye swinga. O ngore ka ua o le a whamo mo lea. O le si lea, le si le whamo mo kelo al malo e. E kele kelo ka mo ainga sa kukong. O mainga le kau kulisi. Ai mese mai kau lea wa maka foi o nga kau fai foi fo le season foi lea ka ka whioa. Kusa la pe yo le masinga leo se tema. Lea wa kau fai malo e koe lifi mai lunga. E ka ua kele. Sa walu I fiki le kolu masinga luai. O le pa o lea o le turisi fiki. O ngau fesili lea. Pe maa fua siang.
ai alu I tena rau e ke le ngofo se falka se vol sana kala apa ule e poko ke ngofo kulola kiki a fe kala ngofo sirilia pe ma fu chale elenga kupul kulanga le tena rau lawa fakumulia ngisio makaanga pe wai loa yanga kikilo ale ma fai kau na se au ngala se kau fo mo le tivalo pinga fo ta ko foi kulanga fanto wis lewa sa ngole fionga ke kai ol malo leo le asui o fangaloa ya ele ka fa yaku skala langa la vai fa ma volunga fangaloa por va fonki o onga ma wai le ngo sa mo o la fa ka ko yo ba Ola foi ka ko yo ka ku. Le si foi la lea vai sa u fa lo mau kwai. Au wa e alanga ka le lo e ku lisi, pa fe fe ku lisi e oi. I la fionga ang sa fingu wau fa ko ngor ka ku la ye. Fa le ko ngo ma ko awala. Ai le lo awala. Ala pu mongi o fanga lo. E ngu me la kasi e ku lisi. Le ma ko ngai lo ma wat. Le wa ma watu no fo. Le wa ya per ka wa nga le ka fa popo koile mingska malo makala. Ni to tala to se sia va no la sa no fa lua ile fio mai. Se si lua mionga ka lo koi ka malo ka wa kelele fa mo le me se le pulenga tu wis langa wala nga ku pe mawa. Kele ka mo ai nga sau kongor ka ku ngu so so ngong ka mo ai nga ya mal fa lo. Malo fa ftai ia ta pena la ia o mataanga. Pena o mataanga o leo whaafongatu malo, leo whaafongatu le minstatu lai mai minsta wha sa noanga. E lau whionga whongwhetalai. Sa e lau mga kua ke whare me lapere. E sa nguanga sui mbatu. E rei kārongoa mingi makaanga lako ku malo. Nga kārongoa malanga whare pizza. Ia le whainga. O la whamawinga le. Sa nguanga lau whionga sui mbatu. Ia. O le sui mbatu vai mengo whaa. Ya kau sanga mai ulanga le I fare o se kulou ya mai kau wala o feonga le fopta lai mal pa ia parlemene ya sko sila kau langa ngai kai nga le feonga de par biasa ia ka penanga si singa fu ya la umbar fu ya ku la ibai ka ku karfa ka yo pia ya ku langa maka ngofie ya wot pole la o feonga le sumbad e fa wa nga wenga e o pe yo le e kua lau kumalo ya ke makua o mai ya pangai ke wise se sui malu o misida e fakawa ala o fenga de o fita lai pe bo se bango se yo ko de kumalo le ya pa yo so kumalo sanga le songa ngo fo ali o maria ko ya sanga ngalua la o fenga Bom pitalai. Ya, o faf kaile. Ko sunga faf ngai ngai fia ko ngori kumbalo. E yange. O faf kai ngai umba ku fare nganga. Sunga ya do pendem bale fatua. Ya le fia ngani. A kuskusia mkanga wenga marua. Ya, ya foi do be fa dele o kumbalo. Ka fa fia lo lang. Ya lo kalo mangongo wase. Bang uya anu fangau ali kumbalo ya sungu marie ya la fianga ka pau fa singa la sunga ngo for singa maria ko ya me ke fio la kala nga ko la fanga fo lo ya ke edu ngo fo vai lo ya madele fa lo sa mo ya ke oi ya fio mo le vao mo le sa mo le vao fio ma ko fa mo sit tu sei uri fio kai ko fo ri ya la kai ko fiku ngai upo ko em kangi ia songo ko ngai da fio sa enga mala sa enga e su fela lo fokingo lo fengo ka sang e ko ikea ma ko na fa vong ia dal kai ka lenga pa sa ka fale mala fora la kawa ia songo e fenga ia inga sanga fo de ai e la inga bu i malai su fo lo ko lo faka mba lo wanga ko la fale ia sunga fa lo ku sa mau ia ka ngange sa wao la wolum ba far ko ba kausi ya ma ro se ku malo ma lo ba kai de ko ngof ka pwa kai de ko ngof ka kalu ya or fai ba ko onga
ia wau pu fai o malo fa kai vo ka lolo le se kai bi ka fero ai le ka foi le vai ka marang fa kai le ka ku malo baka mai la vai fa e maka ngo fie mbe uma nga ka lolo do su lofe e va kai le fa e va kai vo malau nga le lua la nga le kan ngo sa bo kimi la nga le di ku ya la ve ia malau nga ngi ku malu ele la ia fa kai ya kai foi e wai nga e fenga Maria ko ngai ya le banga do foi nga usoma ko va finge le fio mai le fio sa fa kala ya sala fio usoma ko ia va kai fio mara ngi sila ka poi le fa boy ya pe foi so ko lua si le lani ma so fa ngau ya maro ka poi kai le o sai foi le fa ngo fio la ruanga ya ke fa fe kai le ainga fa ko de ko sa bo kasi be sai la ko ai ko modele mai ku mau ia mo ka po ai mai fai bole le fa nga malo ni we le fa ngo fio le ka po ai ya nge se le nge ke ko mau ya fa kai lo fio ngo fe kalai vi fa o so fa kai le fio ngo pasa o ka ko malo i sileva ia le fio ngo ya to le foa nela tavi talevi o ke mako ke lo fa kai e fai bok e nga ka mai ka ku fa u a o lupe fa le dia ku e le uro ke le ka kumbalo la ku nga na fai ai e ma eu foi le ka ku ia lo ka ba di o da ku le va fa ye le fema le ampas o lu fo ka ngai fa ia fa kai mo ka penga le mo le ko fa kai ia la fema fo fe kalai fa kai mo la bongo ngai mo ka ngaruenga ia so fu me manguia ma lo faftai le fola lo fionga le minsta e fai ngo fiel pale mal folau fa malo ta pena lo finangalo e tali foi tau ai nisi foi vaenga sa langa el mot ia a warta tu ala mtanga luenga faftai foi le ofisilo mtanga luenga le lalango mer tau au tu lo ngana al fong talai ia me so le mar tau e mtanga luenga e fatino ina le fai ngo fio tu fai va lo filima fa manuia le tu la fai ngaluenga me so lo fionga le minsta o le mtanga luenga ia o tato o mai tato fa solonga le fionga le minsta o tanga luenga wa onga manganu University o Samoa onga mtata ese ia fa pe fo ia onga mata pulenga fai longa mtu spasi tawolo tulai mai sa no tu so vai ngana langa en mot Paftai atu lau fionga le fo fetalai mo le abanoa o lea wa maea o na asa mulitai o au maa o le vasalo loa. O ma foi o na wha apoi tau loa pe o le tautali o le toto a lii nai fale ulu. Awa o lea o loma loma le tai sua wa lao lao tu toa le tai tua ae tua au ma fo malu le tai o le tui atua. O manu la le atamalu o lii ai utu iano fale mtangi angi maalie. O sapo mau fo'i le vai tongi ai, na femoli ai o le samaitai, ina ua tātou tutui tau me sina, ai tepa i mātango fie le anga le lei ma le alofa whaasoa o le tua. Lau whiunga le whonga whetalai, wa maea ona e pani nui pa ia o le tai au. O mai a fo'i na e moli le taulanga whaafitai i le fata ma e tapa se ua e whaalanu ai le nei tai au. Ina ia tau mua ea i le tua whaiva le palemene o Samoa. Nunu atu la i ana au auna o lo tala whaauto ma ta ape whaatulu i pai tele. A wā lo la tau nafa tau silea. O lo no manu a wā Samoa mo tae ao ma le lumanai. Lau whiunga le whonga whetalai o te whaatu lau i tia whao nei. O le malai e whili ai le tō whā ai ma manuai le utanga. O le malai o lo o so tai au ma whau ai atu tia sā
o tama ainga o Samoa. Ai e te tasi mai ai upu whai o malo a wale me ota o Samoa. O le malai na whaatala noa, ma saini ai le tuto o tasi o Samoa, e o utua a, whaapea le mamalo o tau mātua ma ainga. A le malai foi, e ututasi mai iai pa ia o Samoa, i la fua mai le matamatangi, sa ia pa ia le lua loto o a li. Ona whaatulo lea o se leo, ma whaatalo whaatu le fio o le au mamalo le malo ma le masiofo. Whaatulo atu foi i le fio o le sui, o le fono atu sui tō fia ma tō masiofo. O le talo ia whaatupu whatu lo o tō soifua, i utu mai le langi la o tō wha. Fo i mai se leo i le maota nei, whaatulo atu i lau fionga le fonga whetalai, ma le sui fonga whetalai. Le whaatulo atu foi le fionga le li palemia, le sui palemia ma le ainga kapeneta, whaapea la fio minsta lango. Tainane le fio o le taitai o le tuangai, whaapena le tu le nai tu le maota. A fio la fionga le sa whaapito, tainane le mawalunga o sui usufono malu, umo le palemene o Samoa. E le ngalo i lulu o la au, le whaawailolo le whailautusi o le fono malona sui, whaapea le ofisa o le fono, o lo tau tua mai a wā whaiva sii o le palemene. Whaatulua te foi i le fio le whaamasino sili ma li ima te maitai o le whaamasinonga. A fio foi le presidente ma sui presidente, whaapea la fio li ima te maitai o le whaamasinonga whanua ma suafa. Whaatulua atu. Whaatulua atu foi i le whaafonga tapua i mai o feo i le langi. E ala i whaasuanga le tala le lei. O lo whau talo ma momoli Samoa i le tua i le ao ma le pō, ina ia tōni manua malo a wā Samoa ma lona malo. Po ia lava lea a wā a inga ma la tau tama ma la tau a inga le usonga tu mua mapule i tu au ma la tau a inga le tai ma le vao fonoti, tu lou. Whaatulu atu i le tapua inga, o le mamalo tātou uso i tu tuile ma manua. Whaatalo whatu fo i whaalulunga o matangalwenga le malo, whaalapo tonga tu maoti, o lo o lango sua ma whaatau nuu fuanga ma ngalwenga le malo. Au fionga le whanga whetalai, au le i o se whamatalanga i ala i tala i mta upuna la ngā e sui ma malo le maota, se i o whaatalo whatu i lau tumalo pele o ana lofino me le luopo whasto uta. A wal su o whawhengainga taulangi o whatawhai taulanga e fia ma o lato whaletua. E whaingatare pa i o la ainga sa tuala le ainga whaalangi langi. A wale fio le ainga sa le au pepe ma su le tau fio sa ai o no. Su le maopu o na whanua. A fio to le forma le tapa au whaasasina ma le ta uso. Ala le tai le tu ua ma le whale fitu ma le nofo tu a inga i le whale o whasito. I le whaangaloina le langolango mai a komiti o tina whale tua matausi sa awao matamaitai ma le maalosi o le nuu i tau mawhainga la o tau whaipule. Ia whaolo whala maia la o tau tapua inga ai se iau le liu sei mamoli so tātou sao au wā le tala o le tupe wa ta oto le maota. Manuia la o tau tapua inga. Lau whionga le whanga whetalai, e moli atu le whawtai tele sui mamalu le palemene. Nā whele nemtanga alwenga ala tau launga, mani mea fo ina fia malama ai. I ei fasili ua whaamalama atu e le wholesanga le taitai whono le komiti o tupe. Ai lau whionga le whanga whetalai, tō tele sui na sao noa, mai i le One Government Grant, po le sosoania le malo mo o onga. E whamanatu atu o
OGG po le one government grant mo a onga e kalesia, a onga tumaoti, ma onga a mata, ma onga tu taulanga peela pia primary Samoa College, Vale College, Waimaunga College, na mamoli sawa tu lava lato OGG e pei ona masani ai. Na o onga lava le malo na wha matu watu I whono wha awai mo le wha foina o le OGG. O whaia le malo le nei suinga tāua ona wa tele le se leni wa le wha o ngā ina le lei. E sala komiti o a onga. E ei komiti sa le lei le wha o ngā ina le se leni. Ai pangalea e foi komiti ona matua le wha maoni lava. Wha ngā se tupe e pule a onga, ma komiti o a onga. O lo whaia pēr ngā luenga a le matanga luenga. Wha malama le process. Wha mautu masaini a inga. Wala wha o ngā le lea soswani e wha o ngā iaita iala. Ai e whai pele audit o le OGG e le ofisa o le government audit. Ale malo. E se mai lea ma le audit e whaatino mo ofisa o le whon whaavai. O lea mo moli atuai le whaafitai I le Samoa Audit Office. O lea wata pena le audit e whaataunu le tausanga le nei mo tausanga e amata mai lua afi lusfu lua. E mo I tele ngā luenga le ofisa e uti foi le au whai ngā luenga a o lea watau ma whai mai o na tāua le siaki whaale lei o le whao ngā ina tala whea ngai o le sosoani o le malo. Le whasilingia le whaali titia o le OGG ma le suvalu tesi ma le 5 miliona I le tausanga le nei, I le suvalu miliona I le tausanga lea. O le nā o whaamatu watu le sosoani o le malo, ia onga le loto tau ma whai, fia malama, ma ngā luenga al se nese. Ai pe ona saunua le tai o le malo, e sili atu ma le miliona le se leni na tutoi tutono whale tupe, ma tu stupe, I le tausanga le nā. O se whai taita inga, e se lauto suwafe le se leni na tutoi tutono tu stupe al kolisi o Waimaunga. Ina tausanga mai leo le pule a onga ma le komiti o a onga al Waimaunga. Pe ma whai ino whao ngā se vaenga o le nei se leni e whausi ai se whale Samoa le a onga. Na talia le talo sanga e whao ngā le onus fulwafe mai le nā tupe e sosoani I ai. Ma o te fia e whaasila sila atu o le vai aso lea e te tala ai le whale Samoa e ao o ai le wha naua le Waimaunga I mata o putau le anga nuu. Ia e maua onga e lava le whaasoa o le lato OGG. Ai e fo ia onga I le lava le whaasoa. A tonu o le lava le whaasoa isi a onga o na ua tāwhia pili na tā pāe komitio a onga tutongi e mātua. Ai o le anawa ma le nau ta inga o le tato malo ia wha maoni le wha upunga e le ai se tutongi o a onga a le malo. Wha tino le anawa le malo e le ai se tutongi o a onga a le malo. E wha malo sia le au ina le whanau e le ai se tutongi. Free public education improves access. A whai le lawa le whaasoa le OGG. Ia o le nā o e tatou whono whaavai. E tofu le whono whaavai ma lato pāketi mo a onga. Wa se whaiteita inga, wa umana whaapipi e whono whaavai e whasto uta, le Starlink mo le interneti mo a onga le whanau, whaapipi mea pueata saunga le mu security cameras mo le saunga le mu le a onga mo le whanau a onga, whaale leia le whale a onga atoa mo le whale le taua se itu low. O le vai aso lea, e whauwele school canteen. Ia atonu e lava whaasoa, ona e tasi le matou a onga. Ai o isi whono whaavai pe o anoa maa tasi, e ono a latou a onga. O lono winga, e tele fo I latou ngā luenga, ma se lenge mana o mia. A tonu e le lava whaasoa ia onga e to o tele ai le whanau a onga. Ai ma whai ona wha le tonu le whaasoa,
pe a tele a onga ai lai titi le lola, po le whainu mera le whanau e a ai, e pei o le ainga o le tai. O lea se fuafuanga le malo, pe a le lava le se lenia le OGG, ma e le lava fo i le whaasoa le fon whaavai. Lau fionga le fonga whetalai, whaingo whina tali le fisili lea. O le anga le lua le matanga luenga wa onga, ma le matanga luenga o tupe, e tala noa se isi fuafou ina ia pāleni le fisoswani moa onga, i le o lava le whaasoa. Ai le yo le whaiunga le tausanga le nei, o mātou i loa, pe fia se lini e whao popo i OGG a lea onga, ma lea onga, a lea tu malo, ma lea tu malo, a lea fono whaavai, ma lea fono whaavai. E sa uni ai tāpenanga mo le isi talo le tupe. O le ngā luenga e whao wau, e au ili, wha le leia, to e wā ili, to e wha le leia, e so tau awai, fono whaavai, matanga luenga le malo. Lau fionga le fonga whetalai, na sau noa nisi o sui mamalu, i le whaapea ua tau fia atu, e le malo komitio a onga. E le sao le whaupunga. O komitio a onga o loo taati tia tu tonu o le fon whaavai, e while tai fono, po o ai tu tonu o lato komitio a onga. Ai te tau lava o na iai le pule a onga tai tasi. O komitio a onga, e whaafoi mai tu tonu o fono whaavai. O le Ia, Maria Fenole, au fionga minstalo, tu lai mai whau la vea, whalea te tolu, tu atu lewono. E o lea na fisiringia le mta upu lea whaititia o le OTG le lima se la wafi. Lea wa mai whaitita inga, tasi. E whasuru iwa ka whetu pele tutoe. E tasi whaitita inga lea na o mai. E whaeste lea o tupe lea usioki. E ale whaitupula ia lea whai o aonga, tamitia aonga. Lea rau le sili atu, mo le wharalo. Ia, tu la mai lau fionga minstava o sa nanga? Lau fionga le fonga whetrai. Ia, se on sai mai lau fionga minstalo, tu lai mai whalea talua, whau la vea? Ia, whaftai lava molo o awa noa. Ia, sa ta ua fo i e nei tu malo, tu ranga leo komiti. Wa onga. Por si la fie e tolu a onga tu ngā lua i tono le mato i tu malo, whalea talua. Por si la fie fo i. E de ma fai e komiti a le tu malo, ona whaafoe ia onga ni tolu. Pe a whaapea e vatua i komiti o le matua e ka le siama le matua nui vainganga. O lo i e le matua whalea onga. O lo whaatino lava le ka le sia ai mese le nu. Ia komiti a le onga. Lea la o taufi. O le mawhai lola ona toi whaatino turanga lea. Ia o lea la e tau mawhai e ia le turanga lea. Le tau vatua i le tarusanga. Ina ia toi a mai pea komiti a onga i te tono nuu. O lo iei ala tau whalea onga. E le mawhai, o le whalea onga lea o lo iei mātou i vainga, o le whalea onga fau. E sila fia fo i le nu, o le aseta fo i lea nu, na fsosoni atu i ele malo. Mai te tau lava, o na pui e le ka le siema le nu. Ia le whalea onga lea o le mātou nu, whapea fo i vai isu. Le ngata fo i lea whapea fo i vainganga. Peo lea nganga lea lau whionga sa avato i se tarusanga. Ina ia toi a mai pea i a komiti a onga, i tono nuu ma la whanga, a wāwha fo i no aseta nei ale malo. Ia po aseta fo i nuu o la tau sia, ma le ngang whaaloalo whaftai. Ia, salo leo whaafonga mai lau fionga ni minsta tu sa il whau la vea whalea talua. Ia awa vea fo ni ewa no te vairu pe inari sau noanga lau fionga ni minsta. Taruai u tātou o mali tātou malo longa lea fia fio la toi whau wau lau sau noanga mātango fie. Pea tātou toi taliu mai i le tau mawhutanga o lea fiafi. O le mele au te whasisi latu u whatatia ese tau urmanga fono au whai tu la fono mo lana malo longa a wār tau mawhutanga o lea fiafi le tina. O lo usau nia tau mawhutanga au tau fionga i o i le tofilau eti arisana. Anengang whaaloaro.
le training e whātautai mo vai aso pe se ono il se fulu lua vai aso, na toi taliu mai lea e whai a onga a lato wa onga. Ona ua maua lato whai longa, na watu lo leo lato swafa ia il pisa si, e matai longa tutongi lato o whai a onga fau. O nisi o lato e mawhai una toi fo iatu e a onga o lato bachelors. Se whata i te inga e se fulu iwa teacher aids, lo whaonga ina e a onga a iwa i sa la whai. E to o lua teacher aids lo wha so soani mato whai a onga i whasi to uta. O mai a fo iona whaatala noa salary framework, mo le tongi o pule a onga, ma whai a onga, ma le pisasi, ma le matanga luenga o a onga. Ma whai ona si itia, o ma whai ona si itia to tongi a siasi a onga, ma nisi o pule a onga. Ai o lo la wha solo, ma wha au le si itia o to tongi a mata, e a mata atu le tausanga lea. O whai a onga uma i lunga atu, o le 5 tausanga, o le soifuanga, o loo talo sanga ina, e wha au le au nanga, se vanga na o le maua le soifua malolo ina. E lua se lau iwa se fulu leo whai a onga i lunga atu, ma le 5 o lato tausanga. Tusa ma le se fulu ono pasene, leo whai a onga uma. Ai e afe whip se lau, tosu whai a onga le malo. Lau whionga le whonga whetalai, a vele ni awa noa e toi whamanatu atuai i le mamalu sui, ma le atu nua te tau ona watu se whatanganga le matanga luenga, whatua a mawhaina whausia ni whale a onga fau. Lo mataitu pēr le matanga luenga ni a onga ua toanga o ngau le whanau a onga, ma e te tau ona whatala noa le tapuni, ma tu whatasi meisi a onga e tu la tamai. E te tau ona whaso le leia tātou a seta, a tātou whai a onga, i a onga e mana o mia matala whengai. O leo tātia mai le tālusanga Waisingano Lua mo se lato la o le universite i le area le trades. Ia le whautuanga, whaapepa mai. Tala mai i lau tālusanga pe whaape whena whaatupe, e tō whila whanau e a o ngai, o le ale scope o le curriculum, e tō whieni whai pisinise whai paanga ma le a onga fau. O le nawa iai a onga i sa la whai o whai ni lato mta upu tau a onga a matata ese. TVET, e le ka muta palama whai el tise, le tuo tane, i tuo a sau, a lofi o taoa, mata ai vave mal kolisio a moa. O le ta iala lava lato, o le whaatu peina o a onga fau, a potu a onga fau, e pa u tonu lava il fona whaavae komitio a onga pule a onga PTA, male mamalu le tu malo. E lato te sa ili pa anga e whaatu peina ma ave iai talo sanga. Le matafa ioi foi il fona whaavae mal komitio a onga, o le sa ili ma wha mautu se whanua e whausi ai whale a onga fau, ma wha mautu uma tapenanga mo o mia. O le whale a onga fau a le St. Paul's Academy i Tawhaingata, o loo iai le whale ata o isanga tasi, i le awhionga loau, na mataina le la onga lea, ia male kolisia la taua i sifo, o la whaatu peina i le fōa i mai Amerika, ma o loo iai nei ia donus ia whaatal normal ma loo. Ma e fōfua e a matal ngā luenga i tā whaingata i le masina fōu. Ai lo fsoswani mai foi e tato isi tato paanga saina ya pani siamani mai si tato development partners por fatu peina o isi o tato tamo fainga. Lau fionga fonga fetalai. O lo tamo fai le la lawa o onga o pule anga o fai longa mtu espasita o loa Samoa. E fata ua o onga fa wau. E au fiai ma o onga mo mtata ese. O ana nafi na fai elsa valio a onga wha wau uma i Samoa. Ma lola tau wha moe. O wha tau nuu le neva i aso o lo wha tasi mai uma a onga. I hei a onga e ka le sia, ma lua,
piula moa ma isi au onga e iai le NUS Don Bosco puna oa ma pesenga. O le fuafuanga mtanga wenga e fia mata ina onga whaawau mo trains e ele palama ka muta fai ele tise ele kolisio a vele ma isi kolisi sa vai. Ai sea, awa fo e 5% o tatu whanau tama, al tatu watu nuele au sia, pele o atu latu a onga tausanga se fululua, year 12. Lona winga ele talafe ngai a onga whaasai nisi academic, ai le ai nisi a onga te pena ai, whaivalo whalima, ai meise mo whanau tama ele au sia, pele talafe ngai o latu whamoe moe, mo le lato lumana i mga luenga fia au nai. O lea, o le awha wau le tapena ina, o le malosio a onga matata ese, ona e au ngā mo le lumana i utupulanga ma Samoa, e ui ina taungo, e le taungo fie. Te talo pēr so swani mai le tue a tātou taungo whainga. Lau fionga le whonga whetalai, na sau noni si o sui mamalu, pe ma whai ona wha sā, le wha o ngā ina e tamaiti a o ngā tūlanga lua ma kolisi. Ona tau ave telefoni whi ave ai. Panga nā ai e o lo universite. Whawhitai o samata upu ma whau iai. O samata upu o sila iai le mālo. Ma whatala noa fo il sa itai o le mālo, ma sui o le mālo mai Australia. Wao Australia lewa amata mea i le tūlanga. Ona ua wha mau i le onga o ni wha le tonu, o a o onga mawhau le whanau, pe a le wha i ti tia le wha o ngā le whanau lai ti o telefoni, e na whai ona lato tala noa pe mata i ni ata, i lunga o penga te wha i langi. O se tū la whono e whai, i te tau na mawhai na wha malo sia, pe enforce. Ia o le wha tala noa le te minei, ma o se ngā luenga tapena, o lo tapena atu i ai. Nā whianga whawhtarai. Ia, Maria Whenor, whina ngā lo le Mistalo sau ngolo tūlai mai whau la vea whale atu tasi, tūlai mai. Nā whianga whawhtarai, o le o tōno ala whianga minister de. Mea ne sā wa tōre tua lalo whawhtai tele ale, whātua whala inga ila o whianga le. E le minister, o nā le i tūlea. Le ngata i whale tono aonga. A tasi e fsota inga lea masani auna, fsota i tatuisi tamiti aonga, i tamiti aonga. Ma nga i mei loa tele in whatu whala velave i loa alanga o le whaingo fia alo fsota inga. E le ngata i na. Ia e po las fina ngalo lau fionga il mista. I whata waina o ngana. Awai le matawina sa mai a le ngā luenga ngā tele sa whai komisio na ngan Samoa. Re mata e mwhai na whafsota i fwoi lea ina i mwhai na o na whātawa ina fwoi a nisi o whautuanga o nai eile e tusi lea na tusi e komisio ngan Samoa. Ina i e tau whawhea fani eile lea o ina o whanau. E malwhai tia o le whao ngā ina o telefoni. E whawhtai tele lau o whionga minister leo mau atulo whina ngā. Malwhaloa. Whionga whangatalai. Ia, o le maa watu foi o lo tūlai mai whau la vea whasale langa tōru tūlai mai lau whionga suima. E se le whaftai mule au noa. E se le mana i ore sa unuanga la whionga minister. Ha malu atu pe a o te fo i atu le vaenga lea. Anga lea o le sile mta upu sa ula ngai la ulaunga. I tūlanga leo le tāua pe o le whamal malu o komite tu malo anu. O tano atu i lo ia experience tu na leo te inu wau waile. Mato primary school. Ai whaftai o lea ua mau atu. O lei, o lea laa. Laa o mai ni si o vaenga langa e whafui nu wan mato nu. Lea laa lo whai komiti lea. O lea laa ua whautua mai le malo. Ia mai tōna whon whawai. Leo te e tōna whon whawai. O lea nganga la wan malo e peona i whalau lua rea sone. Ia aua ni to iai se tupe. E toi a mai, free education for all. Pon me moni lawa, lo te wha so atu le experience tau sang oma. E tangi mai le pide le vai, o e moanga le vau. O mea o mana le whai e mat komiti. E whai le mato pinko every month, every second week. E sa i le se le ni le a wala vaenga i e fi wha leia.
Paftai matu fono fa vai le sa watu fa te tenga le sa watu e tolu sumo tu puafe. Le na fa ia fa le tau ma salo ai. A fio so vai lo fio ngana tanga ile le o le ma to to. E o mai fu mai mori siti fono fa vai. Ko titi fa su a fele la te lunga le o vai. Ia o tasel ma tala le o uma le tu per fono fa vai. Le la o la fone fuinu. La o to vai ngana ta ia feta la fuinu. Fio so ani mai ai. O salo vai ngai o le tu tau tapatapa tua iala o fionga. Ina ia va ai pe fa ngai na pe o komiti. Ya le na e si le na wa le fa mai. Ava pe ini me to mana mi atu. Na mai le tono o la fionga. Ina ia fa o popo pe ina ia tu vai pache wa nai. E fori na mai le o fa ngata tu tupi. Wa memonia e tau sanga uma pe la tupi na o sanga nei. Uma le mea o nga maturanga na. A mai le o karfaya o nga avatu de SAP. About se pia me aonga. Uma leia ya tupena alele le se tupe pile le vai o moanga le vau o mela na le tua ya tupe yesu e matou. Awa le le amai lungole ia li siti mar patit. Ya wale va ya tau fo ado sanga nei. E pia le nganga na le tau na na watia. Por fa mal malunga nu running o school la onga tua. Le tono le nu. Ai mai foi la wa le po nu ma suita mai ta nu. O le te ma. Ya mai pe mana to ina yo yai e ma tinga lu e to to fon fa vai a ware mo le lang la van ngal wengale ya to fenga malo ai ma se tu langa ya o ni ya ngo fo pe fa na ai fa tai mana yo te la fu sang tu langa o yai ya le fu fanga ron ma ma ele te tai fa ti ti ta ua o le ya o ina o fa na wa Samoa a walu na iwa e o mai fo fa le nei fa pe na ona ta ua la to sa fa tai lo fio Salo mo mai ia o le mai tau atu tu le mai te malo. Lau fionga de li Palo tele le finangalo sui. Ala watu sia u fa te inga el matou fa tu a tonu e nga ni mele e sa no mele sui wa mele paketi le fono fa vai na tol sfur. Ai u manila ngal wengo fa sfur. O le matou kolisi le lo fiotao. E tu fa ta sia iau foi sala mo le bea. Matou fainga le ufai. Tasi al pula onga. A tofu matou mo to tolu sengil kusiaki mel fai onga. O mat polo ke ti mo la talu na vatu le o ti mo le onga. O mana o mia le onga tu lo lava ni fale le ta u fo. O mela na matou fai. O sa iri le leile fainga ole. O fale le ta u le ia sa o le leile me tau na mai. Ala na lafo ile tai o la fono va vai. Ma le pule o rea onga lofio tau. E o la ue vai, pe fia tino i tupe, e toi fai fau leo muna mia. O inala, e maua sao mai lava le tau atoa, o le la fai e le fale. Leipa me uma. O la fai lana avele matou tua lalo il pule a onga ma le pule il fono va vai ao. E o toi vai toilets tua, i toi fa fau. Awana mai maua le talaina i lalo toilets tuai. Ai toi fa le lei awale o atu matua ma mea. Ai fai le toilet fau lai mana o mia ele. E fale a onga, pule a onga fau. O la sosa ni atu la. Awana ia vele upu fo ele nona vatu atongi e tol tupe. Paulo sosa ni mo tau. A se matou me lau fai. Ba ai le lei le pule a onga, a vifo le lei ka muta, fai le oka ia uma, fiere tau, fai ia uma. O inala, e le to ye lal tu langa le to sa tupe le nu. Ona wale lava paketi na vatu ele tu malo. Pero siya ule afso so niya tulanga. Whawhaingo fia level menel tu maitono control. Ina ia sao le paketi ma sao hol me vanga il tu pio le tu inatu. Ta ua tele le sao noanga le wha pe wale lava tupe. O le liu nei le tō wha le minstaman tangalunga. Wala tu langa he o le tato o chichi. Tala tupe sao ma le tau sang fau pe lunga pe lalo. Ia matu fa fe ngai fo I fono fa vai o le al paketi le fono fa vai mo ao o ia la o fa ia la tapula se la wa fe tau sanga uma mo ao ina ia fo ia la tu langa le sa no mai o le se tu pe mo le va o le se pensini fa tu langa in mlai ma me uma fa pena o si so ni tu nali sa no nga sui mat Salo ma ua lea vaenga le sui o fasa le anga tot. Ia na fasa o le vaenga le. Fa tai la fionga le palemia. Ona ole short for na maua. Ona ole quote la na mai le aonga.
na mai loa in defense of fond vai o tupe na ave a o bat fu pe lan sa no lo fiunga le fale tuai le lo mana to ina to fale lei tu sa na ko accumulate na extra cost nei e fa sta le fa mama mai lo fiunga le anga i fo ye se fu fonga ma committee ia tula mai lo fiunga minsta fa o lo saunanga fiunga fo petalai mo sa o ia maria fenoa al minsta o lo e fa u la vea sa ngatas tula mai lo fiunga le ia le ko senga ngai fara level temita o le fiunga le minsta ia wa fo lan pitola au ang long foi mal choa ia saunanga mo ia au ngai le e tato wa onga ine whapena na matango fie whapena fo tianganga lau whionga le li minsta tau foi lo ingoa e tu sai malea onga le taile St. Paul's Academy e sao le oi sa lo vitamina whapena na matai oi o lea ia leu whalonglonga tumatito whaftai te whafo tau ala na fo I pa inga o mawai atu e sa tatia I panga foi ina e whapena na whatal taunuina ia mawhausia le lei ia lea foi whale aonga e anga I ai ia le pitonu utele o whapena na whausia ia ma le lofi atu o le tātou atunu o whapena na au mawai I ele le sa e tai tawhai ngata mwhala niu ta au atele le whale aonga whau leo e whaftai lau whionga o leo mai tau atu ia atonu o naua hapena o toi titi o na matalea ui o leo le o le whapopo lava e tu sai foi mal saunanga le whionga le li palemea fa malulu atu e lo whionga whamtala o se me ina ia malamalama atili manu le whafonganga a le tātou atunu I nei mea o komiti o whale aonga ia fia e foi ia le mātou foi aonga mātou aonga e so o le aonga preschool ma le aonga tūlanga lua e fai whaatasi ala e tasi le whanua o lo whapena ona whaatino mai e tūlanga ia o te awai a wal PTA ia o lātou ia o lo whapena ona lātou whaafuea le aonga le taimil nei o teachers assistants ia tasi lea vaenga o lo whapena na whaaloi tupe o lo whapena na o le stala e lo sutala le stala a le tamaititi kuata rono winga e val sutala le tausanga ato e le stala o le mea lavana sa sawai mai le pa inga lena mawai ato o whainga whaavai sa iai e le mawhai o na wha o ngā se tupe le OGT ea po tupe le fon whaavai ea whaatino la ia vaenga e pe o na tau avo e nisi sui o whaipule e o le moino le vao o le whamaino le lotoa e se whalaonga o le mato whalaonga ea e te lele lotoa vanele e le malu nei ea e le moa se tupe ala titi ui o le au te whaftai o le o manino matal vai o le ale toi tutongia se le sitala po le ale taunga po le school fund building fund o la le ai ato se mea I le painga le nei e o pe a pa e pasia le tala tupe ea ona malolo le lo matua e le te whaia lava se saunga mea pe whaini so e ngā tupe a le atatia tonu wā I le fono whawai ea e mai se ai le OTT o lo whapena na ngā luenga e le mtanga luenga onga me le mule toi le anga whaftai lo whionga le minsta tawala tfol saunanga le whionga le li palemea ina ia menino matalvai awa nei tuaina po tuainga te komiti ia whalong me fot komiti ma le PTA sai Tauta le to ia komiti. O leo le ala fo iole. Il fono fa vai. Se sui il fono fa vai. E va pena ona ngalu fa tasi mal pula. E malangang fa lo. Malo fa tai. Ia. Tu lava no fa wal sa nga lo fiona minsta. Fiona le. Pango fatalai. Ia on sa me lava lo fiona minsta lo fa. Tu lai mai le sui fa la lupo. Tai lava lava no. Fio o se manatu ona sa o fo ye se tu alalo le nei usunga fono aftai la lo fionga le minsta ta wol mel o le ta upule le fa ITT o le fa online to meet o le bol access to meet le social media aftai la va e no le tu alalo fa mol mole aftai na fo o mo na sa no va pe o le a fa yani consultation na fa yani fo fwanga ai to lalo a tono pe awana I outright band al melana o ngai lava le fa so vo nei fa so I fa ya onga fa so ia fo I matua ia fa pena vo to mate
Toro asta luai sa LTV and said news. Sa interview le mata meti ona wo ofo fina ngalo malo ni sila imta upu lava lea nala no wa ayol ta wo consult momo ya awai fo ina e man tu fo ina faila utala ole tu linga mak ta meti pe a le telefoni le pe o le se me temi tala no mai au fa nga lava telefoni temi o mala ye fa iti fo la to loto mafatia fa pe lo malama pela te e wa esel telefoni la ngala na fa so to la lo today lo fiona minsta after tel ya malo fa tai telefoni fa va ili si va ngale wa fe ili si fa ula ve tu atole avano lo fiona minsta fa wa lo sauna Ia whaktai lawa lau whiunga whangwhitalai, tā ua tele manatu o whaalia nei a whiawhi, whaktai mo le whaasoa, ia ua tato whaalongo fōi, whitu na ingnao ma whauwhaunga, ma experiences a lea whono whaawai, ma lea whono whaawai. Aolo mau mai lawa sanga ngā tasi le nganga le malo, e free ia public education. Free a onga le malo. O le nganga na le malo, e ngawa i eito whono whaawai so swani. So swani e whaunei, e whaaleo whalea onga, le moa ina le vau, e mo whapena, pēr whai le lava le ochichi. Ai o lo fuam tanga wenga a onga, e tui bava ai. Pe lava le ochichi mai lea, a onga me lea whono whaawai, me lea whono whaawai. Ai se mea fo la chichi lo fo iai, po e fia le tupe le whono whaawai o lo alu la toa onga. Au whionga le whonga whetalai, na whisilingia le balsa whonga whetalai, o lo toi tūlai, mai te maa o, si le titile tā ua tele, ina ia manino malama le, a le whatua sau no mai le whionga ia loau, i le PTA8, tā wana wha manino le leile vala lea, ono le mawhauwhaunga le malo, e anga i komiti o a onga. Al PTA, o le tau whatatia, le la fua mo le whenga whaavai le lei. Ina ia au wai pēr le mele o le PTA i tāpena ina o whanau moa onga. Ona lo mori mau ina pēr, e le eise matua e le nofo i le whale a onga. Teimi o lana whanau, po le primary, po le secondary, e iai lava le mele mai tau ina, no uma lava, i tūlanga la leo leo matua e whamau popo la tō whanau. E tūlanga leo le vavaai, mo moli nofo ai, whawhanga, tua fatoa mai fale. Ona mafu angal vai le malo, o lo airport kalame le malo ro muri mai. Ben sa no le fiunga le minsta. O la uta penelo nei tu malo mor cantina le onga mal fale ai. Ona o le tato por kalame. O le faina o meta o mafa mota mai tiao. O le PTA la, o le talitonunga le malo, e leini si tangata siriatu na la lango le mele nei. O leo mai o matua e sosani tapenanga o me tau mawhao. E la ena tau fiofi level tūlanga lea. I matua uma o na iele por kalame o lea e wha moe le tau sang fau. I au whau whale le mena o tato nutrition program. E ma le school food program. O le si tū taua o matua o leo a wha au whale i por kalame au. O le mai o matua nei e otu tu lou lava vai la to whanau la so ato. O to ebe le onga. E lai mawai whai a onga sosani. Ono matua lai o atu tu lau lava le lato nofo le aso ato ai ole whale a onga. A lai ava noai manisio i lato o iele to mai mawhaina whai a onga sosani mo onga. Ai wo manatu e tā ua le PTA langa la fo i mātou te ave pele tu o lalo i mātua. O lau tau tiu te. O le tau o mai pe ia vai au tau whanau. Ai msalo e mulimuli atu le tau sang fau. E nā mai roleo por kalame alo ia la. E fausia o mai e tātou whale tau mafa, whale ai. Ia ma tapena e lor tātou te tasi foi o manu lau tiin tapena. E tapena me aiso i fua malolo ina mo tamaiti. Ia whai tete tātou le mele utupu ni le NPC. Toto mawalunga, ma le mau mai ese, o tupu ai le tele o ngase ma talo sanga nisi e toi whao popo, ngufua wha makoko. Taun tātou lio i le mua o le system, nutrition system a tātou whana. Tau lon tātou tua tiro i lea, koko esi, sua whai, vai salo. Me ai sa moa sa leini me ai, sa leini wha mai mo wai. Ia ato ai le ma tātou, whai, tulango mango, maesi ma me umwa pena. Tā pena li fufuanga na ai te whata ua le tulanga o PTA a onga teitasi.
Salo lewa whaafonga mai u whaalau i tele atu te tai o malo, e nisi fo i vaenga sa o fia i whaau i la vea, i tūlanga on tau sao noa. Ia, i tūlai mai lau whionga ni minsta e whaau lau sao noa? Whaftai lau whonga, lau whionga whonga whitalai. Le fisilingia le valse lau afe mo le school connectivity po interneti o aonga, mo aonga. E lima sul fitu aonga wale lei fiso ta inga po so tanga whaatene kolosi. O lea wa fo atu ngalwenga mo le whaale lei o le interneti mo leisi se lau sul fitu aonga. Wa o lea na saini le contract po le konkarate i le masina te nei. O leisi walu se lau afe lea mo le leisi tausanga o lo tutonu o le paketi o le matanga alwenga. Lau whionga le whonga whetalai. E lango e ana lofinu me le lua fasto uta le tala o le tupe. Ai se a, wa o lea wasa saa mai le tama o ainga o le atunu o mo le atina o i tu malo e whaafoe e le whona whaavai. E mo le tuai le whaafitai a fasto uta mo le 2 miliona lapa o mai i le tausanga, po se 4 miliona i le 5 tausanga. E mawhai ai ona whaatino le tele o ngā luenga ma polo keti, mo le manuia o a inga ma le tu malo. Ona toi fo atu seo, ona toi fo atu lea se whamatalanga i lo tu malo pele fasto uta. O uma ona pa u mai le tele o talo sanga, e iai, e na o mai lo ofisa, o nisi na tuistal sanga mai, ia o nisi fo ina talo sanga i fo le fona whaavai. Ia tono lo mai tau mai le tu malo e ieli sosoani po talo sanga e te tau na wha tau nu vave. Ia e fo i talo sanga e toi lo ilo wha le lei pe tala whea ngai. E pao lea e whaingo fia o na wha tino talo sanga e tala whea ngai le tau ma waili te ma o ainga e manu i aini ainga se to tele. O lea wa tatou whaipaanga ma le LTA i le whaaleleo o mātou awala i fasto uta. Whaalelea mai e le mātou whono whaavai awala ngā lue, lua tesi maleono kilometers a mata mai le pale e tau mai sa tui, ai a mata atu le ngā luenga LTA awala tā mai sa tui a ngā iatu i le pale. Le whainga le nā o a tātou awala po mātou awala, ngā lue whaatasi mai le LTA, lo iai le poto māsani le whausi o awala. Uma awala o sa tui liwi fo i awala i avano, mata ili ili, mai mole tuai le whaftai tele il pūlenga o awala al malo. Mai mole tu fo il whaftai le minstau ili ele mafua ngā whanua. Mo le fina ngaro ma la malama i tu ina mai le 5 su eka mai whanua le malo o lo i le pale. Whaatino ai polo keti ali tu malo. O toi titi maea o na fua ma tu ina mai loa le sainia o le lisi, Sui o suli ma eka mua. Ngotfona. Ia, marie lo fingalo le minstao lo fa ia il fa la ve fa tor. Eu leo tau whatuai no tu atu. A leo pe uka makaua me iese ma leo fisoa onga, por sa ole le pe wo longo i tu malo, ai tele na i vaianga ia. Sa ta ua sa ufisiri ai, siringia. Le ngata i lea tu pele el valu se lau lea ta ua mai. E leo iese tu pe tono ta le tu pe. O le wawe ese mai sa e tau sanga te nei, e lo e tau sanga nei. Se i wanga nā ua, wa ese se alputu a mai. E le o sa u tono le tala tupe, na e manino mai ia, ngasa e tau sanga te nei, e lo e tau sanga nei. A e a whai e le uma mai le tali e le fionga te minsta, ino te wha tali le si uma. Nanga e kere ngai muka upi ngula ngā wha mole la. Ia, o whafonga mai lau fionga le minsta, o le ua tu atu facility so le vaenga o le fia mau e il mamla mor sui. O umana tali atu fesili umana tu mai e sui, a whapeini fesili whapito i e le sui mai whale ata ia, whaing tali atu. Heo whionga e, sa ofisiri ia fo ile tupele tongi neile, Blue Wave, la ngone, le tongi mai lalo le pache la mtanga luenga, e tau fia mamlama pe asea, utua inti tongi le tupe a pofeo, ranga tupe o mai ai, sa uta ua fo'i le tapenanga lau fionga man matanga luenga i mele o le ai.
artificial intelligence. O le ale, langa lele o, ele o mai jau fufuanga mao matulang wa pena. Lasta penanga mtanga luenga. Langa iluma mesel ni vai tau, ole umutua whaonga lava le, ya ma available. Ai po olare pui puinga o iai tangata, pui puinga o whana wa onga ilea vaianga taua. Kasi nai vaianga na lena fsiringia lau fionga le, fionga fon, nai mau ilau launga, wala lava. Ia, po maua mai rau whiongan min stava enga iu sauno e sui. Ia, koe hawan mul malia le whina ngana. Ia mali vaianga na e lua. Ia nana ta ua. Ia mangingo lava le. Ia ta ua la unga le inclusivity. Ngai whama mafa mai pakiki. O tupe ia o ave ia mamlama ma. Malesi ia on whaftai. Le o ave ia kai se lawa whia. Au kai se lawa whia ngā le sa ave le blind society male. Male sign language. Ele pate de kaluai. Ona winga la lau vai. Na fa nga ma lu sala wa fele na via le fele le se tupe I mo plan society male. Ma na sign language. Le wa le se male kala kupe. Ale wa mai le si vanga le. Fi mo so manga lo fionga. Ia la foto lo fionga min sta. Iu la ia lo tula marta ta in malo atu mo ele. Ano so atu le varsela wa fele ta ole blue wireless. At what we shim ta upula mamla min sta all blue wireless. O se piri wa levana tauna tongi. Amata melua fe lusulua. Lusutoru lusufale lusu ono le tongi lava. Ele ia le whaupungo nei pili na wā mata le school wifi. A mata ina whai le bloketi le. Peita. Wā alu whenumi ai. Pasi le MESC. O e pasi ma le MCIT. Pasi sao ili mo le MESC. E leo malama le MESC le mele e batuta. O le fatoa fo ia le whawitau li lea. Talu mai le amatanga mai o le uruai introducinga. O le bloketi le free wifi le tatou. Nai tō te mamalama. Na Pacific. A si fia lau whionga langa ngasa e minsta lango lango vo temi lea. E lau fato atau nu le tau nuunga. E pei ele ai talafu nei walewa na o wele malo. Il company lea. O isi tenda i luma mai. O le whanga solo pensau noa le whionga le minsta. Valu se lau wafe le wha anganga le malo. E update le bloketi lea. E lai wha solo te min nei o leno o musmusu atu nei le minsta tupe po ua ta io o mai le tenda lea. Alanga lai sa no mai minsta o le wha solo. E pe o wha mamla manga na o le piri le foi o vai atu o o wha kalka pene te lungo le Facebook. Ya, o na te vai atu foi na langa mai na. E lai vai tui malo fie, tato malo i le mene o le likio information al malo. Le se mere lei. Pata umana whaiwhai ungal ka pene te wha ngale unforeseen. E pei en mene. Ale ma vai wha aso e sa whafur whaka. Ia, olo o ono saipea ma olo fua. E ngau se sangata na te wha alata ina le malo I me whapele le lei. I le manuia. Wafo fufuanga na whaimare loto mamao ai ta lafu na tu ua. Ia kampani e lei to tongi ina. Ia lewa mamoli mai nei luma ua peise mea se ma se mea solitu lafon, o whaile malo le, taupuru nei. Ala kilia lava. Ai tā lafu, walewa na tatau, na totongi le taimi na, ai le whaia. Ia, o whamam le mangana la uwhionga la whatu isim taupu la uwhionga le. Minsta mo sirfia le tunu. Tuna mera uwhionga minsta e whaawaro saunoanga? Aftai, o le Varsala Wafel Connectivity, mo tau sanga lea, o laitonu al budget lea, o le IT, al matum tanga wenga. Ia, o naua saunu atu se akta malo le Blue Wave contract. O le contract o mana saini. Saini e lo I sili. Menga wala whainga whainga tongi. Ia o le AI, Artificial Intelligence, o se mea tāua tele. Tō telo tātou e whaunga inga la Artificial Intelligence. So se teimi lava te Google inga isa mea, e kick in mai le Artificial Intelligence. E tāua tele, tātou e tele, whaunga chat GPT. Ia, to tele foi la tamaitia onga, me sa investe. La fo fa ngale artificial intelligence, wa fo se mekta ho. La fo la fai courses ina ia foi. Il NUS,
courses ma le USB, fai lava courses nei mo le artificial intelligence, e a o ngai tangata e fia malama ma fia lo fo ile mau mea ese le artificial intelligence, ma o se mea ta ua. Ai a fai fa nga tam fai tamai te fa nga copy e lacto assignments po lacto essays. Yo le mea la ngam ta fai yo na university e su ese for e fai na mo wai tamai te o wai ni fai fa nga le e fo nga artificial intelligence e fai nga lacto wai for to sing o lacto essays po lacto homework. Ai ole inclusivity lebota ua o le budget support na le sata tia mai na mai le malo New Zealand ma Australia na mai tonu mtanga wenga ia o le inclusivity lewa e sao no iai wa fa mutal proklame le na e le o mai sao la vai tonu le mtanga wenga o na wa avel se le ni nga ngai o i le mtanga wenga tupe o ina la fa so ma iai se le ni na ai e le o tonu mtanga wenga se le ni na i pe se talatu na i fisili o tu mai. Au fionga. Ia, o la se isi mea ia, o lea ua maa ua, ona lea manino al tala tupe, o lea ua a fai transfer i lalo le. O lea MCIT, o i lako ICT division. Ia e le tusa ngumela, e hui lea. O e si sa ili le tala kupe ale, tresu, o ia le mof, po sa wai tupe ia. E ala no fasili tupe la fionga il palmia. O au sa o komite o tupe taruai. Ma e tele umi al taimi whaatalo ni mita upu lea o na ma ua e le leil whaatino ni ngā luenga lea. Le ala lea na lenga ti leile payment. A whai ua whamāli e ina le kapeneta ngā luenga ia. Ia le lei. A pe o leo te mātau le ala leo whaafsili. O na sa mai mua mua. Ma fuanga sa afsili ngia kore ni komite taruai. Pe e se ame o le tongi ai. A talana na o mai. E le leil whaatino ni ngā luenga mai li yola le telo masini. A fai o lea o iai si tūlanga o whamuleina le malo. Ia, la le tau sisi o le tūlanga. Haftai. Ia, tūra mai o whionga le li pārmia. Whaukalai. Se on sai mai o whionga taitai lo tua ngai, se tu atu le avangoa le taitai le malo, lo tūlai mai, tu atu le avangoa lo whionga. E loe, a tala nei le tala whaasoro pito le bloketi nei. Le fele ia. Aisea, o le bloketi nei. Fatu tonu el teimi o tato fina uma fapo kiki. E umila le teimi o famtala. E anga le teimi na ave lunga sake lite nei nungo fale aonga. Na mo sake lite le patamea. O inana fa solo ai le foa i le ala company le mai sosani mo tato. Al mena tupu. Ea? E umana fa pipi e tu latu fa tu nunga ave lalo. Tala mai nā ave lunga whalo whai whiau. Ātiri ai lava le tilei. Ia toi otwis, wa watu nei isi services foi. E na atura leo service nga ka kipi uma meo le. O services le nga whai le. Kako sa kerike re. O le umi o le whasolonga ono fina nguna whai. An toi tu lai mai lo le whai ngamalo. O mai lo toi va iri le. E le whea. E le fea le mea leo le whai o le auaunanga. Ai whai pel tua inga lea. E le ola mea. O le oatu a le si foi tu lau lava le tau a le tiri sael me le prusikai. E o tu whai la tau push le la tau service. Wako la ko routers ma me whaola e kipi me lea. O ina la le na iei le toa le wa omi tele na wha solo le whinunga lea. Ai a mātongi na watua ma whatulanga le service lea ua tatau o na totongi le pili le company lea. Le lau whatino. Ia na vese lo le matato api ma le fina uso. Ai fa solo le tenda fou le vadu se la wafe. E lo po ai le wa piki. Na fa solo lo le moluma nai. E fa pipi mo i lo me ina fa solo le tato wifi mo le mo aonga. Ia fa mam le mangale la ufionga le fong tarai ma fa fonga salo le o le vaenga le surio fale te todo on sai ma lava la ufionga te le tu ngai salo le vaenga le ia o le wa mawatu i no fo. O se payment mo le company sa fai le service ai le tong ia mon tausanga ia pe tolu pe fa longo atu so le la fato at tong il ai tala fo le malo anga il company le a le vaenga le ta uai se le ni le ia masalo sisi tenta sisi service provider fo ai pe o le mau atu le no fo le vaenga le atu ngalu lu finangalo
Ia, masalo foi le ele na tia foi lau fionga sa ia il komite o tupe le foi sa fesilingia. E tu sa lau sa no, pe ai sa o le tongia. Le lau se mai malo mo tilo i fenga fava. Wa taun tong il company la la sa file service. A le ma wa tu tupe fo le tono paketi le te fesilingia. Le se il IT po le alvaenga le ale officer on. Masalo la o se si company fo. E tenta mai e fa wo winga o se si service provider. Il tulanga le ia masalo manino le fa manga le fionga te malo le fionga le sui mamalu fa le atoro ia lo fionga te ole I tua ngai pe ese mena fisa no ai fionga von telai ale mtau pule sa tala noina a otele il ese mai le tofi palemia e al campanile salanga mai a cha sa no foi tala foi miliona tala il regulator lima sala wafe o no foi tala foi il computer services limited sala mela ya tau ma o fautuina ia le pulisai ai tau ona tapa el campanile wan no fo masui le ngoa on famele ya cha masui le ngoa a tangata la vetas a faila tulanga lea le le mele o vai atu iai o le no fo itala ful miliona tala a lima sala wafe a le la to vatu iai el tato malo il tu pet tong iai a tangata ia a le fa fsilia tuai po se mea te taule mea o fai. ia malo fa tai a tono le na ma o mai fa manga tai o mal se te tua la le no te ma fa tai o te loe ye tu taua ha pe no fai atu e alu le por nei o fa man tau pune nei lima ono tau sanga tu ua lai tala fule ia o te manu foi langa le ma fai na tu lai mer company e tali la fonga yo fai mot a elo tetenunga mari lia sui ta tia mo le temili le fa nga solo nga luenga le malo le fa inta to turia kure fia ono tau sanga taruai le fa to tongi tupi na mai foi le se elo pusao na mai fa tuanga le mata puna le cheswi o le fina ngalo ka peneta o la to e tio mo le company le pa fa pe o yeni ai tala futu o me fa pe na fa mal malama e tatau na mari lia fa tasi o le tala fu le le ai le anga ftanga to le malo ki pi ko peri ma se la wa fe ala le ma lia campagni me sa o ka ngai ya na manatu le la fiong al fong tele fa ma la mana let's be fair la wo man to tongi ta to var se la mon tu po fe le o wel malo ave yai o la yai nga fal tu la fono ya o ai pe fa pe yai se tupe o wel compagnie le malo o fa lo ia o le o ma watu malama le ya a fai o ini vaenga fa pena o work company a le wa vatu tupe I o la to seto mai si vaenga ye o vai la fai ngo fie mal mala mo le tule a se le ni le ta o mai lenta o mai flata to salo ile la su is company ma tu watu ya o ko le tenta sport fai service provider wata to wa onga ma vaenga fa pena tu lai me lo fionga mi sta fa wa lo saunga Te fa popo tuala fonga le lau fionga fonga fitalai. O balsa le wafe lea mo tau sangal nei. Lau mun sign contracts mal digital mal Vodafone. E te le vai fa being o Starlink. Mo le balsa fulwa onga le tong le contracts la lea. A ese la le se leni le wa sau foi. Ala la sau tong IT el mako tangal wenga. Fa tino e foi la ngal wenga te fa pi o isi Starlink. Mo isi a onga. Ia fa mangal na ai yeni se fesili mole la umtanga alwenga wa onga ia temi nei ala o liwa tu loi lo tu malo o fasto uta mai momolia 12 af taitele ele afionga al minstao ai elem fu nga fanua o lima su eka uta tia mai mo ngal wenga fon fa vai o la tina ina o le tu malo ia a tonu o tule masina le wa mata na sua le suli ma eka le luma fa tonu ai fofuanga le tumalo fa e malai ta alo shopping center ma matu fa to anga
Ai le tau wholatu uma I nei le palemene tau sanga uma le tumalo. O le telo tau sanga e whaatino le fono whaavai, pea tale whengai. E pe ei se ala savali, footpath, a matatu mata ili anga I sa tui. Ngā luenga nai ma whaina whaatino le fono whaavai, e tau lea mai I nei. Ai o tau sanga I tali ngalo, Ia e whaita tō tusi tau sanga I mtanga wenga o puna oa, mwha natura, si o manga, a lango atu I aile funa whaavai. O le nā whatua uma, o na whaita li ngalu I tua le hole e whakasa. E mo I wa whatau nule a nāwal a le whaipule mo le tātou medical clinic I whasto uta. O le nāwa iai tae au asto nai uma. A le mo onga o ana lofi numela lua. E toi te tala se health center I le mea o lo iai le whalemai le muenga. Awal toi te tala ina le whalemai, ona ua condemn po ua tau sala ina le whaonga ina o le whanua na ia ina. Ai te tala na o le pito I luma e whai ai le health center. E te tala ia so uma mo le mamalo ana lofi a toa. O se mea mawhaina whai a ana lofi, ai e whai paanga ma le soifua malo loina. Ia, ai pe o le tala masani whai atu ai fōi. O le tausanga al matautua whawhine, no fōa ana lofi whā mo le footpath a wal savali mo le tātou kolisi a ana lofi I whaleolo. Ia o le a o atu I le mtanga alwanga I asiasi. A tonu me whaingatongi maa umalawa iaia a ana lofi. Ia wafo I o le kolisi al tātou I tū mālo. O se ngalwenga te tauna whai mo sanga le mo le whanau. Ea o ngai I nai la onga le nā. Lau fionga le whonga whetalai, whapea sui maru le palemene, o le nāsa taun whainga al metanga alwenga o a onga, maanga nuu, a whapea fo I le tofi o le tūmalo a ana lofi numela lua. O te tā ofi o whaamalia ina whina ngalo sui, sa la ngam tā upu e ala I se tali atu. E mo o mia lava, o tātou ngā lue so tau au ina ia manuia le ati na e o a onga, a si o tātou atu nuu. O la tātou ma tā whai oi whai whaatasi. O tua ao ma mātou lima ngā whati ai, o na whafo ma whao ia nisi o lui tau, whawhi tauli, pe o na tau sau noa ma moli mau iai. Lau whionga le whanga whetalai e watu le wha mālo le wha whaina o le tātou whono. I le whai ngō whia o tiuta e meise le whātou na whalawina o taulu manga o le tātou whanatanga. Mālo on sai mālo whātou toa. Whamanuia le tua le ao le mālo, ia whaafua loa lo soifua a wā, aua nei ta ape pāpā I taua ana, a le lātou tama. Ia mamao ni ao ngā solo I sui al fono sui tō fia. Ia mamā le langi I laua fionga, I le whonga whetalai, maua soifua langi mamā I le li palemia, sui palemia ma minstau le kāpeneta. Whapea minsta lango. So I fō lau le lei le tai o le tu ainga, o le tuangai, ma le lai tu o le mota, alo whangielu se whono malo o le palemene. Manuia le tapo inga sio o tu malo, whai whamanu mai langi, a walo o tau whaiwa whai pea, e ala I le whai talo, mo la o tau au auna. A mālangi le tapo inga I a inga o Samoa. Ne fui le lafo mai mani tō ngausia I tula tō le ulu songa tū mōmapule. Manuia le whanono manu ala inga sa le vi. Ia I le file mo le tua I palemene o Samoa. So I fua. Malo. Malo whaftai, lau o whionga ni ministai tu sai for sanga malama. Ia o nisi fo I vaenga sa tali atua I ni vaenga sa langa e whingalo sui mamalo le mota I lau mtanga luenga o a onga mareanga nu. Ia whamalo fo I le pule sili, ia pole officer sili o lau mtanga luenga, le lango sua atu lau whionga ni ministai. Ia e maise le maru tawe o le mtanga luenga I le whaingo fia le mtanga luenga faisto teli. Whamanuia le atua I lau tau soifua tautua mo le tātua o tunu.
A te whaafitai whaapitoa atu lau fionga le minsta. O le whai o lau whaatusa le tu malo e silim te leo a onga peo a ingaritai. Ia o lau whautuanga, whaola mua la internet ia a ingaritai. Malo whaafitai. Ia o tātou se mai, i le minsta o sui fua malo loina, whaalapu tonga tau i mo whaavilave whaafosei. Whaalapu tonga whaavae tau whatunga o Samoa. Lau fionga le minsta o sui fua malo loina. Whaftai atu I lau fionga I whonwhitalai mo le avanoa o tu ina mai nei whoimtanga luenga. Ma tautala I le ava malami ngao. O leo wa solo mea le tuwhanua I le pongi sa ua lau ai si ua mouli. Ua tongo malama o le papa lau le lei o le tatu o la tanga. O le atua sisili ese lea. Lena vavalo ai le tutonga ina ua whalao le masina o le atata la fuia o sa le vao mai whape ai. E le tau masina lava se tangata ma le atua o Samoa. Ai o se tu musu fo I whepo I siona atali o le atongie sole. Ia e manatua tapu le whanua. A e tā ia mouta e sa le fulu. A e tā ia mutai e sa le unga. Ai aua ni ngalo le whaalia lia o moa I lona toi aso. A e pale manatua le tapu inga. Fusi la ia o lapa o malo ai momoli la au I fonga. Au wala o tapua inga Samoa. O le so e au lava o no momoli la nganga whaaftai I lau tapua inga. O te whaaftai atuai le tapua inga pulenga e ka le sia kerishan uma e le ngate le atu Samoa whapea foi lalangi atoa. Whamalo le anapongi whaaftai lau tapua inga talo. Wana le se noa lea. Se manu mātou te awhaina le vasa. Whaftai atu ai fo I whawhengai taulangi so se whatu whai taulanga e fia. A wao le mātou talitonu. O lau tonga luenga le au ma le po ma mafu ai. O na maua le file mu ma le whialo whani o Samoa. O te whapea atu fo I le tapua inga mamalu a Samoa. Le ngata I Samonei o Samoa ia tunu e mau. Tama mainga inga mo la tu tama li usonga tu mu mopule tu au ma la taua. A inga le tai ma le vao fono ti. Tapo inga malu foi ia tutuila manua. Sua ma le vai fanua fo mai tu langi sa ole sa le au mua. Le lau niu na sa lua. La au na mutasi tama le manua tele to o le fale ula. Nau whapea lea le tapua inga si o tu malo ngā maunga numera tasi. Ia ua le pai o a inga e lua e te tausia sa le aula. La inga sa tuala ia e maise foi le inga sa pesta. Le mamalu ia oe sa le aula. Ia e tainane o toto uli o vai tutu. Ia whapea foi le mamalu. Ia sa le mulianga whapea le whale a ana. Na fe mai leo se mātou whamtalanga, I opa ia lava ia o Samoa, mai lava I malai tele, malai o vavau sei pa ia foi feeling pulitu, nta wilo ai manu o malo, le wai manui ai whatama soali inga Samoa onu sumal whao n tausanga, taluna vea o le malo tuto tasi. Pau fionga le whongfitalai, whamalo whai o whaiva. Se o te manatua lava le tu musu o le fionga ia whamuina. O whea ea e mafua atu ai le whalawhanu. O le maota le nei. O le maota le nei. A maua lava le ai leo tato wa lava lea. E a umani tupe ni ta maua inga ni ta ua ma le longolongo a. Aia whaina I Samoa. Tapua inga mamalu o Samoa. O I nei lava e mafua tuai le manui o Samoa. Mau te whawhitai tele lo loto tele. Whawhitai le mamao le tō wha. Whawhitai le tutu nai. O le nfoa e mamala. O le nfoa e whae e uma iai manui o le atunu. Ua wha malo e te le wha I tu au. Ai te fusi whau o le malo e le aini pati tu tonu I nei. Tātou o le ainga. Tātou te ngā lue whatasi le manui o Samoa. Wha malo mo whawhitai lau fionga.
i le palemia. O le miti tele tu ina mai e le tua e le faingofie. Te moe i tinga, te ala i tinga na e ono sa i aisea ma mao le miti. Ma walunga le matatia wa e ausia ono le loto maulalo. Sa ili lalo malo. Whamnuia le tua e lotu lai mai. Lau fionga le sui palemia o le nā whanua malosi. Whawhtailu o no sae mo lo whapale le telo le munga i mai tua. E te le amana ia le pola e motu i tua. Le pa ia malu o le kāpenetai ia fionga i minsta. Whamalo le amo tusa. O le nā lava lo tātou ai. Fionga foi minsta lango lango. Whailea mo i tātou. Mātou nei o a oi tai au. Tātou te wtutu na i le malu mai o le tua ia i tātou i taimi uma. Whamalo i lau fionga. Tai tai o le tua ngai. Tai tai e fōi o le maota. Amu ia ta ita o tā wha ngai. Te le lopo e mana tuana e malanga atu i Australia i Cairns. No interviewina o i lau potu. Na e latu sa ili ai le tausanga iwa suma lima. Ta whiloa i nā lo ta pai nai lo au. Whamalo. Lau fionga le sutaitai o le tuangai. Whamalo whai o le whaiva. Ia tainane fwoi la fionga le sa whapito. Whaftai. Tai le unsai me tinga. Le ngātai lea sui malu uma o le palemene nei. Iai se whamatalanga e whapea. O matua onga le matauti o le tinga o iai le tatou soifua maloloina. Ma au te le alo i atol niu, a wai le mau ese manuia o Samoa. A au tau leanga nei e sili lea a i o whaia se ngā luenga mo o e Samoa tae ao malua. Se wa mata mai i le sui o le tu malo ano a maalua. Mai le lei lava lo wha manino atu, na uma lava o le tātou FONOTAGA, na e wha matala mai ai le wha le tonu o le tātou whale whailele le maternity ward, o le afiafi ale nāno ulu ai tonu, mai le aise tua inga e sao, te wha malulu atu ai. Ola air conditions, ma maa atoa, ma tua tari fia mai au, ele principal nurse na tiutile napo ia mato wheloa ai. Whaftai. Ai mana ia na ia lui. Ia fionga whawhitalai. E mo se wanoa. Ia, whamalulu atu i lau fionga o minsta, le voi mwhaisau komalai titi. Ia sei tu atu le wanoa le sui taitai o le tuangai. Whaftai. Salo e, ono nasa e anga i tonu o le whanewhai lele. A le mea sa whare tonu whafu. Mo drains ngai wafo, sa tau ngai anga i wafo. E al whasa o ngā mare ngā whalo. Ia, ma lolo nsa, lo no winga ese e o tonu ese e o fafo, ia, sa unola fionga o minsta. Tali tama mātua o māsa, whisui ina upu, e lea whaina. Whaftai fo i lau tua lalo o na uti le whasoa ua i e tau se soifua i o lātou tongi. Tiona whawhitalai. Ia, maria whenola fionga o minsta soifua maroina lo tu atu taitai. Malo? Whaatata la whonga i le malie. Langa le tāpo i le tunu. O tā ofi le lei upu o sui taitai. Vai le whalewhai le leo le lei. E lei ma se upu whapea o whafo le whalewhai le leo le lei. Ia nana whapea natu. Walu nei vai aso tau fasa sa o tu tau lenga i lumo tele fam talanga se e mori mai. E tau tuana o le lava e whaftai va o au. Na ua e o lava i a turi mata ngau le mele o le tua inga o le mele ne o le tua inga o ka. Langa lava le metinga. Ai mai sa e su e atu mtua pelo. E lalo leo le vatu pe tato minsta fa infata te inga le mele me lava nei. Sa o le tua inga tato o le tato fo i men tato e vai le mental health. Ono lea, lali poti le ua mai. Lua se lau tangata ile masina e abatu ta drugs. E umana abatu le li poti monuli, au ta ualanga le ua o li poti lea. Whamtalanga sao, whamtalanga whamaonia lena mato vaine iei. Ta au tia me la tupu ta. Something e taun tato titira to toa iei, e lena al fale maila.
o uma le mamai le tino, au mamai le mafawfau le tunu. Ona tau fofongo le, falau fasaina le batu. Ia, e whaale longo maali e sa no ngale. Whaale mia, singa le pa pio tau fa sa mai o to ia i to me tele e la umai. Se mai ala se me stasi sena watu. Se me stasi. Ia. Mali e mai la o fionga e sui mamalu se i pa ia tu no fo. Ia o le fa ma wa o le tu sai fo o tar sanga ali. Su te ta i o le tua ngai. Tar sanga le i tar sanga mo fale le o fale faile le o ia nei. Pe o la le o le tu la e tu ta o malo. Ie tu lia mo express words fo le sa no e sui. Pe vola o le sa no mai la fionga de minsta. Ie le fa ata la fonga ata to te tu lia ia sa no anga na fai. Ia o le wasia sin minsta. Ia o le a to fa faile. Tu la mai fa wa la sa no anga la fionga de minsta o se fo malo. Ia, Maria lo fionga minsta se tu la manole. Tu lia pu na fa pele o tu lima. A tele a me sena tau fa te fa sa atu. Mana ngang fa lo. Ia, la tu la manole lo fionga minsta fa wa sa no anga. Fa tai lo fionga le fong talai. No mai la ia lea i le folsanga le fionga le sui o le tu malo no ma lua e tu sai ma le fasea o no pa u i lalo i tupe fanganga mo tongi o tau soifua. A tosi sila i ai o lo i le output 7 fatasi ai ma le output 8 vaenga na ua ese fo i le taanga o le nei fo i fa moe o le utu ina atu pe ia mo ila tu lo nga lui i falma i fai tu malo pe ia fo ila ia tato tu sivi ia fa solo atu ai i no tua fa pe fo ia falma i fai tu malo nei e lo fai titiala ia ole na lava e mo ava no tongi ai ila tu i le fo i vaenga i tu langa ai ta lafu ono lesa o fo ia ila sa unuanga le pelo fa mala matu o piritu ua ia mai le lua fe lus fulu lusu tasi lua, lua tolu, lua fa, lua lima. Ia, ma stala fia, e ui lava na te le lua miliona piritu ua ia mtu fatasi atuai. Ao lea wa umana tongina le fitu tesi ma le fa miliona, ma le fa moe, i le tatou paia inga, i le tausang fau le apasia lo le tatou tala tupe, ona fa, ona tongi atoa lo lea, i le tupe fa nganga ua iai, ia wale fa moe, fa taimo le taulangalanga i mesili, awa umana tongi a tatou pili e tuua i ona whaingo fie foi lea ona sosoani malosi mo le okaina o tatou whala au mai la au ia o le tali atu lea i lau fionga o mai lea i le o lo tu lai mai fau la vea fale alupo malia fenolo finangalo lau fionga le minsta se tu atu fau la vea Hela mo lava no fionga le minsta Whaftai ono always lesi sui sata ua le mo lalo pa u tasi tolu desimale iwa miliona pa u el output full fit to nurses. E sa uta ua ele PACA ono le tasi lea ua au nanga. Ta ua au nanga mana umia au nanga lo iaini nisio la tau ngā lue le malo lo le au male po. Le lau eta ua ia ia mal outputs full tasi. Avata voise manatu na pa mai lalo ia personnel and operations tasi tesi malua. Ale te ta ua. E ai outputs ia le ono fitu valo na ua walunga ilunga. Lo te vai atu sa o walunga ilunga. Ia ale o le fa lo fascino i pharmaceutical medical equipment and supplies. E lo ia ni personnel. O for personnel na walunga. Health security and disease. E leo la ve foi ata mai tai fo mai. Las fa manga lo fionga. Ia, lau fionga le fonga ia, mai tau atu lewa matanta to wole wilinga wili. Ia, o le ala na. Ma this week, e arte mi tater noi metaitasi ma outputs, ma pages. In fa mamlama le ai tatia mai lau ngal minsta o le tu tala lo. Ia, o le ala leo leo tula ia tu le pan le fionga te tan malo, ale sa utau pipi atu, nanga waita ua lo le output, tato wo le linga o mete tas. Ia al vaenga nai mulu mai tato tare tupe, amai sa olo fina ngalo pola se vaenga sa faf siningia la wa unanga le, so i fua malo loina.
Tailo whionga whong whetalai. Nā amata mai o, le minister ta o output, pe o mela na leo o whai atuai. O le lai mai whainu mera, ele o ngatasi manon whinangalo. Pe mal men tu ina tuai. O pa ui lalo ia le budget more nurses, le safa apea. Fa mai o ia. O nei outputs na walo e lunga le lau o tue whache, o lo fa mai outputs i, ele o la vea i lava le au nanga ta mai tai tausi fo, tausi soi fua, fa lalo. Le whaina a wa lei, la toe o fo esa manatu pēa o i meta i tasi ma fa lalo lo fi. Le lei o lo wano tonu wana leo e sao noe toe mawai lo wanoa. Ia, e wha wau sao nanga lo wa whionga ni minsta soi fu malolo ina? Whaatai lau whionga whong whatalai. Ana whapalpale te isi ia e au. O lele i o atu e talina na fisili. A wafo i e umaloa i e sui o na maa, so o male sui o whale ata lua, so o male sui o si umu, o le umi e whātau ia ia. Le fo i e le tali mau ia, au te le fia tali o taimi, on sai mai, e umatali atu le mena te pore ai. O mai la ia lea i le sui o whale ata lua, le whionga e tu sai ma vaila au, ma whala au i o le tulanga tonu na, te lo le watali atu ai le vaenga lea. O le tulanga i lau soaswani ina ia mawhai, na whamatu se lua se lau, awheta la mai whono whawai. Whawtai wea mai ai fo i malitali o le whawhitau. E soaswani tongino ai tā lafu e le ngata, na o mai ia se lui. Ia au le fo i e te soaswani se au wale whatupe ai, ia ule popole leu whamatala atu. E umaloa ia tala tupe, ia tongi umaloa ia tātou vaila au whala au le iai pilitu ua. O le tulanga i le fisili a le sui si umu. Whangal whono. Ia, se tuatua le avano muli le le sui o le wafonti o le sauno mai. Ia pawhitai a lau whionga le whangkalai. Ia e pupu lava. Langa leua saungoa le whionga i le Minska. Papeo le sui o whaleaka lua. E le whamangakua ko le wae kasi a Samoa. Ia le sa sosongia ku le lua sa lau foi lea. Mai fong whawai. Ia e sosongia ia i lam ka ngaruenga. Ia ua foi lo ka inga mai. Ia mo whamabonga foi le man whasaunga. Ia mo kakumauka man whalaro. Ia, ma lo whaftai. Ia whamaruru atu le sui o wafonti. E whapena fo fida ngalo na whalia e whaleata lua. I le tūlanga na nā. Tūna mai rau whionga minister whaora o saunanga? No whapea si o uso lele a yoso a le a yoso fo ia. Veaunga na o ai. Au lele i o atu lau whionga. Ia, o na o mai le i le sui o le tumalo si umu. E pei na ia talo mai e wa leva na filitanga le lato. Au te vai o pei na saunanga lau whionga le minister o me taluai wa tātou taunu ma tātou taimi manara. O le mea leo te whasilisila atuai, o le a whaauau saunoanga laua whionga i le li minsta, so i fua maloloina, ia mo le tātou aso whono a tae au. Momori atu le wha malo suyus whono uma, tu sai o le tātou ngā ruenga whita le nei aso. O tātou taunu mai ai le tātou tei manawa, tu sa male lafo o wha maonia. Wha malole on sai, wha malole wha pale pale, whaftai mo le whasoe le nei aso, whamalo le usfono. Tātou sairi ili malosi e tue whauawai le tātou ngā ruenga tae au. Ai whamoe moe me uma i le alofa o le tua. Whaftai atu le tapua inga mtanga ruenga, mwhalapo tonga tu maoti o le tātou malo, malo le on sai. Ma le mamalu o le tātou watunu o le tātou mafuta pea e au mai le nei afiafi. Malo le tapua i le nei aso. Tapua inga Samoa le atunu pele, manatu lea ua tuana i le whana o afi o malama, wha malama. Whasauni fo i mo malolonga o le nei afiafi. Ai wha malo te talo. Whaftai tapua. Ua manuia tawanumanga lau palemene le nei aso ona o lau tapua inga Samoa. Ianga le li i whaiva, ma whainga malolonga o le nei po. Lao tātou malolo, o le tatalo a le whongwhitalai, ia puipui le atua e lo utou wafi fio atu. O mori atu so i fua ia inga o whatali mai, ia wheiloa i le fia ma le file mu o le li. Na o se whasi silanga pupu o le whongwhitalai.
mo le silafia e le palemene. O le aso atae au pe a tolopoa tātou taualumanga i le itula e tasi i le audi. Ua whātulanga ai le drug test mo suis fono uma o le tātou palemene i le maota tō filau eti a le sana. I le taimi o le tātou tau mawhitanga o le audi. O te tatalo atu ina ia whautangia mai le nei whasisilanga. Mai o te toe tatalo atu ina ia whautangia mai e sui mamalu uma o le palemene le nei whasisilanga. E te tau ia i tātou o taitai o le atunu o na tau la mua i ia la sanga mo le sila mai o le atunu. O loo mawalunga la tātou puipuinga i nei whawhita auli wa a fiai le tātou atunu le nei vai tau. Ia awai uma le tātou whamoe moe le atai au. E le te tau o na misi seisi. Sei vanga nāre ka peneta o le a whātino la na whanotanga māsani lo na potu whono o i nā fōi o le a whātino ai le lātou drug tests. Sei tu louranga ngana. E tu tūsa le lava le whātino ina ma i tātou le a whātino ina i le tofi lau eti arisana. Ai tātou te le i tōru pō o te tarusanga atu suis whono mo whasale le anga tōru. Sei e saunia se te tālo e whai o ari tātou whono. Tātou ifo matalo. O lea ua lafu le taulau vatele. A pena foi ana mai ale mga tunga luenga le yasu. Vi ia o ele atua i me uma. E ina feso wa ina ngalu mako fai ngā malanga ne yasu e me se fo yasu o tona. Pei te yane o lo moalo file mu. Tono lau palemene. O pura tunu e tele e pesenga e matua le o. Whaftai lo lofa tunoa ma lo lofa whasoa. Le poto ma le ata mai le file mu. Fo ina mai ate i mātua a matu swala upule. Up whaia le mātua tunu. A walo mātua wala uina. Talo whatau anau le atua i e sanga whamanuia nei palemene. A mātua wanga i atu i whapea ona. Whamai ale mātua ngā luenga i saso nei vai asu. Whamanuia i ati mātou uma alo mātou walawina. Ia whamawhaina i ati mātou lo mātou walawina mai ati oere tuata mā. Whaia mea ua maritonu, whaia maripoto, whaia male alofa. Ine mawaiso vi inga isu awane i ati mātou. Whamanuia i leo whainga luenga al malo. I lātou tautua whai pēr e tuata mā. Malo lātou walawina. Mātou te talo i whamanuia i le tapua inga si o mātou atunu. Mai monga mawalunga se ia paia se o titi le tuatama whawhatai mo le rato whaiwa talo mai o mātou e sanga manuia o mātou whaiwa le tuatama nei pō man nei a fiafi pēr mātou tauma vai lofa le tuatai tai mātou i o mātou ainga marifile mu whamanuia fōi le whaila tu telefono ai mai se lau whainga ruenga mai se fōi mea aima mea uma o tau singa le mātou whontanga sa whamanuia i ati le atou o le mātou taro le latu lo swafa Yesu. Amen. Whaftai lau fionga le sui maru mo le tarsanga molia, whamanuia le tua. O te whasisi latu a tolo pōnei tau urmanga le whono au, whai tula whono, se iau lia le asu whono tai au, i le tula iwa tau sfuru le tai au.